au te whātala whātui le atunu o le leita o fau o tātou lia le aso whaureile. O le aso sifunu mo le fitu o le masino iuni le tātou whaulaunga le leita usanga mālon whalau manuia. Ia ma le tautua fwoi le le siufonga le lau mua alo mai au si mai le whaafonga. Tātou sānu ngā rotu o la taita i le sunga le whaawhenga Reverend Kua te mane urutui. Mai le kālesia whaputputonga ke wisiano sā moa ketse mane i polilua. E usi mai le whaafonga. Patalo fo i paia man mamalu o whaafonga anga tātou nuri ni tai au, whaastai le tua, tai tei manuia mailu tu sui fua. Pla tātou tāpua i le tua, tātou talo le tua pai ai, wā whai mailu o tunu i le manuia ma file mu, ki o mātou si le taulanga o le whaastai ma le viinga i lau fio, ono lua lofa ma lua anga le lei. Ia mai alunga pa ia e tau ko luolo mātou vai vai. Ia mātou tāpo ia tu lau fio le moli ma sa mauni. Ai ai ule di inga o lau fio le mātou tāpo inga nei. Ono lo swafa Yesu o mātou vole atua. Amen. O fio pa ia de atua. O le a maua mai le te ringa fou. Usia Paulo le kalesia I Kolose, lona mtau pe fa, o le faiu pe sefulu, ngata mai le faiu pe sefulu mo le valu. Kolose lona mtau pe fa, faiu pe sefulu, I le faiu pe sefulu mo le valu. Hafonga mai ia fionga pa ia le atua. Olo fatu ia te outou o aritako, o le ua mawhatasi mau te whalipui a toa mareko le ainga I o Panapa. Na polo ina utou ia te ia, a duatu ia ia te utou, ia utou talia o ia. Olo fatu fo Yesu, le ua ingoa ia Yuso, na o ila tau ia o le au peritomeina na la tau ngā lue whatasi mau le malo le tua. Pai fo ila tau mo whamtala loto mai a te au. Olo fatu ia te utou e pawhara, o lo tau lava o ia, o le au nā ke riso Yesu, o lo fina finau e le au noa I te talo mo utou, na ia utou tu mau, o tangata matua, o mauti noa le fina ngalo umalava o le atua. Na wā o lau mau ia te ia, o tele lava lo na maere ngā mo utou, a toa mai lātou o I lau tikaia, mai lātou o I Arapoli. O lo fatu ia te utou o luka le po mai pele a toa matema, o lo fatu le auso I lau tikaia, o nu mefa foi a toa ma le kālesia o I lona fale. E a umon whaitau o tau o le nei tusi, ia whaitau ina foi le kālesia e lau tikaia. Ia o tau whaitau foi tusi mai lau tikaia. Pai atu foi a arekipa, ia oe le whaiwa tu ina atu ia te oe le ali. Na ia e whātau nguina. O le alofa atu le nei o au o Paulo I lau lava lima. Ia o tau mana tua mai o noa noanga. Ia te o tau le alofa tu noa. Amanuia mai le tua, ala I tātu whaitau mo whaalongolongo ia nā whio. Mau ia te ia le inga nei māse umai o I whāvau. Amen. Palmina tu o tu o nei aso, ai mali. No el pusi el hueso le fracasar o le alterna na cultura se fa soa I telefon se fa soa I telefon tonu tasi de po kalame ita muli ma fa tadi ele tu no le aso ma le aso o po kalame o telefon ne o lotu tupu tonu le tu mo le la o fa so mai o telefon ya television a me se foi tatu ala leo le o lo mo e pe na batreta tu pasa lo mo le aso ma le aso ya ha foi pena te fai lang o fa foi na wala mai e fa so ai na o telefon
Aspor kalami tāua terele so uma o longo puia dia ila tunu. Me puia teini mare teini. Mai tāua le fia o me tuku. E tono lo tātou so manga. Fafo atu lea teini mare teini. O le whāsua ina o ia telefon. O lo iai uma i tu ai ngā tala. O tala fia. Tala lei. O tala o te vai inga. Tala whaarere lei. A pia foi o tala o whanua noa. Tele o tala ese. A rita foi e sa mea foli tangata. Ni mea tutu mai lo na sio manga. Pare tusi sa whaita wina o lo ta uai alo whaanga o le apostolo. Whaaso aina o telefon o le kare sia i Kolosi. A iei la apostolo i ona no tanga i whaipui whaitas malisi o woma mai. Lo tuki ngano le tala lei. Ma lo whaailoa mai le tusi la apostolo. E leo whangaruina i la to uma o esa soani le amataina o le kare sia i Kolosi. O le hoi tusi au lofa e pei ona whaita wina o lo whaailoa atuai tala fou. Fia ina ai le kare sia. Au la tauia o lo whaatasi ma le apostolo. Le whare pui ona o wom mai ia i le kare sia i Kolosi. Ta ua o le apostolo Aritako. Mareko, Iuso, Luka, Tema, o le woma mai ia i ma e pawhara. O le woma mai ia ma ona i tala lei. O lo fatu le kare sia i Kolosi. La tau ia e to ono. To todo i utaia e to todo e le niua vea mo kerisiano wha mauni. La to whaasoa mai ia i le apostolo ma o lo whai le kare sia i Kolosi. Ma e tā ua se whaasoa ai i telefou e roa ai mea o lo tupu le kare sia. Ai mai se foi le uso tā lai. O le moa foi le kare sia i Kolosi o le tala mai le apostolo se whaamalu si au foi lea. Ngā ruenga ma whawhiawhia ai. Pai ngā ruenga riso. O se whaasiri ngā malosi foi lea. O le au ngā lue. O lo fe whaasoa ai. I le tala lei a Iesu Keriso. O wahare tala fou lea. O lo ola pea i le au kersiano. O le tala lei o lo ti tai tunga ai le apostolo le tala fou lea mo le lalolangi. O le tala e fou pea e le uma. E leo tala o tātou mou e le aso, mo le aso. Penga te whaailangi, mo whaasaralaunga. E le nisa o tala e fou lei, ai mafu tai au, pe fou tai au, ai mafu i aso e so ai. A o le tala e fou pea e le uma. O le tala o le mani maro. Le tala ua toe so i fua Iesu Keriso. O le tala o le wha o le tanga. Le tala lei. Tātou pitaria e salamo mo le whātua tua wha maoni. O le tala na tāla i e au apostolo inu ese. O le tala o lo wha soa i ai le au kersiano. Nā tāla i ia kuia inu ese le tala lei. Tāla i tea le tala fou e wha wawau. O le pese e lua se lau bima sifu martoro.
alu ke tua siri se te mau le lofa tunoa o mātou langona le whai mai o roa lofa i aso uma o mātou ola. Roa lofa lea ua mawhai ai o na mātou ai mea lofa mwhamanianga o mātou ola i aso uma. E o mātou kātai atu e rie o le anganga o kātou muina le oli ma le fia. O no le mātango fia o le siu manga o e sāunia mo i mātou. Pātai lo ngang pa ia lo mātou Swan City. Lo musuia i pei mātou le pātau nuina o mātou tiute. Ma lo mātou wala wina. Pātai le pāsoa i telefou. Mātou i do ai me tu tupu lo mātou lalolangi. O mawhai ai o na sāunia i mātou uma. Mea uma e ono whātura i mai lo mātou wola i lea taimi ma lea taimi. Mātou whātai e o whiang pa ia, o le tala o le whālaina o i mātou ma le laulangi, o le suru o mātou vai ma le mara malama i o mātou ala. Whātai le whāo tanga o sāwia e ala i mariu, o toi soi fua mani mālo, Iesu ke viso lo mātou whālaina leo i mātou ma le laulangi a toa, ya fai monio na mātou taria i sala mō mo le whātua whamaoni. Mau pēla ua whio le viinga, ngei maso malava e o i whāwawau. E tua alo whai mātou te whaamau lalo atu i lau whio. Tau tino atu lo mātou lea o ngā maleanga sala i lau sida whang. O mātou solia au tūra whono pa ia, o mātou popole ma ua whaalaveina i mātou i me tele o le nei o langa. O mātou whātamala pēr i me mawai mātou whire mu. O mātou le aro lofa i o mātou tua oi. E pēo i mātou lava ia i mātou. O mātou wole atu i rā ua whio i a whamangaloina i mātou. Pa i a whakowina se lo to mau i to tonu i a te i mātou. E ala i a lofa tu no Iesu ke viso o mātou wali i whaola. E tua le angari lei. E tua pa ira ngā au whio. Mātou mana tua i rātou uma lo whia maua lau soa swani, so se kua le nei na lo langi. E mai se fo i rātou wā whia i taua, ma se vai a inga, i nisi i tū, i a whapea na e rāpea ina i rātou. Ma ia o pēr, i iai lo whire mu, rāpea fōn tāo whia i a whainga le ani o tonu. Tau sia pēr malawe ina le lau langi pai whamai pesi peion tau fōina e nei vai tau e whapea on soa swani pēr mana la vea i o lau whio mo le lau langi atoa e whamanuia sa maso whunu o Samoa e ona tai ma tangata anu uma whamanuia fōi nei atu nu tai ma tangata anu uma lapa. Ia leo ina pēr ua lofa fuanga uma mo le luma nai manuia o tangata. Wa ia susuru pēr lumana malamai so se tū le lalulangi. Ka manuia lua tunu i whenga iai ki au mga aduenga o le nei fo iaso. Ka pēr fo ia wala ese o ke malanga inga o le auia. Ia tai pēr le mana o la au fio. Pamanuia lau pai ngā ruenga o ngā pātia, ma whasala lau ngā awari tau kuaina o lau atunu. Aia mākutai na pēr e lau whio i unga o newa i aso, e manuia ai. Aia pēr lau pinangalo e aualawa o mātou roto. Nā lau suafa i e sua mātou talo atu ai. Ia i runga lau atunu umbare lau langi atoa, e manuia, e whire mua le atua lau mātou tamā. Te alopa siri ese o Iesu te viso lo mātua ri i whaola. Mā tanga le mawai malaura wānganga pa ia, nei eo i le whāwavau lava. Amen.
O le na ua whaafonga le tunu i le tātou sauringa lotu o le taio nei na taitaia le sunga le whaawhengainga Reverend Koatemane Ulutui mai le kālesia whaapatonga Kerisiano Samoa Ketsemane i Polilua. Ia o le neiva yaso atoan whengai ai le sunga le whaawhengainga ma tātou sauringa lotu. Ia moli tuele ngā whaaftaitele ma le whaamalo whaaftaita pena whaamalo mo. Whiau le leia le tua pia na moli mawina le yaso mo le neiva yaso. Ia me se fo talo whaamurianga. O le talo foi le tunu o ia whaamanuia atu maanga le atu whaamanuia le sunga le whaawhengainga le whalitua no whalo e le gata i leo tapu inga le kālesia manuia foi le anga i atu le whaunga le vai aso ia mafuafuanga lo nas pa ia umumua whaaftai lava. Luis fulu minute o te aile le fitu le inga o le tua ia mai le aufipese le kālesia i whakasa Ketsemane i Polilua ia mwhanga solo tuel tātou polokalami maa loso i fua tālo whalava tālo hani good morning tālo whasi ufonga le neo le lamua. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Samoa, o te le sau i se au
Hi Samoa, it's Auntie Tala here. It's so fifi falo. Ile ata ole tayao. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the bavel. Su fongalo mua. Ata ole tayao. Ia si fonga le mua mana tautua le fo amata ile nei tai au fo ma lo so fu ma lo fo lau ma lo tau atai. Te te tonu sa manu ia ma lo longa le po le nei tatu tu fe loi. Tatu por kala mele le ata o le tai a o so fu manu ia le tatu. Pasi ese mai mana o nga tu tonu le masino yuni. Ia vai la le va vetele o aso le tau sanga ma le o langa o tatu ia ioi. Ia mele ia e mo moni 12 faftai tele le tato au whanongonongo wha malo. Faftai tali a ina o le tautua si ufonga le no mui tonu mota malawa, tonu whiwhi ngā ruenga, tonu whio lau ta vale. Ia mele atunu ma mauna na ati whafonga fonga mai ai. Ire le ia so fawale so fawaile ia le fo tato anga il wha ungo le vaha yaso. Moni level 5 me le wha malo le au ngā lulue, wha malo le whaio le whaiva. Ma no le uspo ga luego matute ia si fonga le mua mana tautua tau atu lava le lima na le fiafi le we ni usila le tau malulu o te lo fa pena fo isi no langi ia le fa tu langi ma tu la ve ma Amerika ia ona e tau ma fa fana la tau ia e le ia ni tala tele o me tupu ni usila nei vai tau ia pe el tala la volo maulunga nei malaulunga fo nei tunu o ia sa mo la ia ia ole asi si mai el tamai tai pale mia i tonu ni usila ia oli sila me o tupu ia o lo file mo asi tunu no ni usila o ma tunu no fo te tonu o lo fa pena fo ile tunu o lo e mo wai ia fatalo fatu ai sunga fa fenga inga fa tua ma lo fa tai mo nga lo le le lo fenga ia fa pe fo ita mamtina matu u mo lava tatu mutu tausi ma lo fo tupu mai o le tunu fa le tua matausi sa wa mo le luma ia le malo si fo le tunu lo fenga mutu tu nga lo ta pe na fo ina fa na ia o nga le ia so fa pe fo ia atonu o te tonu isi ai ngo fa fo mai ia ufa popo fo isi no mela i luto wa inga si pepe fo ia ma lo vi ele tu lo na le lei manan fa soa ia e o le tatu tautua ia o le afanga solo e o le afe malanga i le yaso i so si awala a mo mo la versanga le mo me o matatu te iai ia o le tala fia mo la to malanga mai di usila me se lava Australia ia o le pola songa fua asa u ele to e fai ai ni me o test fo ngale ia ona saule fali le New Zealand i to talia me na uma le taimi ona winga o le lava o tato fo lau i le olanga masani ia o le mana ia na so i fuanga le o tato iai a tato to fo ia le olanga sa masani ai le taimi o la fanga solo le tato fa fianga fa wa le pese mai le afia ngo sangone ia fa fonga le talo le tau fa manuanga wa so i fua le ngatelea ia o le talo le tupe mo le ula tupe ia ai la fanga solo po kala mi fatalo fat foi tatu wompa anga mo mel tautu atu no mama so se vai ngolo langi Amerika Australia Hawaii Amerika Samoa ia so se vai ngolo New Zealand o lo mo mel tautu fa tele lava lo fat sim tone ia ma aus fie vai ngolo lua mas foi to fine ela
ke li hano ia fa pe fo ia kau ia isila ia Martina ia sina leo o Island Bay le fa longo ma mata na ki mai la to Facebook ma YouTube ni tai au ia pa anga ia ta tu ritio alo ftele atu fa manuia tai au taminei ia to fa wal pese mai le fi anga o sangone Sao oil melna.
Ia whamalo whaftai mo le pespesenga sa kone. Ia lo tō whaoso na ma lo tō pasese manuel toi fo ia tu safoi. Ia lo mea le tātou tala o le tau mo le nei tai au pe le whare le ofisi o le vai tau. Ia o le so e fōringa mai wha malu malu le tau wha be fui tai au e wha malu malu e wa ia le matalo la nisi o taimi. O le aso sa so ngafua ma le aso lua le valo ia le ofisi o le vai tau e wha malu malu e ina i timu nisi o taimi. Ka piti manu atu whakanui e to ulu te munga i le so wha pe foi Wairarapa ma Taupo. Hawke's Bay e wa ia le matalo la nisi o taimi wha malu malu ule o Marlborough, Taranaki e mo William Papa Whaititili. O le maulano o le fuore malulu wha mawina e lima i Marlborough, lima fo ile wha mawina e Wairarapa, fitu o i ka piti, o le ea mawhanwhana o le maulunga sifuru ma le lima i Hawke's Bay, sifuru ono whanganui i a Taranaki. Au kilani le soe fōringa mai langi le lei li tau i au tau, tau lei lava e a matalonga o le alo tu i o tau li wha iunga o le wha yaso. Hamilton i le aso nei wha malu malu le nei yaso, o na wawaine le motu i saute ma tele le wha malu malu ma tau uruna i timu li pito i lunga le motu i saute. Leo lo tau tele nei utatu tangata o lo au mauma ngā lulu e hai. Kala i stete wha malu malu ma au awa i le aso le nei e langi le lei li tau li pito i lalo le motu i saute. Lei ai Invercargill, Dunedin ma Queenstown. Malulu o le ea malulu, fua o le ea malulu. To ese le tasi Invercargill, to ese fo le tasi Queenstown, no ingam tua malulu ar tau i le so. O le, kala i stete tasi fo le malulu o le ea, fua o le ea malulu, o le ea mawhanwhana sifuru ma le tolu i le soni. Ia sifuru ma le tolu fo i motueka, ia o le mawhanwhana na o le lo, il motu i sautiana no inga malulu fo i au tau. O a pia ele nei aso e whaititiria le aso nei luas furu iwa le fuo le vela lufu lima le mawhanwhana. O le angotoi fo le lai le so Wellington le lima na le fiafi. Ta lo le lima a matan pong sa tātou. E o soa ele la tai au. E le toi sifuru ono minute le valu i le tai au a tai au. Fuo le malulu fa mawina lo i le tolu fa solo i lunga le sifuru ma le tolu Wellington e manutua oi. E a mawhanwhana o lo i le sifuru lima ma le sifuru ono. Se vangana ia mira malis fuma le fitu. Tala o le taimo le au whangota manuia whainga whaiva o le nei aso le auto sauni o tufo iai. Wellington ia sua le tai le toi tasi le minute le fitu le tai au nei lala wa sua le tai Wellington pe le tai le tasi le au auli ia ona toi sua leo le tai le te au le fitu na ne le fiafi. Poli lua sua le tai lata le sifuru lua i le au auli nei pe le tai e le toi sifuru fitu minute le ono le fiafi. To e sua le tai le te o sifururua na ne le po. Tala nao le tau ma le talo le tai. Ai mo la to e la fola to tupe ia. A malo la valanga le lei. Tupe sa mo le so tasi tala ni usila. Mo la tupe sa mo e tala lima sifuru lima sene. Upa ui fo e lalo le tupe. Tangu ua. Pa ui fo e lalo le tatu tupe. Tala lima sene i le so. Tupe Australia valu sifuru valu sene. Ia o le tupe Amerika e ono suta sene. Tasi tala ni usila, ia maula o tupe fiti e tala tolu sifuru tolu sene. Ia o le tala o le tupe o le so, tasi tala ni usila, maula o tupe Samoa e tala lima sifuru ma le lima sene. Ia mnuia, malo whātua po kalame whaftai tele lava. Ia leanga lei. Ia lava no whamirianga wa soifua le utatu se e mai ai. Ya, la no familia nga soifua mo na to mo soifua ne ya so fa tal fa tu programme. Ma lo folau. O tato email lava na so fa now at samocapitalradio.co.nz. Ia pe afia mai ni fa manuianga. O le tato was fa now le to no mai. Ma to fa fitaia le lo fa le tua o na wa lia mai manuia. Le tolu se furu tasi tau sanga o lo langa. Ia o fa manuianga ia o le afine po le asfana o le afine ia Veimon a kui lopati o polilua. Whaftai fo ia na whaamanuianga mo oe ua e maua se a inga fia manuia. Ia toi tulu i le atua nisi aso whapene i lo wola
Aua le tātou mafutanga, whaapea le tō mafutanga ma le tō lua ma le whanau. Manuia fo ile tua i ngā luenga o lo whianga i maoe, mese o tiute i lana tala lelei. Ma tau te ala lufa tele maoe, Veimon, a lo whaanga mai lau anti o ta alolo ma le whanau, whaapea lo tina i a saluvale ma le ainga i Samoa, manuia lo was whanau Veimon, i a tolu sfutasi tau sanga i le so, ma la ia. Ia lua tina ala mantua mai lo was whanau. O le isfa manuianga le nei, o le nei asos furfito i uni o le as whanau le o le tamaitai fo mai. Ia po Dr. Fua Pepe Rimoni i le University of Victoria ma Stokes Valley. Whapele tina i a tina fo ese Koronui School i Stokes Valley lava. O le vi inga male whaftai le tua i lo na lofa i le tausanga i tele ua fua ina i a te ulua ma ua i pe ulua le fia. Ma ua ne ngalo le tua i le tele o mea lofa ua i fua i a te ulua Dr. Fua Pepe ia ma Master Chef i a tina. Ma tau tia lo lofa tele ma ulua, lofa angana, ma ia whamenu ma kia tuina ma le whanau ia Elia, Thornton Maneo, ia Maneo, ma pia Teresa, for Ese, Mamine, Martin, ma Faith, Peyton, Mariah, Pale, Bailey, Korea, ma Nova Amosa o Stokes Valley, manuia tele, ia lea soifua po as whanau Dr. Fua Pepe Rimoni, ia ma Tina for Ese. Ia auto umar soifua nei aso, ia e whafonga mai e leo lau atu isi whamanuianga, ia o neilo was whanau, a manuia le tua ia te oi. O le tusi whaitau alo maua e le tusi lea Filipi e lua, luna whaupe lua. Ia whaato atoa mai e o taulo oli oli, ina ia ngāta stasi o tau manatu, ia iate o tau lea lofa whaatasi. Tusi ala apostolo Paulo i le kalisi Filipi. Ia la lafa mai le apostolo ia o mele tautou whaia Filipi ia ngā te stasi au tō manatu ia te au tō lea lofa whaatasi. Manuia tele au tō waso i fua ia o pese nei whamanuia ai au tō waso whanau. Teleta umapa uasauni amoe bala aulia Tepa amana tua ilele ya sotele ua aulia male manuia Tetasi ole whana ua whaailo ngaina lona lua se fulu male tasi Whaailo amai ole tia pia ile tau whai pati Lava ole faa moe moe ia mawai solu mana I manuia Sa ilia ne sau faa la ititi le la lele ole fai fai isi Awa asa silau mate te fai atua emisi Te faa ili ua tata mai wasisi wa o tangata masa asa amai Ole au ai ava ua tusi lima malato whaapea mai Ta mai ole pese fo ile ai fia tele I ai o tamaiti Tali ole wha ili ai foi ole kamoni mai baby Ole mea mali e te fia atai lei tupa lea o tina Pea lava o ilato wasi whaatoea e ai ua ora Te ilama I le tifa mai ma pesilipo o fea o I ai le siau Ai sau o le tali ua ai uma ele whanau Ai sau o le tali ua ai uma ele whanau
mal sai fu fa tala fa tu le tunu tala foi ya o da tala fa so pito lo langi ne yaso fu mal fitu ma sino uni o le solta sanga tasi fitu o tolu le fa naulea o le li o John Wesley ya posione Wesley o ia le na fa va ina le ekalesia metisi le fa naune sione Wesley tau sanga tasi fitu o tolu o le solta sanga e tasi valu lima na tau nuu ai le wafu i New York ia le Statue of Liberty e le whaatangata te lea le watu i Amerika e o le tangata le pulo e whaatangata si male ua le mepe se sulu voi lea whaatangata lana o le Statue of Liberty o le mea alofa na alma alofa lani na fo ina mo Amerika o le sola tau sanga tasi valu lima na tau nuu ai i lau ele o le wafu i New York ia mata pena i lo mo na whaatuina o le sol tau sanga e tasi iwa wha na mau el tuto tasi pena whaalau loa el tuto tasi o Iceland mai pulenga Denmark ia mata ua ila tau o le Republic o le so i le tau sanga tasi iwa sfuru le sfana ulo tamai tai tenisi tau ta ua lea o Venus Williams tau sanga tasi iwa val sfuru o neilo na sfanau o le sol tau sanga e tasi iwa tasi ia na teu wai ia le whaavai o le malo Afrika i sau te ala lea i le tusinga ingoa ia pola na tula fono le ta o le Population Registration Act ina ia whaamawina ia tangata anu o Afrika i sau te i le toa inga tangata o le lanu o le tangata o le nas whanau a mata tau whaamau popo le malo Afrika i sau te mano na whaitau au whai a fuatu la tula fono le iwa tasi le na whaamamalui no winga o tu atu le tele o tangata ile ile stala ina se whanau mo la tu tangata ia po o se tangata uli po le pae po ai lava o le so i New Zealand tau sanga tasi valu whaatolu ia o le taua lea whapea o le taua pitusili lea na matu ia i ve singa le wao tangata Maori ma tangata Palangi ina ua maea le saininga o le whiangainga le Waitangi Treaty of Waitangi na tupu le nuu lea wai rau ia na whetau i tangata Maori ma tangata i mai Europa e lua tangata Europa na maali liu i to wha tangata Maori ia o vesinga ia o le wheesesea inga o tangata whanua po tangata whenua ia ma tangata i Europa ina ua saini le whiangainga le Treaty of Waitangi whaatau ai ia ma ta itu ai ele le ia tunuu o le solta usanga tasi iwa lua fitu i Samoa e ele tusinga na tusia i le newspaper o le Samoa Times i le nawa i tau na whaalia i le minister o le vai whafua New Zealand o Will Nosworthy whapea o le a teu i le whaavai o Samoa po le Samoa Act of 1920 o le teu nga leo lo tamo whaina i a fia i tonu se au wala e ti poti e se ai awhakasi Europa i o le ofisor soani le mau e au fia i a Ole Frederick Nelson Edwin Kerr ma Alfred Smith i o la tau i anto tonu matuali li vau i pulenga New Zealand o la tau i o lo o tau la mua sa ve ulfile mu ia e ala le sosoani le mau ali fai pule a Samoa e o lana tu singa nan tu sia le Samoa Times tau sanga te siva lu fitu o le minister o vai fafo New Zealand William Nosworthy ia o tatu talana te mo le fapoponga te masani fa lava Maua
sui ai si ala pese Vai vai e tatao kane ale Tatao papine Sila sila isi tama ua tati Ole tupu malea ua matalia Talo pa ua tangi au we ua o tia ti solo i le au tapulu tele Sole sole a ela totele Ole ta alonga pata matane E ui la vaina tinga tele Ai muli muli a me ua e repete Sila sila isi tama ua tati Ole tupu malea ua matalia Talo pa ua tangi au we ua o tia ti solo i le au te pulu tele Sole sole a ela totele Ole ta alonga pata matane E ui la maina tinga tele Ai muli muli ane ua e pepete O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. So you don't be feeling the baby manaya Bangaloma fala mela mela pese maya Matata te bala la miliona palava Tu sawita pato pa wala wala Out be feels about the wala matata No si si tele le na vai patata This is all of me also now the Super fun of my life, I hear telephone, my boy. So weird, that be feeling the baby, my day. Bangaloma, follow me, love me, I press Maya. But that the play by la million of the lava. So weird, that back of power, Vali vali angai pia Laura toi wa tata vale la nei vanuia Sa we tapi feeling the baby manaya Rana lo ma fala la la pese maya Matata me bala la miliona blava Tu sa we ta fatto pa wala vale Tu sa we ta fatto pa wala vale So I forman wia malelangi o male po i o lo tātou o tunuu, e le nei whai ungol vai yaso o tātou o lia, e vi i ai le tua ai o le whao poponga o tātou telefon mai Samoa. O tino mali wa silia male tausanga a o nesi fo i walata le tai tausanga, talu o na tau fio lātou toe sau ninga, a o whaatali tali eise fo mai whaapitoe malanga mai whafo, mōni ta o tonga whaapitoe su e su enga almatanga rengo leo leo, e le mafua anga ma wha mao ninga o lo lātou maali liu. O se tasi lo vai ngolo sa i ai li whaamasino le whaamasino ngō ma liu lilo, e le ai o se fo mai a sa moa matuai fo i on awina mai se fo mai mai whafo, e whaatino ina su e su enga, ai se i whaamatu watu o lātou tino ma liu mō toe sa ninga. Pei tai o lasa for Raylan te neina toe malanga i fiti le fo mai whaapitona malanga mai,
na ia whaatino le au onanga le tinu maali liwe to valu, ma ua mai a uma ia suenga. Ele whai unga suenga o se tasi o tinu maliwa se tamaititi se fulwhātau sanga le matua. Le ua whaafadpui ai le tua ngane o lon tina mo le 5 tausanga, e na ua whaamao nio le maafua anga o lon maliu, whata se ma le tinu maliwa se tina maitanga, le foi ua whaamao nia le maliu mai lon to o lua ni sa wanga, e na ua mai a suenga. O le te talo whaamasino o le whaamasino ngā mōmata o po maliu lilo. E na ia le toi tūla i mai le lumanai ia wha le tonu, o le umi o na taa te tia tino maliu le mamalu le atu nuu i le mauta ngase ngase mato o tua, taluai le ai o sa tātou fo mai wha apitoa, e anga waa i e tu ai ngā suenga. E na o le toa fitu se fulma le 5 tangato le atu nuu na mawhai o na mawele sia mor COVID-19 fulwiva, i te tonu o le fast fulma le valu tu la mai le aso to na i le vai aso te nei, sei o mai le aso ngafua le vai aso nei. O le foi numera, na whama wina to ono se fulma le 5 mai tangata lau tele le atu nuu, ma le to se fulu o i lantou na whai malanga mai atu nuu i whafo. Mai wha maunga, mai le aso se fulma le fito mate o mai le aso, wa se fulu wha se lau iwa se fulma le fito, tangata u wha mawina na a fia i siama o le COVID-19 fulwiva. E le i ei se tasi na maliu e te tonu le fast fulu valu i tū la, o lo tu maulava e le to alua se fulu ma le valu. O fi naunga i le vā o le taitai o le tua ngai tu le epa lupe soli aisa i le malie le ngoi, ma le fiongo le minista o ngā ruenga whela ua inga maati na e te tele, le fiongo olo fiti a fua vā ai. E le piki apu Land Cruiser Toyota, laisene whālua lua i vavalu, e le o se taavale fau, e na whaata wina se tupe te toi mai le pakete o se ngā ruenga, na whaatupe mai le malo New Zealand. Ma utali ai le fionga le minista, o le taavale pe o na vesi mai ai le taitai o le tuangai, o lo si le fia le le taitai o le tuangai pe foi o no lato se e le na foa, e lua lava taavale a minista e iai, o le taavale o le Prado, ma se piki apu e whea lua i le minista i ngā luenga whaatino, o na ole ngā luenga o lo i ngā lue ai, e le mana o e wha o ngā i le Prado i awala leanga e ha e lunga o maunga, e mai foi vanu i tūlanga siaki no ngā luenga le malo. Mai ui o le laisene umia sa o loto se taavale o lo pipi i ai o le mea sili o na tāua, o lo o maui pepo le restalaina o le taavale, o lo i lalo lava o le matanga ruenga le malo. Na io e ina le afionga le minista le wha o ngā ino le 5 fulwafe tā la mai le pakete o pūlenga o malaiwa alele, e tāo fiai le tāua le taavale, a na mai au na toi wha a foi, e na umawhai o na wha amatu mai le matanga ruenga o tupe, le tau ato le taavale lalo le matanga ruenga, o ngā ruenga whela awa inga māti na ese. Peitai i le whina o mai o le taitai o le tuangai, e le i ai mua lava i le talfa asolpito whai ngā malo ma mea alofa mai atunu i whafo, le wha mea alofa mea o se taavale tuwai e le o se taavale fau, bo oni a seta tuwai foi ma nisi mea whai ngā ruenga, e wha o ngā ina i se malo, pe tadia ina foi le malo sa moa. Mai o le teimi mua lea, ua tupu ai se tūlanga wha pepe o na wha i loe le fionga le minsta. Wa wha i loe le fionga le minsta ia olo fiti a fova ai, o le atu i nātu lana tangi le wha amasinonga, i le tau leanga i nolo nei ngoa, ma siasi lo na ainga, ai wha pe na foi lo nei tū malo, o sa lenga numera 2, au i foi, o se minsta o le malo sa moa. O le tana fauia mo le wha i ungo le nei vai yaso, manuia le tātou tino o whasoi foia. Tala flava fa poponga mo tala fo mai le si ufonga le la mo le nei taiao se folo mal fito yoni lua fe lua. O le ava no le faitau se la u fale mo Wellington e a watanga tano no fo mau totongi pe a fa yese su engai au nanga ye le fa atu la fonoina pe ona fa ngai fale o ainga po o le air bed and breakfast
E tu sai mawhinangalo whaalio nisi o lo lātou lango mawhisosoani I ele ni whale no whai o le au nanga e te tala atua I e tangata o lātou whale no nofo maututonge ni tangata malanga o tau sue ni whale no nofo ai e mawhaiona silia malito tasi e no nofo whaatasi whaonga aina ni vaenga o le whale po o le whale atoa. E silia malevalu se lau I tō ainga o whale nei o loo whaonga aina le taimi nei I te tono le a o Wellington wa whaititia mai le afe fit se lau au le ia I le whaamai e au fiele silia male lua afe I le ito malo atoa o Wellington. O le ono 15% o whale nei le a o Wellington o ni fale atoa o ainga, ai le onisi fale whaopopo I o lātou lavalo toa, po oni potu taitasi, o le talitonunga o nisi o sui o le pule ngā noo, manisi o na ina mata upo mo tangata nono wha maututongi, a whaamalusia tu la whono I pei o tau o whainga wha pisinisi, mo ia au nanga I pei o tau I tutongi fale talimalo. O la whaopopo I naile numero fale no wha maututongi, po atoa le whātau sanga talumai le tai muli nto ilo il polisi, a le pule ngā noo o Wellington, ma o la lātou whai unga I lea vai taimi, e whainga tātilo na sa ilia I lātou whai au nanga le Airbnb, pei tai, e iei nisi sui al pule ngā noo, o le wa lātou whai nisi la asanga, e wha atatau I lea mata upo. Sa whalia ripoti lea soana nafi e whaapea, ua maliu se tangata se ngasena o atu le whale mai mero moi o kilani lea sololo, aina toi alu, ona ole umio le taimi na whaatali ai, wa whai whale mai pito pisia ni usila se su e nga whaanatinati, ile maliu o lea tangata na o atu ile whale mai, aina maliu mulimuliane li potu mo ngase tinga aina, I se emaili na whao o atu le One News se whaapea, e mai se tangata whai ngā luenga le whale mai, na moli mawina e se tasila te ngā lulu se tinana o atu le wawea o la solulu, na o ngaonga le ti ngā olo na ulu, masato e alu ono le umio na whaatalitali, I se pepo whaamatalanga I le awaulia na nafi, na ta waile pulisile le soifua maloloina Countess Manukau Dr. Pete Watson. Na toi fo I atu le tangata le whale mai ni nai tu la mulimuliane, o lo whaawopia na whia ngai mero le mua matulanga whainga tā, ma ua mawalunga lava le whai numero o tangata I o atu, I le whale mai le taimile nei o le tausanga, o lo so ina vavi si o manga le toi tu ua le ngase le whale mai, na toi sui le pepo whaamatalanga le pulisili, ina o te ele lima I le afiafi e whaapea na maliu le tangata I le poto ngase tinga ina. Sa ta ua na whaile so enga masate lele a fianga o luna whai ai le toto. Sa li putia I whale mai umai tutono ni usila le mawalunga le whaino mera I tangata na o atu I whale mai I naiva ya sautoa nai o na ole COVID-19 fuluiva ma ngase o le tau malulu. O le ale toi mo mia ina e tangata e malanga mai ni usila ni so enga mol COVID-19 fuluiva a matatu. I le toi tasi le minu te le toi la sifulma le lua I le po le aso lua sifulu iuni. Peo na whailoa I le min staff o mol tali atu COVID-19 fuluiva, Dr. Aisha Verol I le aso ana nafi. O saonga le mule vavi whai o le asuinga nailo le taimi sa whaatulanga ina, I fōwhanga le malo I toi tala itua o ioni usila. Ele I te leni tangata e a fia le COVID-19 fuluiva I suinga ua whaia. Pe ona sauno le minsta sa ele ulwa I fofuanga e ave se ele tuunga ile aso tolu sfultasi o yulai e tu samale iva se fulu pasene o tangata malanga mai fafo e faiala to so enga taitasi pe ata no o tutono ni usila mai na ole lua ile tolu pasene fa maoni ele virusi ma e ele tali tonu ngol soifo maloloina ole ale si tia mawulungol foi numero tangata mai fafo e o mai male virusi pe afatino le swinga pe ona sauno le minsta Ola amata tu fo ile asona le toi mo meina e tangata mai fafo I e whaatalitali mo isi atu no e malanga iai ni toi pui ele mo mia fo I ona toi whaatu moina le pepa o le New Zealand Traveller Declaration wa whaiti al whaasalanga mo le mulimulita I o le tuunga o tui pui I tua oio le tunu o mai le wha fetala I le tasi le a fetala. Sa whaalia le minsta al vai fafo Australia Penny Wong e yelinga luenga Australia e whaia o ia o le sui o le au ainga o le Pasifika. Na whelo I ato le minsta al vai fafo a New Zealand na ia mahuta ia Wong I Wellington I le aso ana nafi. O le folafalanga pa le mia o malo e lua Jacinda Ardern ma Anthony Albanese I le vai aso taluai I la whelo inga o le asi itia isi isi tūlanga fōle so tanga I le va Australia ma New Zealand. Na folafala e Wong le anga lulu e whaatasi malo e lua I mata upu ese whaatitau le Pasifika na whaalia e Wong le tau o le whaio se ngaluenga le suwinga o le tau masatala no e winga le suwinga le malo Australia taliai I nei mata upu
sa whaamanino ala mata whai o iau na whaamumu peitai e au fo i na whai se awale whai pa angai ma le Pasifika i mata o te tele e pei o le swing o le tau ma le whaawauna tā mau ni tūlanga le lei le tamau a inga. Sa la ngā fo i le whiloa inga le mata o pole polisi Australia 5 o tasi o whemalanga inga le toi whaafo i whaamalo si mai e Australia i New Zealand tangata ila i titi pele i fo ini piitanga i le atunoo. O whaasilsila le Winstone Wallboards o se la le company tele le Fletcher Building o la o lātou maua nisi pe papui pui whaapopo o te tono whale mō le au whaatau a matatu le masino i ulai. O le masino o Perilan whaalia le Fletcher Building. Sa whaate ia i lātou le tele o le mana onga mo le chip ma sa whainga tā tele le au whai whale le sa ilinga o nei o loa. E iwa 5% le tele o le chip boare o kaina ma whaatau watu le Fletcher. I se pepa o whaamatalaga i le ason Nuffield Company na tā uai, o mai o na lātou whailo atu i a lātou pāanga o le a maua nisi chip whaapopo i whaasua i nātu mo i lātou mai le masino i ulai. O le tai au nei le whai i se whailo inga le Fletcher, Simplicity, ma le asosia lau whaisia le company. O le tala le Polisili Ross Taylor, o le lava pepa i le taimi nei o na o le matoa tele lava o ngā luenga whauwhale o lo o whaanga solo. Wa whaalia le whaululunga al whaltupe al BNZ mo so inga Stephen Topless e ono wa aia New Zealand tūlanga whaale tono le tamau ainga le whaiunga le tausanga nei po le amatanga le tausanga lua whelua tolu na pa ule tau sia i maketi o whatawa inga le Wall Street e le asonga fua ai o le asoana nafi e fito 5 makana si itia pe whaau popo i le whaltupe al federale a le United States of America la tau pasene tolu i o tupe o se si itanga pito mawalunga le se au ngā tupulanga ai valu te si male 5% o si itia ai la tau tau o le soifuanga ma o se si itanga pito mawalunga le atal mai le fase fulu tau sanga ua tua nai. Ini usila, o na olutulanga le mautono le maketi, na avi se ele whaita wafi o tupe mai pāleni a tangata i lātou kiwi seiva, wapa ufu ili tamau ainga ni usila, te si male 2%, o lao te lenga o vaenga ese o ana tupe mauamolo ni tamau ainga i tutono masina i tolu, e o mai i amati, na tawe tople sile le toni usila, o whainumera i o whaalia o le GDP, o lo o tawe tuaia a fianga le tamau ainga ona o le Omicron, ma whaatulanga ngā moli whailo ilo le COVID-19 o le aia isi suwinga le lei masina e tolu e o mai a iuni o na o lena si itia mai le lanu momo i le lanu moli ma toi te tala ili tamau a inga a elo na tali tonunga o a afianga moni lawa o le awa aia se teimi whapene ili tau sanga a sau pe o na sauno al whaululunga o suwinga le whalitupe a le BNZ. Wo atu le tasi le miliona le awha ingo tui pui pui o le fulu ua mai o na whaia mo le atunu. Ma o ana nafi na patipatia e ministal ma lo le atu langa ua ausia. Ma o le whaanau naunga ina ia wha wawai pea. O le taimine o lo whea ngai au nanga le suifua maloloina. Ma le si tia o le numera o tangata ua afia i wha mai o lo ua afia la lato ma nava. Ma e tasi le miliona le awha ingo isi tui o lo ua wanoa mo le atunu. Na se atu le ministal suifua maloloina Andrew Little i le Pacifica Family Health Group i Okilani, i le asona na fia patipatia i le miliona o tui ua maea. O le tausanga talwai e 2.3 miliona tui pui pui o le fulu na whaonga i na betai o se taimi samatoa mo umia i na ai. Na sauno lito, ua mori mawina i niso whale mai le tele o ngase e o lava i Wellington, Canterbury ma Aukilani. O le mana onga le ministai na i ato tele nisi tangatayanga i ato e whai tui pui pui o le fulu. Wa whaaliei ne ata a fianga mawaenga na whaaleanga ina o se whaleuloi au Kilani, o na oamionga se ngaoina i au se whainai, na whaonga ina i se taavale na whaao sa tutono le whaleuloa, ma sola i le ngaoi ma uloa le pisinisi. O le vavea o le solulu le na whaatino i le ngaio inga, i le Steel Shop i New North Road, na o le taavale le o ngā tutono le whaleuloa, wa aiei masini po e ata, le tangata i to tasi, na pupuni umao na fōlinga, masa ia tau ai o loa i tutono le taavale. O lo tu ina atu ni tāla sanga leo mosa o stasi na mol mawina le ngaio inga, ina ia tala no atu. I taalonga, wali ipotia se whaalinga al whaalao patupatonga la kapia Australia, le ilo ilonga o le le toi iai le taamil sanga o le la kapi supa, pia mai altau sanga lua whelua tolu. Oni ripoti u whailo ina e whaapea. Na whailo atol te teifono le la kapia Australia Hamish McLennan, ia Stuart Mitchell o le la kapia New Zealand, o lo la tau ilo pe te tauna o ese mai tau vanga, ai whaatino sa la tau lava taamil sanga mai tau sanga lua whelua wha. O le a whaawau na la tau whaaloalo i o la tau tau maunga lua whelua tolu, mo le la kapi supa,
Peitai, e mo mio na lato va ai, po avai ngai pitu silo na tala fia ngai mole la kapi Australia, ile anga ia tule ipo la langi lea tali malo ai ilato, ile lua felua fitu, na tawe report le Fox Sports, e se lau maltasi miliona tala na tauli mai na la kapia ni usila, mai la lato fai ngā pa anga male Sky TV, ai na oli tolu 2 miliona tala, na maua ele la kapi a Australia. E ti monga le tala le taulo walo ia mo le asto nai, le aso le suenga siampino la kapi supa le vao le Blues au kilani Mali Crusaders a kalai estete i Eden Park. Wa taulia uma pepa ulfalo le talonga, ma le avano mo le Blues e manu malo i le la kapi supa. Talo mai le tau sanga i luafe ma le tolu, ua mai ona whaalau loa au mo le suenga siampini le aso tai au, o le awhailua iei le auso Bowden Barrett, mai le Blues, ma Scott Barrett, leo lo kapiteni ina le Crusaders, safsilingia Scott po fia o iei le lango o la matua, peita ina ia tali e umane le talonga e manu malo o la matua ai le o sesi o la ua. Tala fawia, mai le si ufonga le lau mua. Malo faafetai ia lelei o le taimi o lea ua 18 minute ua teinei le valu si foga le lamua o le a faagasolo nisi o tatou faafiafiaga e nisi o tatou faasilasilaga mo le taeao nei ia i foi nisi o mataupu tatou talatalanoi ai pea e fia valau mai ia e faamanuia atu le amataga o lenei aso ma galuega ma fuafuaga o le pese lea o le sapasui ia o le pese o le usuina e lava pese le penino tiafau ia o le pese na faamealofa iai ia le pese foi lea le fauula mai le tongo o le fauula la mai le tongo na tusia le pese o le faamealofa le penino tiafau ia le mafuaga o le tusiga o le pese lea ia e le fiafia le toʻina le sapasui lea mai le siva foi le o tatou e siva ia lea le mafua le pese le leusi mai le faafoga taimi 19 minute autea le valu siufoga le lamua. Say
O le whaasilanga tāua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalaunga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua whaftai. Iei tātou whaasilanga neu tātou oloa mai Samoa, o lo maua i le ulu, puou, ulu maopo, ulu wea, ia o le whaipata, whai misiluki, o le ufi, ma le koko Samoa, ia molo silfia o le a iai fo le maketi po le lua de tautua le nei. Ia mana i fo le lango nei tātou lo ia mai Samoa le maketi po le lua tai au. Ia po le tuatusi le nei lo hato le sifuru valu Glen Brook Grove i nai. Telefoni valau iai moris whamtalanga o le olua fitu, lua wha lua o noiva fitu tasi. Olua fitu, lua wha lua o noiva fitu tasi. Ia po le olua tasi, ono lua tolu o no valu. O lua tasi ono lua tolu o no valu ia whaftai lava. Malo. O lo meta wina le taimi nei le anu pe ilunga o le tau o le soifuanga o lo tatu iei nei. Ia nisi o loa ia lisi mai le tau nei e au fiai. Ia le awaunanga le spark. O le spark le sa ingo le telekom i taimi au mawai atu. Ia le utatu ilo o ma le spark. A whapeo le sparkle i aile tūlanga o fsota inga whani o na pōlo utou ainga. E lima tā la le lasi itia i le la tūtau tua. Lono minga e se te ile a la foto le pili ate oe. O le a whapopo le lima tā la le la tū o nanga. O le isi o nanga leo te veatu o si ifo ilunga le tau me tauina i la tau i e fia e kuka ma whaile keke o le pulini mtūlanga whapena o le poroka pata. O si i fo le tau lunga. O le mai tau watu i le tau nei, ia, o le ua whaasilisila mai e le, leso nafi no fai tau le tala lea, e le kompania le eniusila. Ia, o le anga ila tau ina si i fo i lunga la tau pasese. Ia, le mela lea whapeo i sauni te malanga, ia, na whapeo i sau tupe, ia, pulea oi pe tutongi lau pasese le teimi nei. Ia, o le tala na le na umai. O le fo isa maua le malanga le tamaita i pāle mia. O lea na whaia le talanoanga ma le whaatonu sili o le eni usila, Craig Foreign. Ina ia talo sanga ini wa alele malanga atu i Samoa ya ukuso se tema oktopa malanga i luma. Mai tawina lava le to tele o le ato ta pena malanga pangalea. Taunga ta tele pase se ili teimile nei. Ia nana wha pena atu. Alo iei walo anga i la tau whale fo i tongi ei pase se wha pena mai. Ia ole ola tau i loa o le au no pau ia pasese. Ia mane pe tau nu walo anga si vaenga lea awa lu te vai atu le pepa i le tai au nei. O le fa tusa tusa mai i le tau o pasese. Ia i kompani malanga i isi atu nu o le lololangi. Ia mane i fo i silisila i ai kompani valele. O te mnei ia pe fo linga o tatou ni usila na le usila le whaia ngā luenga. Ea se vana ngale ea Fiji le alu Fiji alu Samoa. Ea mana i fulu tātou whaasoa le tau le soifuanga. O ani o loa o si i o latou tau o whiele tau ngō fiai tātou whaasoa ai. Ea mole si le fia le tātou tunu. O loa la o si i. Ea la tau ngō fia nisi whalo loa. Ea mana i a tātou whaasoa ai. Ea no whea tu leisi aso le whateita inga le lei a le na u. Moa ina leisi aso wa o tātou Samoa pia no whai atu. O le tele o tātou tau mawhai avele pepe.
na tatou vaila le tau le pe le taimi le toa tau ta ia iela na I fale na fa tau mai ia le oloa si atoa ia e lua ta la ile apa ia pe fa te tenga le le ia na no tau atu ma na ia sila ia tatou ava pe la e se furu apa pe e fa ngal to ai ngai ile vai aso ia ai ava pe fatala ia fast furu ta la ia lu ia pa is furu ai alu e mele pusa atoa le e luas furu fa apa I totonu ai limas furu ta la wa vai le se senga e pe o le mana ia na tatou fa so ai mtau fa pe ia ona fa fianga o tai au ia fa mo e ta le iva telefone la afa le valu ia kwata te le iva ma ona no fa so mo le fianga le minister o le pola pito su o William Sio te lo te mi o minister le sa fianga ia mo tatou pale mia ia ole isi tala vo le tala no to fo ile fa un gol vai so nei ia la tele nei ta longa ia me se la ta longa le fai au kilani ia le tau fai le un kapi au kilani a ni usile tau fa ta longa le se fai ta longa fa va malo fia ole tu langa na ia le fo la mo le lisi o to sa mo ia te lo mo pese le no tango le la o tu lisi o ta to au mai la to le fili le ta longa ma Cook Islands le verso fo ole tulanga o ile tau Wellington e peno failo atu e fa malu le aso nei fa pena wingo le tau le fa wingo le va yaso ya lo fatele atu por programme fa mi atu ole au alfa vesi ale aso ole mau alfi fia no ya mau alfi fia me bitsil dam tau ya matua fa vivela le kokor taia e na eva me le tatu fa sele longa ole le fo yaso ya malo la vatalu sia lava ya o mane fatata no ngale na malanga me tatou pale mia ma le pule le New Zealand ia ni malanga fa popo no tilo tua I tele o pase se malanga I Samoa ia alva ngale no fo ya ukilani wana le fo le mlava le olo au tatou le Wellington e mai si tu New Zealand to tate le pase se ma mo tatou o le tele o pase se le ia yo le afe lunga afe tala le alu mal sau a fu I taimila il fama e te mo le pase se fa se la le alu mal sau ma ol pase se tolu se la ulianu ma sau ia pangale ia tu langa na le u ia tatou la langi walu lunga le tau so ifuanga ia wa tu uma ia lunga ma tau me uma le langa o tatou ia tatou pese to lu sfuru iva minuto na tale e o le iva le tu al si fonga le mo a fa pese le tia ma matua le lofa aua fo'i e te nana alua i le tofi ma fa'a mahoni o lau tale ni le nā
ua fo'i o te toe sau Pei ole ngā oi Pa ave lau ma whawhau Pa peri ole na tangi E angi ma losi Ko ulu mai na au O la utu la fono Ia wha mama no loto Waile mea Wa eidoa E taua ia Samoa Waile mea Wa eidoa E taua ia Samoa Pale fianga mana whepese le tia maa ya nofo ma mawhauwhau ia le nei fo yaso awe nofo ina ia mwhaso solo mawhauwhau nga pola tonu le yaso ia le tonu leia ia ole whaisau wha malustino tai au ole e ili su enga no whaitau i ole umi le teimia nofo le tangata o le telefo ina ole hawhaina o le soifua malolo ina lo inga umi le nofo whaima e tūlunga te whea luai wha ngā ioi lo tino ia le mata ofisa nei ia e nofo al taimile tau tala tuaia tālo le pesa ia tūlunga whaanga ioi le tino msa valivali solo i tō nofo ile ilalo. Ole whatusa ina o pāsese ia e whe malanga ia i whaalele. Pe ila le vai o vau au ki lani anga i sini Australia. Ole eni usila. O e ono se lau ono lima tāla. Ole Qantas se fitu se lau valulua tāla. Jet Star. Lima se lau lima iwa tāla. Ole si va ale ta o Latam. E fitu se lau ma le tasta la, nono winga. Pi tau ngofia la le Jet Star. Kala istete malanga i Melpone, ole eni usile e vanu se lau lua whata la, ole Qantas e fitu se lau tolu iwa ta la, ole Jet Star e wha se lau ono tasta la, ta ua tele la le tau tua le Jet Star le tau o mai e lalo pasese. Ole malanga mai au kilani Vancouver i Kanata, ole eni usile e lua afe se lau, ma le lima ta la le malanga, ole Canadian Airlines e tasi ono no inga e afe iwa se lau sifuru ono tā la. Tau ngofia la le company vale le Kanata. E vau au ki lani Singapore e ni usila e lua afe ono se lau valufitu tā la. Lo pasese. Ai alu le Singapore Airlines e lua afe ono se lau fitu tas tā la. E ta i tutusa la pe ta li tutusa le lua lea. Ia e fua ia ne oe fo i mo fe malanga inga. Ta ua tele sau company ne Jet Star New Zealand fai tau vanga. Ele ua tele na maua i tātou pase se pa ue fewa i le vau au ki lani ia maisi no o New Zealand. E i le tala lea na ne fo ino mia le pepa i le tai au nei. O i tau tui lo ila ua mnanga le soifua malolo ina te le ale mana onga o tangata fai ngā luenga. E i le tina toi wha fo i le fale. Tu lo ua se wha mtalanga. Ua maliusia na pepe lana te tau aveina. E lua aso sa nofo ile fale masia na pepe ua maliu o laitu tonu o lona manawa tu lou le ngana. E le ise ngā luenga na whaia i mafua mai le ise whaia ngā luenga. Whato a halu lo il fale mai ina ua umare fas furu valu tu la ia whato a whaia ngā luenga. E le ini se whaia. Wa tatou whaauta tatou le uti o lau whaia ngā luenga. O le whawhi tauri nā leo whea ngai mutatou du taimi nei uti pe la haiti tangata e toa iti leo whea ngā ruenga. O lo winga. A whapea e whata malala tatou le tausinga o lo tatou soifua maloloina. E tele la tangata mamai o le whalma. Ia le ini se whaia ngā ruenga. Ai aso o na whai leo lau le isi awali i e whatau ngā i fuala o ona mana malosi. A la vevea. O na pisi e leo nei tangata i e le whalma. Ia e tuuna i tangata i ulewa na whaatali hawa noa. Wa o le tele o tangata i e whaalave lave ma me tutupu whapea. O le titi fwena fo ma i e whaia ngā luenga mo tangata i e le lisi lau whaatali. O nana winga. A whapea o ieisi hawa noa e vai e le fo ma i so tau tonga po le alawa ulewa na whaatulanga. Au e te misia le hawa noa na. A whapea o iulai le masina fo tau ma le aso. Au ane misia. E te misi lo fo i toi alu no ngoi le alo lisi. Ai a whai u se mafu anga te tau. E mana i le vave longo le au nanga wha soifua maloloina. O e te le hawa noa. O na wha tūlanga leo le istangata e sau. E wha o ngā le hawa noa lea. Pea tatu tana noa le isi aso a saul fo mai mai kala istete Wellington e ai. E le alatua ue whai le wheloa inga mal fo mai.
ngau a tore sa wol fo mai mai kala este telen tu ma te felo nei fiu fa talia o tele alu o tele ivilia fo so fo malo lo ina tawi ala fa tali le stanga tele ava no o ta u na i vanga ia longo tu fo i matua wa i le vanga na fa to appointments fa il fa nau ale awai appointments o no mafu anga te tauna vili va fa ilo saule istanga te fa ngala ava no lua ia fa square le fo ma ile na sau ma po o tako po o kato po o kilangi le mai tono Wellington e fa nga wenga ole tala fia mo ta to ie fe malanga yo le solus fu tasi yo le solu le vaso fo le wa fa ilo mel malo ole ale to ye ni siaki vo le siaki o ya e tele ile mai ni usila le to siaki to fa ya mana ya u te loe o ata to malanga i sa mo afa pe o ya inga ya le malo sa mo tu mausiaki ia ele pule atu ni usila pule sa mo ai malanga fo ya Australia ini ya inga fa pe na Australia ya e fa ya lausiaki to ya wat ya mo tala fia mo to ia la sa di malanga mai Australia lava yaso ava pe no fa lau booking e te sau ni usila le solua pe le solu le vaso le ya laki oi le to ise test to fa ya na lo sawa sau mala valele siaki lau ticket mai sau e lo ele to yen me fa pe na to fa ya o le vaso fo a solua sfurtasi o le to tasi minuto el pole so do le vaso le e fa yen fo fo ai sau le so fo le vaso le malanga mai Australia nei fa lau test te o polo ka o le mala valele ya o nei mata upuna e tatou tala noa le nei tai au nei whawhiwhanga fo o PC whamana tūtui foi ia le tā ua tele ia o le fia ia fia sau tala malia na vini me foi le tātou tala noa whatou ia il vanga le e ni me whengtau le o langa o lo ui ai o whatou le la o lisi le vanga le tau le soi fuanga le usi ilunga le poloka pata o le ua iwa sifuru sene ua si iti ai lunga le tau ia sa fata la sa ia le u fata la iwa sifuru ia feo tātou le fia e tau mawhare keke ia mauloa umalava e whaonga ele pata ia pe fia foi tātou e whapata ia le panunu po le alava ia fuafua ia na fua si i tau lunga ia tulanga na o tātou ia i le vai tau ia la whanga solo nei tātou whawhiwhianga o le tai au ia mai le tautua le si ufongo le mo fatalo fatua i foi tato wompa anga le mai mo mai ia mai vai mai tato fa salongo le tai au to tal pe se tia ma se mana yo pesto ai le fa longo se me fa fonga tia ma pule a le tua e tato wala ule wenu ngol leina malo so fu ta lofa malo fue ui ta lofa malo mali o mai tai au manga ya kai au malulu ama aki al malulu ni kai au le malulu le o feo Australia le te iai o singi ala sa fa tu sa el malulu Australia mal malulu Wellington ya so e no foi nei malulu e wa fulingo wa kau level kukusa o nesa o nga ta ma faianga ka a o ngei ke ni ngei wi was o mere kupu fue va ku fo ia le fa funga angala ku ia wa ka fa pupu ko ki ka o ka kuri o ka vai Tua malulu ala o toso. Io. Kui nga wo sawa ka kuri ka yo ka vai yo ka fa lo wa ku le ma aki o le malulu. Na lo fa. Ya o to al to fi no foi nai to foi mai. Ya na le fa pe fu malu nga fi malu nga ka makase sia. Ya sa wa ya pa wa fu swing o tau male swing o langa wa Este mi amatua for so for tangata yo po yango fia al malulu. Yo e sa de le ya o le fo nga ke va a ya kwa ya nga so ke ka di sa nga luenga i swinga fo yo le ulanga ma kuwa wa.
fai ma lo so fua nga lo wa mai su fare kua ma singa yo walo ia ta va ia ku ya ki oi ya oi tai lava ai foi lo fa mai tato au fa longo mo le tolo fa anga mo o tina mai ia mali ai ma wala fi ia so uma e mo ia lai ia a fa ina non so fu Australia la fi ia wai lo foi o tu foi ka wan ka ku fi walo ka ku ka pua i te ku fi ia mori ia manga o mia foi ia nga ka ku fi ole tau so fu nga ia Sau no mai oe nei vaenga, sau no e mali te o whau la vei se vaenga le tia tala no mai ai. Lea ia ke le o la vile ve mai o le ngai. I o kau sau fuanga o ngei tu fue. E ia ia no ngai se senga makako i ngai ni usila. E kau maka ke le soi fuanga ngei. Ai e whainga kao ngai loa e kangaka. O ngā fo ile le e kilo kanga kai de kupe maua o le mafu anga nga e whainga ka inga lako i loa e kau maka le soi fuanga. Bua o le whaka ika inga o le e le pikia e kanga ka whainga ruenga se kokongi ngai e lufulu lima lufulu ongo. Ki le ikula. Fo ilai a whapeo o e ke alu ke su e sa unga ruenga ia. E ke a maka kuala u kilo le lufulu valu marikodu dua. Nga ilunga o le kele ala o ngā luenga fo ki lifi le ingai tu fue apa ua le fo ki lifi o le koru kasi tu tastana li tula ia po le lua valu ingai kampangi ale kele ai ke mawale fule kele o ngā luenga le koru lima koru my agent o mātou nei matua su e mai e whaiwhaingalu, ngā tangata whaingalu. O whapena o le talata i la tōna o mai le valu sifuru luma mai. E whioa, e su e ngālu ngā tangata. O loa lau o tupu le teimi le wa su e mai ngālu ngā tangata au tau le tangata whaingalu. O whapena i nā nei teimi. Io e tufu e, o lea e kupu le mea ngā ngei. Mau kofo o e wapa uring le pasenge o le kangaka le aingi ngālu e ngā. O le mafu anga ngai agency o rako rates ia kau kwhai aku ai. O le mela le kupu ngei, e pei o kanga ka whai ngā su e ngā ruenga, o la ko ngā ua posi. A wā fwoi lea a whai aku ar kanga ka whai ngā ruenga lea yo au ko a whaalwha ngā ue mga o mea kau siro ai ngā. Ke mga o mea la se rates runga o koru se furu, e le a vea ngā kanga ka ngā ruenga pe asa we rufuru ongo rufuru fiku. Yeah, attitude for le fa pe mai tu fu there's another house around the corner. Me alanga. Ala le tau so fu. Si. Ia, pe fu anga ma di tu pe nga fa fu nga tu fu nga fa ya ku e. A fa ye si. E fa nga ka nga i lo e kanga ka ngai o la si o nga o ku pe maua. Asa, la val fa so. E lau ke le langonga e se kaunga ka. La val fa so, i o le fa kai kinga. E koi kiki ke le a inga ke va ai e umalor ko nga e le sa o i fare ainga. Ia ai mai ai fa ka. Ia mo. O ma fu anga fo inga ke va ai le upa eating e. O isi nga nga wa kere nga o ikanga. E alu ke full time le upa eating e ke kilo le afedi ma se lau me maua ka full time lua afedi vai aso. Ia talu si ole le fai tax wa ya fa ina fo ipe ale le fai tax. Wa kori fo ila upa le upa ia e mai ya me ai le upa e fai lau tax ma ka mai lau income mau. Ai sa oi oi. Ia ole me ngai pa ua di kanga kala ko. Whaingo le tax, ia a waide leila ngā rue ngai le oi kipi a se tax, nga e kipi a ngā le nupi, o ka kipi sa nupi wha. E tipi o male lua tax mal nupi wha. Oi manga ia la, ke manga kuasa moa ia so ia stu fue. Ia. Wha ko aka kāla ngā raka ko ofisa ngā nupi wha, ia ngā wha sala lau bakua le ki o le me whaire polkalandor kālanga.
La la fa longo e ko inga ngu o kasi le fa sala la ngale nu pifa ka ngore ko inga ko fa fulanga le kio kulo Asia. ala mai ka mai ki papa la ne wa ko fa fulle kio fa mer ko inga a me ki aku fa sala la ngale pifunga nga o pifunga la ba ele ka nga mai kala o kupe Le fia le fia ido ya o le motu vai to le inal mato palmia le neil to minister vai fa fo o le to mo fai fo fa fita uri fo le o le lima o tasi le mai o to mai na pe o va fa lo ta ya o le to fai mato nei na ya o to o mai o to pe fa lo ta ina no fo pe ina man ku fo o se ama wa kanga kai nga fa nga por kala me ai pe fo ya o ia a fa pe fa long ka so wa lo fue ia e makua o ia sasa ma fa ia e fa pe nga fo me kupu ya kungu a fa pe fo ia fa fika o ling kanga kai ngai e manga o mire ki dia e se kanga kanga e manga o mire se kungu tu fue pico si dia nga wa kare ka usinga al panka pe a mai no vai dor ka usinga o ka ku ai awa o ka kuai nga ye de mga omiang security de mga omiang me ya a kausi dal pangka ye e ko kiki fa dua ingar ku pede kausi ka ko ngai dor kausi ngol pangka e de ya la pe al fa me fu de ka tu fu ya a ver ka male luali ye kausi de luali ki fa pe nga fu da pe a fa fika u ding ka nga kan usi de ngai ava ku ka nga kan usi de kausi ngi usi ya whatever no lo ina ilo wa fu isa awa wa le vanga ola ngi ai afa pe le pipi e me fu nga fa ya ku po le vanga o mai kanga kan usi de ngi a fu fi fa isi ki sengi mango fu ma ngi fa isi ki sengi wa o ka fi ai ya nga kwa le pe fu ka ko mai sa mo nga a o mai afa ko fa isi ki sengi usi la fa mai wala ba isi ki sengi sa mo a ku puro fa fi ka uli ya o nga fa mai anga ilo ai fa isi ki sengi sa te o e tele ni familia ngal mano Australia o Emanuia ya na tele o citizen le ai e makau dia fu e sa ro fa manguia nga Australia le kingo ke alo ese a te na nga o sa fa manguia nga fa le nga o wa fa manguia nga e de kai nga uma te wa ke do ke do alo ese a makasi wa ke do de manga e ku umea o amena na lo alo fatele mo le tina fa fatele me sina Emanuia o e mal fa na ya ai o ni sila ia tala fa to aperto fi sa utata ia malo nga wa umangka kalang wa ku foi imanga yo ko wa luenga pe nga fa pe ma wo nge i o manga unga nga ma ko nge mo ko nga ai alo fakede akwa ya ki oe ya amanga ba foi tu foi ma ve va ve le fale a wa le fa nga internet ter campagne nga alo fa ku ya ana ma ke ya Emanuia foi la fu fuanga ya teleatu ya fa so fua ya mana foi fa so mai o de loi mela tupu ya Australia no le mo mau vanga le Australia te tele la tu tongi a telefone me fa ya la vai foi stato pese le uto e fia va no minuto o talo le iva si fongo lo mo le te mo ta ya mo ta mo sa uni Paulo si se o pese ma fa matala o le tala malama ai te le foi sana o onga e onga i le tasa valinga i te tonu o le fa o le tanga fa malasia i nai pe lo ta ua o la fa le anganga o le tanga mata o va i le va ai alona ai nga ua la o le fa sau sili toi fai mai fa ma o lunga ai lilo i si ona ai nga o fuanga le tua na o le tanga ta fa le anganga e malama mai me fa pena fa lu na fa na miti ai tu sa uma lava o na winga fusi sai to ese fulu male lu a fe tu ma sina fa pe amalela o ai fo tu ia te ia o na yo na uso fo i wa tinga tau pule lo ise au ola ave se ai male ai na ola tau na ko ia i le lu fa pe i le uma i lo na ola ai le tu la fo i na ile a tu ola na au na ala tau fa tau
sa fai malanga mai i le awala. Tuina i le fale pui pui ai sa iai pe a le tua. O ia whaamatala loa le winga o mita pangota e tō alua. O inana ma ai ai loa wa venga a le tua. O ia o lawa i le miti a wharau ua na o ia lawa na whaamatala. Le tupulea ua maofa i le atamai o Iosefa. Ua tofia loa o ia awa wa ia iluna ngama a. Iosefa ua whaamanuia ia i le tua ilona ola. Ua fili filia e wharau e whai o ia mapale mia. Na amata mai i mea tinga toi polongalo na olanga. Le manatu iai o ia awa e malamala mai le tua. Whamangalo na iona uso i le alofa wha le tua. O se ata foi le na bea e whamao ni le anganga. Ma te la veina mai taua mai me tinga o le olanga. Se whamanatu foi le na le whamatala miti moi taua. Bea e whamua mua le tua i le tawhai nga malanga. Te whae aina taua male manuia. Na amata mai i mea tinga toi polongalo na olanga. Le manatu iai o ia awa e malamala mai le tua. Whamangalo na iona uso i le alofa wha le tua. O se ata foi le na bea e whamao ni le anganga. Me te la veina mai taua mai me tinga o le olanga. Se whamanatu foi le na le whamatala miti moi taua. Bea whamua mua le tua i le tawhai nga malanga. Te whae aina taua male manuia. Ta te urufale atu foi male fia whiri langi fōa i e saunia. O le tau i le nao lau tau tinga. Le o te whaminuti ana tāna o le iwa le tautua le siufonga le lau mua. O ana na fina li putia mai ai, i eis tangata le o la tau whaia isi winga e. E te tau pena tātou iloa. O i la tau nei, e muli muli tua o wila vili vai tau ngatāfu i, whatainga. A whapele te e la wila vili vai. E mai taua o e tangata ia. O na tau whairorenga o ila wila. Tolu lali poti o wila vili vai e na ngā o ia i Wellington. O wila vili vai nei o tu sifuru afe tā lale tau. Sifuru afe, valu afe. Wila i e tau ngatala va e le ngā whatia le totele. A ole a wala lai whaile au ngā oi. E muli muli malatou mata ia le le tangata le po wheanga iai. O le mela na tupu. E le tangata na tūla na wila i whafo e alu tono le whalolo. A sau le wila. O le ista masa lokala na wila i tono le tāwale. Ta e le tāwale ave le wila vili vai. So e no le tangata le na wila po whe maua. E maua e lungo lo penga o sota inga lau whatau atu le tolu wafe lim se lau. No fo le tangata le ma avele na o foi le tangata le o ye whatauina le wila. E mpaina o whatauina le wila. A e tā ola le whalele ilo wahate siaki a ia. Vaenga umo le wila po o le lei. A tu sa le awala le tangata le. E se ito e maua le tangata pe maua le wila maua ma le tangata na ngau ia. Anu lola tamale ilo wahate le whalele siaki le wila fi ue whatali. Eri e watu. No ingala umate ia ele li ilea. O te anu no o maua lo ma ue leo leo. Eri i maua la. O le isi fo iti nā. Ta le pelan fale ta avale. A ngau ile wila. To e ngau wila vili vai ale atai. Lima afe, valu afe, sfuru afe tala le tau. A yeisa uo ise wila fa pe na po oe fo. Ia mata i tūle lei. O le isi na awala le ufai e tangata nei. E muli muli ya oe. Ina ia maua le me te anga iai. Ia maturi tūli ase ia maua la wila vili vai. Talo fai. E na minuto le whaafonga le telefone le la taliva. E ele tātou whaasala launga nā watu o le PSA po le Broadcasting Standard Authority. A iei se vaenga o whaasala launga si ufonga le lau mua e te manatu e le tusa mala o whaasala launga. Whai e sau tusi i nā e whailoa ai. Whai e sau tusi i nā e whailoa ai. E iei le vaenga o le soli e le si ufonga le lau mua e le whaasala launga e le tala whenga ima le tūla whono. A ve nā lau whaasea. A whaulu tātou pese. Si ufonga le lau mua.
ia whamalurua tu tātou pese ua wawe mai le taimi o telefou ia ua umili tātou pese toi tātou staimi. So i fōmanu bia malelangi o maale pa i o le tātou o tunuu, e le nei whai ungo le vaiaso o tātou o lia, ia vi ia ele tua ai o le whao pōponga o tātou telefou mai Samoa. O tino mali wa silia ma le tausanga a o nesi fo i walata le tai tausanga, talu o na tau fio lātou toe sau ninga, a o whaatali tali eise fo mai whaapitoe malanga mai fafo, mōni tau tonga whaapitoe su e su enga almatanga rengo leo leo, ele mafua anga ma wha mao ninga o lo lātou maali liu. O se tasi lo vai ngolo sa ia ili whaamasino le whaamasino ngō ma liu lilo, ile le ai se fo mai sa mo matuai fo yon awina mai se fo mai fafo, e whaatino ina su e su enga, ai se whaamatu watu o lātou tino ma liu mo toe sa ninga. Pei tai o lasa whareilen te neina toe malanga i fiti le fo mai whaapito na malanga mai, na ia whaatino le au onanga le tino maali liu e toa valu, ma ua mai a uma ia su e su enga. Ele whaai unga su e su enga o se tasi o tino ma liu e se tamaititi se full whātau sanga le matua, le ua whaafadpui pui ai le tua ngane o lonti nā mō le 5 tausanga, e na ua whaamao nio le maafua anga o lona maliu, whata se ma le tino maliu a se tina ma itanga, le foi ua whaamao nia le maliu mai lona to o lua ni sā wanga, e na ua mai a su e su enga. O le te talo whaamasino o le whaamasino ngā mō mata opo maliu lilo, e na ia le toi tūla i mai le lumanai ia wha le tonu, o le umi o na taa te tia tino maliu le mamalu le atu nuu i le mauta ngase ngase mato tua, taluai le ai o sa tātou fo mai whaapitoa, e anga waa i e tu ai ngā sue suenga. E na o le toa fitu se fulma le 5 tangato le atu nuu na mawhai o na maua le sia mor COVID-19 fulwiva, i te tonu o le fasa fulma le valu tu la mai le aso to na i le vaiaso te nei, se i o mai le aso ngafua le vaiaso nei. O le foi numera na whamawina to ono se fulma le 5 mai tangata lau tele le atu nuu, ma le to se fulu o i lantou na whai malanga mai atu nuu i fafo. Mai whaamaumaunga mai le aso se fulma le fito mate o mai le aso, wa se fulu wha se lau iwa se fulma le fito, tangata u whaamawina na a fia i siama o le COVID-19 fulu wiva. E le i eise tasi na maliu e te tonu le fast fulu valu i tu la, o lo tu maulava e le toa lua se fulu ma le valu. O fi naunga i le vaa o le taitai o le tua ngai tu le epa lupe soli aisa i le malie le ngoi, ma le fiongo le minista o ngā ruenga whela ua inga maati na e te tele, le fiongo olo fiti a fua vaa ai. E le piki apu Land Cruiser Toyota, laisene whālua lua i valu, e le o se taa vale fau, e na whaata wina se tupe te toi mai le pakete o se ngā ruenga, na whaatupe mai le malo New Zealand. Ma utali ai le fionga le minista, o le taa vale pe o na vesi mai ai le taitai o le tuangai, o lo si le fia le le taitai o le tuangai pe foi o no lato se e le na foa, e lua lava taa vale a minista e iai, o le taa vale o le Prado, ma se piki apo e whea lua i le minista i ngā luenga whaatino, o na ole ngā luenga o lo ienga lue ai, e le mana o e whaonga ai le Prado i awala leanga e a e lunga o maunga, e mai fui vanu i tūlanga siaki no ngā luenga le malo. Mai ui o le laisene umia sa o loto se taa vale o lo pipi i ai o le mea sili o na taa ua, o lo o maui pepo le restalaina o le taa vale, o lo i lalo lava o le matanga luenga le malo. Na io e ina le afionga le minista le whaonga ino le 5 fulwafe tā la mai le pakete o pūlenga o malaiwa alele, e tau fiai le tau o le taa vale, a na mai au na toi wha foi, e na umawhai o na wha amatu mai le matanga luenga o tupe, le tau ato le taa vale lalo le matanga luenga, o ngā luenga whela awa inga mati na ese. Peitai i le whina o mai o le taitai o le tuangai, e le i ai mua lava i le talfa asolpito whai ngā malo ma mea lofa mai atunu i fafo, le wha mea lofa mea o se taa vale tuwai e le o se taa vale fau, bo oni a seta tuwai foi ma nisi mea whai ngā ruenga, e wha o ngā ina i se malo, pe tadia ina foi le malo sa moa. Mai o le teimi mua lea, ua tupu ai se tūlanga wha pepe o na wha i loe le fionga le minsta.
Wa whaai loa le whiunga le minista ia olo fiti a fōwa ai, o le atu I nātu lana tangi le wha amasinonga, I le tau leanga I nolo nei ngoa, ma siasi lona ainga, ai wha pe nā fōi lona I tū malo, o sa lenga numera lua, au I foi o se minista o le malo sa moa. O le tana fōwia mo le whaai ungo le nei vai yaso, manuia le tātua tino o whaasoi foia. Toi whaatalo whaatol whaapoponga o talafou mai le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au. Walata ina whaalua ina le tele o aso mai o whaia o ngā ua whaonga pe a fua I le tūlanga I māsani ai, mai ei lawa nisia o ngā ua tele atu aso mai o whaonga ina, e silia mal se lau valu sifurutolu wafe. Leo whainga o aso mai o whaia o ngā ua whaonga o mai le taimi nei o le nei tausanga, e pe ona whaalia I whaamaumaunga le mtanga luenga wa onga. Walata ina whaalua ina le whainumera sa iei le luafe sifului vai le taimi whape nei, e tutongi a onga ni whaia o ngā le tō mau, e sui tūlanga I a lātou whaia o ngā tō mau, mai silia mal se lau fitus fultasi afe, leo whainga o aso, ma walunga atu nei lo le tausanga luafe sifuluiva, na tā ua pulea o ngā tiri moana, wa tele atu tupe ua whaaluina, nei la lātou pāketi wha le tausanga mo whaia o ngā le tō mau, Yesu tūlanga I a lātou whaia o ngā tō mau, o Februari, Mati, Aperila, Mame, o tu samal se lau ono sifulu pasene o la lātou pāketi, sa whaanganga mo ia tūlanga, ua whaangaina e tutongi I whaia o ngā Yesu e atu e whaatu mo ia wanoa, mo taimi le tō mau, ono o whaia o ngā ngase, ai ei aso I le mawaini whaia o ngā. E to lima fa lau tolu sifulu lima tangata fauna wha maani al COVID-19 I tutono New Zealand, pe ona wha ailoa il mitanga luenga o seifua maloloina o wha maumau I o le aso ana nafi. E to tolu se lau fitu sifulu fitu tangata o loo tau fia I whale mai, a o loo a fia le COVID-19, e to ono loo tau fia I potu mo ngase ti ngā ina. Na wha sila fo I al mitanga luenga to sifulu lima o tangata maliliu, a o loo a fia le vairusi, o le to sifulu luo I la tawia na maliliu le masina nei, e to tolu na maliliu ya Aperila Mame, e to lima I Okilani, to tolu I Northland, to olua le Southern DHB, malita I to tasi mai Taranaki, Meet Central, Wellington, Canterbury, ma Canterbury I sauti, wasi iti atu nei I le afe tolu se lau fitus fulfa, le au whainga o tangata maliliu mai le COVID-19 I to tonu o New Zealand. O le awanoa le whaitau se lau whale mo Wellington, a wātanga tano no whamau tutongi, pe a whaia se su e ngai au nanga ia e le wha atu la whanoina, pe ona wha o ngai whale o ainga, po ole ea bed and breakfast. E to saima whina ngalo whaali o nisi, o lo lātou lango mawhisosoani I e le ni whale o no whai, o le au nanga, e te tala atua I e tangata o lātou whale no nofo mau tutongi ni tangata malanga, o tau su e ni whale no nofo ai, e mawhaiona silia malito tasi, e no nofo whaatasi e whaonga aina ini vaenga o le whale, po o le whale atoa. E silia male valu se lau ito ai ngā whale nei, o lo whaonga aina le taimi nei, e te tono le a ai o Wellington, wa whaititia mai le afe fit se lau, au le iai le wha mai, e au fiele silia male lua afe, I le ito malo atoa o Wellington. O le ono 15% o whale nei le ai o Wellington, o ni whale atoa o ainga, ai le onisi whale wha o popo i o lātou lavalo toa, po ni potu taitasi, o le talito nunga o nisi o sui o le pule ngā noo, manisi o na ina mata upo mo tangata nuno whamau tutongi, a wha amalusia tu la whono e pei o tau o whainga wha pisinisi, mo ia au nanga e pei o tau e tutongi e whale tali malo. O la wha opopo I nai le numero whale no whamau tutongi, po atoa le whātau sanga tala mai le taimule muli ni toi ilo il polisi, a le pule ngā nuu o Wellington, ma o la lātou whai unga I lea vai taimi, e whainga tātilo na sa ilia I lātou whai au nanga le Airbnb, pei tai, e iei nisi sui al pule ngā nuu, o le wa lātou whai nisi la asanga, e wha atatau I lea mata upo. Sa whalia ripoti le aso ana nafi e whaapea, ua maliu se tangata se ngasena o atu le whale mai mero moi o kilani le aso lulu, aina toi alu, ona ole umi o le taimi na whaatali ai, ua whai al whale mai pito pisia ni usila se su e nga whaanatinati, I le maliu o le tangata na o atu I le whale mai, aina maliu mulimuliane li potu mo ngase ti ngā ina, I se emaili na wha o atu le One News se whaapea,
e mai se tangata whainga luenga le whalamai, na moli mawina e se tasila te ngā lulu e se tinana o atul vavea o la solulu, na unga le ti ngā olo na ulu, masato e alu ono le umio na whaatalitali, e se pepo whaamatalanga i la waulia na nafi. Na ta waile polisile soifua maloloina Countess Manukau Dr. Pete Watson. Na toi fo i atu le tangata le whalemai ni nai tu la mulmuliane, o lo whaawopia na whiangai middle mua matulanga whainga tā, ma ua mawalunga level foi numero o tangata i o atu, i le whalemai le taimile nei o le tausanga, o lo so ina vavi si o manga le toi tu ua le ngase le whalemai, na toi sui le pepo whaamatalanga le polisili, ina o te ele lima i le afiafi e whaapea na maliu le tangata i le poto ngase tinga ina. Sa ta ua na whaiele so enga masa te lele a fianga o luna whai ai le toto. Sa li putia i whalemai umai tutono ni usila le mawalunga le whaino mera i tangata na o atu i whalemai i naiva ya sautoa nai o na ole COVID-19 fuluiva ngase o le tau malulu. O le ale toi mo mia ina e tangata e malanga mai ni usila ni so enga mol COVID-19 fuluiva a matatu i le toi tasi le minu te le toi la esfulma le lua i le po le aso lua sfulu iuni. Peo na whailoa i le min staff o mol tali atu COVID-19 fuluiva Dr. Aisha Verol i le aso ananafi. O saonga le mule vavi whai o le asuinga na ilo le taimi sa whaatulanga ina i fōwhanga le malo i toi tala itua o ioni usila. Ele i te leni tangata e a fia le COVID-19 fuluiva i suinga o whaia. Pe ona sauno le minsta sa ele ulwa i fofuanga e ave se ele tuunga ile aso tolu se fultasi o yulai e tu samaleiva se fulu pasene o tangata malanga mai fafo e faiala to su enga te tasi pe ata no u tutono ni usila mai na ole lua ile tolu pasene fa maoni ele virusi ma e ele tali tonu ngol soi fo maloloina ole ale si tia maulu ngol foi numero tangata mai fafo e o mai male virusi pe afatino le suinga pe ona sauno le minsta Ole amata tu fo ile asona le toi mo meina e tangata mai fafo ia e whaatalitali mo isi atunu e malanga iai ni toi pui ele mo mia fo ia ne toi whaatu moina le pepa o le New Zealand Traveller Declaration wa whaititi al whaasalanga mo le mulimulita i ol tu unga o tui pui i tua oio le atunu o mai le whaafetala i le tasi le afetala. Sa whaalia le minsta vai fafo Australia Penny Wong e yelenga luenga Australia e whaia o ia o le sui o le au ainga o le Pasifika. Na whelo i atu le minsta vai fafo New Zealand na ia mahuta ia Wong i Wellington i le aso ananafi. O le folafalanga pa le mia o malo e lua Jacinda Ardern ma Anthony Albanese i le vai aso taluai i la la whelo inga o le asi itia isi tolanga foli so tanga i le va Australia ma New Zealand. Na folafala e Wong le anga lulu e whaatasi malo e lua i mata upu ese whaatatau le Pasifika. Na whaalia e Wong le tau o le whaio se ngaluenga le suinga o le tau. Masatala no e winga le suinga le malo Australia talia i nei mata upu. Sa whaamanino ala mata whaio i au na whaamumua peitai e au whaio na whaio se awale whaipa angai ma le Pasifika i mata upu te tele e pei o le suinga o le tau. Ma le whaawawona tāmau ni tūlanga le lei le tamau a inga. Sa la ngā fo i le whiloa inga le mata upu le polisi Australia 5 o tasio whimalanga inga. Le toi whaafo i whaamalo se mai e Australia New Zealand. Tangata ila i titi pele fo ini piitanga i le atu noo. O whaasilsila le Winstone Wallboards o se la company tele le Fletcher Building o la o lātou maua nisi pepa pui whaapopo o totono whale mo le au whaatau a matatu le masino i ulai. O le masino o Perilan whaalia le Fletcher Building. Sa whaate ia i lātou le tele o le mana onga mo le chip ma sa whainga tā tele le au whaifale le sa ilinga o nei o loa. E iwa 5% le tele o le chip boare o kaina ma whaatau watu le Fletcher. I se pepa o whaamatalanga le ason Nuffield Company na tā uai, o mai o na lātou whailo atu ia lātou pāanga o le a mawani si chip whaapopo i whaasoa i nātu mo i lātou, mai le masino i ulai. O le tai au nei le whai se whailo inga le Fletcher, Simplicity, ma le asosia lau whaisia le company, o le tala le polisili Ross Taylor, o le lava pepa i le taimi nei o na o le matoa tele lava o ngā luenga whauwhale o lo uwhaanga solo. Wa whaalia le whaululunga al whaltupel BNZ mo so enga Stephen Topless e ono wa aia New Zealand tūlanga whaale tono le tamau ainga al whaiunga le tausanga nei po le amatanga le tausanga le wawhelua tolu na pa ule tau sia i maketi o whatawa inga le Wall Street e le asonga fua ai o le asona nafi
e fitu lima makana si itia pe whaau popo i le tupe al federale, a le United States of America la tau pasene tulu i o tupe, o se si itanga pito mawalunga le se au ngā tupulanga, ai valu te si male 5% o si itia ai la tau tau o soifuanga, ma o se si itanga pito mawalunga le atal mai le fase fulu tau sanga ua tuanai. Ini usila, ona oltulanga le mautono al maketi, na avi se ili faita wafi o tupe mai pale ni atangata i lato kiwi seva, wapa ufu ili tamau ainga ni usila, tesi malelua pasene, o lao telenga waenga ese o ana tupe mawamolon tamau ainga i tutono masina i tolu, e o mai i amati, na tawe topla i sile le toni usila, o whainumera i ufaalia o le GDP, o lo o tawe tuaya afianga le tamau ainga ona o le Omicron, mafaatulanga ngā moli whailo ilo COVID-19 fuluiva, o le aia se suwinga lelei masina e tolu e o mai a iuni, o no lena si itia mai le lano momo i le lano moli, ma toi te tala ilta mao a inga, a elo na tali tonunga, o a afianga moni lawa, o le awa ai se teimi whapene il tau sanga a sau, pe o na sauno al whaululunga o suinga al faltupe, ale BNZ. Wo atu le tasi le miliona le awha ingo tui pui pui o le fulu ua mai o na whaia mo le atunu, ma o ana nafi na patipatia i e ministal ma lo le atu langa ua ausia, ma o le whaanau naunga ina ia wha wawai pea, o le taimine o lo whea ngai au nanga le suifo maloloina, ma le si o le numera, o tangata ua afia, i wha mai o lo ua afia la lato ma nava, ma e tasi le miliona le awha ingo isi tui o lo o avanua mo le atunu, na se atu le ministal suifo maloloina Andrew Little, i le Pacifica Family Health Group i Okilani, i le asona na fia patipatia i le miliona o tui ua maea. O le tau sanga talwai e lua tesimal tasi miliona tui pui pui o le fulu na whaonga ai na peitai o se taimi samatoa mo mia ina ai. Na sauno lito, ua mori mawina i niso fale mai le tele o ngase e o lava i Wellington, Canterbury ma Okilani. O le mana onga le ministai na i ato tele nisi tangatayanga i ato e whai tui pui pui o le fulu. Wa whaaliei ni ata a fianga mawaenga na whaaleanga ina o se whale uloi au Kilani, o na oami o nga se ngaoina i au se whainai, na whaonga ina i se taavale na whaao sa i tutono le whale uloa, ma sola i le ngaoi ma uloa le pisinisi. O le vavea o le solulu le na whaatino i le ngai o inga, i le Steel Shop i New North Road, na o le taavale le o nga tutono le whale uloa, wa aiei masini po e ata le tangata i to tasi, na pupuni umao na fōlinga, masa ia tau ai o loa i tutono le taavale. O lo tu ina atu ntar sanga leo mo so tasi na mol mawina le ngai o inga, ina ia tala no atu. I ta'alonga, wali ipotia se whaalinga al whaalao patuputonga la kapia Australia, le ilo ilonga o le le toi iai le ta'amil sanga o le la kapi supa, pia mai altau sanga lua whelua tolu. Oni ripoti u whailo ina e whaapea. Na whailo a tolu tai teifono le la kapia Australia Hamish McLennan, ia Stuart Mitchell o le la kapia New Zealand, o lo la tau ilo pe te tauna o ese mai tau vanga, ai whaatino sa la tau lava ta'amil sanga mai tau sanga lua whelua wha. O le a whaawau na la tau whaaloalo i o la tau maunga lua whelua tolu, mo le la kapi supa, peitai, e mo mio na lātou wa ai, po avaenga i pitu silo na tala whia ngai mo le la kapi Australia, i le anga i atu le ipo la langi lea e tali malo ai i lātou, i le lua whelua fitu. Na tāwe reporta le Fox Sports, e se lau maltasi miliona tala na tauli mai na la kapia ni usila, mai la lātou whainga pa anga ma le Sky TV, aina o li tolu 2 miliona tala, na maua ele la kapi a Ausitalia. E ti monga le tala le taulo valo ia mo le asto nai, le aso le suenga siampino la kapi supa le vao le Blues au Kilani Mali Crusaders a kalai estete i Eden Park. Wa taulia uma pe paul falo le talonga, ma le avano mo le Blues e manu malo ile la kapi supa. Talo mai le tau sanga ilu afe ma le tolu, ua mai ona whaalau lua au mo le suenga siampini le aso tai au. O le awhailua iei le auso Bowden Barrett, mai le Blues, ma Scott Barrett, leo lo kapiteni ina le Crusaders. Safsilingia Scott po fia o iei le lango o la matua, peita ina ia tali e umane le talonga e manu malo o la matua ai le o sesio la ua. Tala fawia, mai le si ufongo le lau mua. Ma lo whawhataito e maura vanoi whawhonga telefou le awa uli ma le whiawhia nā nei tami nei whiawhia whailo le ua maura vanoi so tai ma le whiawhia minister. Honourable Lau Pito Soa William Sio. Ya, so ifo manuia lau whiawhia minister ta alofa lava. Ano so ifua? Yes, so ifo manuia te fue ka pe pono polofa toile tato wa tunu olo e kon papa au i Wellington. Ia e mo lava mo le tolfa tai i le paia lau whainga renga lea tua tupu mai el tato wa tunu i Wellington.
ia ona le latou talimālo fo'i le fionga i le palemia ma le taita'i o Samoa le fionga ia te me e se manga ia le pole na tātou maputai ia le taimi nei o le watu le ta interview fo'i nei Kalaistete pa mai o tae awa ka alo le Crusaders ma le Blues ia o le lava fa maulunga latou le Crusaders o le aman malo a le no tu ala lo ia masalo man malo le Blues i le fitu ai le lau tau fia lau mate lau fionga malo ia fa tai foi mo faiva lo e fia ngai ai ma tu ono no taimi na te lu malanga tu i Kalaistete ma le minista o tupe o le saolea o le whaawanga lava foi o le ngaluenga le ngā mata i Wellington o le whātata noa ma whātafua foi i le tātou atunu o wā hodo lātou sila pia i le whaangainga o tupe e pere o na whaalau i loa foi tala tupe ia ma ao manongi mai foi i whina ngalo e se esi o le tātou atunu e whauai ma tāpenga i foi le ngaluenga mo le angai luma ma na ia lan whaatumulia le nei tae ao o lo o whai le tali foi le malu tae ao le atunu a le tatano atu ia e mānei le mātou kutu whainga ma kesili o nā watu e malanga atu le minsta tupe i Wellington ia e mai a lor tātal noanga le puela ta ita ma le mo au kilan. O ia malo. Whaftai. Ma nei fo lalta o sa o loi le tele o teimi ele na il palmi i nei le sa tau whianga iai. Le palmi o sa mo le whianga whia me. O ani vaenga sa tal nom le malo ni usila lau whianga? Ia lea e se foi langona. I le whatasi mai foi le whianga ta i le malo sa mo le whianga ia te me. Ia wae i le vaenga la vai a whaporkiki o ia le ua vea ma pare mia fou o Samoa o ia le tamaitai mua mua umia le topi. Ia a tātou tepa fo i tua le onga sulta sanga talo na tuto taki mai Samoa. Ia o lona tua a le afionga ia fia me ma ta afa whaumina mulingu le dua le ta tisina le pua le aso mua mua Januari dapi ke lau ono lua. Ia peila e o tūlanga na e maua e fo i lona tula i mai. Ma sa momolia na po i le whaamalo ma le whaatai foi i le whaavanoina lona taimi e asia i sa ia New Zealand i lona vā tūlanga aloa ia o se guest of government ia na sa maua po i le avanoa e le ngata e tūtula i e po i le vae ngā tau ma fita New Zealand ia moli foi se te ukungala au i le maa whaamanatu o tangata Pasifika na Mali Liu i taua mua ma le taua lana lua o le lalolangi. Ma o foi se avanoa e pelo ai ai ma le tātou foi i palemia i a Jacinda Ardern pa pele minsta al vai kafo i anana mahuta. Ia tā mātou tatanua foi ia te o le minsta o tangata Motu Pasifika pelo ai foi i le pūlenga o le Ministry of Pacific Peoples. Ia ma pātou whaasoa foi i le mātou foi whaafalutu i le Pacific Caucus. Ia ona mamalanga whātacheila, ia māsti atu foi le tātou atunu o i Hastings, Hawke's Bay area, a meise le aupenga venga whaawai teimi. Ona pōla lena mātou whaamawai ai ma au ki lunch, ona o to tāpenga malanga o tae au, o le malanga i loa le pionga ia pia me malato au malanga i whono i al tau pulenga o le Commonwealth Heads of Government, e whai Rwanda i Afrika, ona la, o lea na tu e tali malo ia Samoa i whono tanga whaelea. I le tau sanga le la tau e peitai ane ona ua tolopo i tua ona o le whaamach. O le lua afe lua sufa o le a tali malo i Samoa i le Commonwealth Heads of Government meeting po i le potanga po le tau pulenga a Bertania ma na malo i station. I pera tulanga na o te fifi whailo atu. E tele mataupu, sa matu talanoa i ngai, mataupu tau immigration, mataupu fo i tau climate change. Ia e meise fo i le lato to iloina o le RSC worker, o le maruenga le whawaiteni, e le whaafia Samoa o lo o to ilo, whaatitau le ina ia whaasoa le lei ia le lato fo i au whengaruenga mo le RSC scheme in New Zealand whapea fo i Australia. Ai ua mai fo i le opo le fionga taitai o Malo Samoa. Ina e bala ulia ai le tātou palemia ma se au palanga e o atu e whamanatu le ono putau sanga o le tengainga wharuo
i le aso mua au kuso ia pela o tulaga na le tau tapengapenga atu iai e iai foi fontanga toe taliu mai ai le fionga palemia le fionga iake me faifiti o le ia iulai o kontanga ia le Pacific Island Front e sele ma eu foi lava le me male nganga po ia tanga e kia i le tio mai le fionga tamatai palemia e le ngata ona le to telo tato Samoa ua avea Aotearoa fo'i ma tatou nofoaga tumau ia manatu fo'i lava i le tatou fo'i avā le aiga talavalaki i la fioga le taupapito ia aiui lea ia manatu fo'i lava saunoa lava fo'i le fioga i le palemia le fioga e tiamē Samoa ai o le aiga i taki ia pei la le agaga na saona au mai ana po e fiafia i tele le agaga le ua fa'amavae lelei ana po vatu fo'i fa'amaliaga le tatou atunuu i suga i fa'apenaiga ma le atunuu sai ana po ina ia malaga ma le manuia malo matou vai atu lena i le pepa lena saini mai fia me i tatou i Wellington o le ale le pepa lea lau fionga pito o le saingiga laga o se tusi fo'i fa'amanatu o ia ua aloa ia o se war mamae a New Zealand o se guest of government e pei o tulaga na e pai aloa ia i sesi ua valaulia fa'apitoa e New Zealand e atiatia ia New Zealand i ona tulaga fa'apaita'i ena toe talanoa ia fia me ma le tatou palemia i nei le tulaga o iai saina i tono le Pasifika ia e so ioe ia ma le saunoaga sa'o lava fia me e leo te mea paule ia i o whaina i tonu o le Pasifika. Ua ova ma le whāsu tausaga o osi ia whengainga ngā ruru e so tau au ma whaina. Ai pei lava le whengainga pito sili o na umi. O le whengainga lea ma New Zealand, ma Samoa. Ia le ngata lea, o le saunoanga fia me. Ke le ropa le ame ua popole e kua i le media po ia i Saina. Ai o le ngaduenga la tau ia so tau au e tu maupea. Ia ai o le whainga le la whai e Samoa i le tūlai mai la tau whainga malo. O le asa foto umamai malo e te ese o lo o pia ngā ruru e Samoa ma te tala atu iai, ma fufola atu iai, ia puakuanga mamao, ma puakuanga pata tia po i ala malo Samoa. Ina ia mawhai ei o na pape atu lea malo, ma lea malo, ia mātou soswani lea mea, mātou soswani lea mea. Ia auai nei whaia mo meo ngai o inga ka lilo e peo na tau atata mai le mea fau le na anga ia toi po istaina e whaastaingi le Pasifika ia le tate ena mai lava e le fionga ia pia me manisi fo e tai le Pasifika. Nei vaenga ia mai mamanu le tatu tunu o le fionga pito o le kuota o le asna tau o i tal noanga malo e lua le kuota toi amatafia? Ia, o le whanga le iai ina ia amata i masalo po i ulai te taimi whapena ona o leo wa i oe le malo ni usila to te tala kouta ona lo ufe wai ma te tala po i tatu sua o i paule mele ta tapa i ai le malo ni usila te whetiringia fina ngalo malo Pasifika sa moa tonga mawhiti mai o le aso lato fina ngalo le sa luata sanga ta o fila kouta pe te tala o malo le taimi e tati pe whaaso soa ia mafua na pitiri whapena ona mo Samoa lava ia ia ate te lau ia o ova ma le rua ate mon tupu a se i mai tangata na mai Samoa o le ase fina ngalo Samoa ia e pei o le popolenga ngā i ke ua mai umana mafogu ia e se ko koe kua ngā lua inga le papoanga la kou ia me whangua ia pei la o mea ngā ele ngaka la o Samoa ia o Konga o Piki o Tuvalu o Kiripati te ipue mai o lātou fina ngalo ia mapua kwa ila ia kakalanga le kota e masalo o po se machina iulai au kuso o le upua mo le whaamoe lea pe a mai lea o inga mai ko fina ngalo malo le pasi. Le tausanga nei? Tausanga nei? Oi se tai mane o ngone fisili mai to te. Le si vanga o whenga o pito e na maa ua sa whono fia me ma le CEO o le afo le anim sila. Se fanela o fionga e tatanu tangota te le pase se o isa moa o tele le tunu o fio. E le se ka kone la mpaya ku le vale le pule la vale ngi sikla. La rua ni vale le fa po mana fa popo. Ole melen kalango ia o le nau ngal malo Samoa.
ina ia amata loa ona tapengapenga atu ia va'a o le taimi nei la o le va'a e tasi le va'a le vaiaso o le mea lena fa'ailoa mai le fioga le palemia ua i oe e Niusila e amata atu le aso muamua au puso o le amata iloa na te'e atu le tasi le va'a i le aso a le taimi nei tasi le va'a le vaiaso ia peila o talanoaga na le fai nei ia e le o fo'o i se lilo o la'ua taofi e le malo Samoa i le va'alele lea sa ngoko ai le kele o latou tupe le fa'apea o taofia i oe i Australia ia pela o tulana a le ua i oe e Niusila o le ua amata na tapega latou fuafuaga ina ia amata lona gai oe ia tele va'a ia aua nei tasi le va'a le vaiaso va'ataimi ai kasi le va'a upa i le vaiaso tasi le va'a o le pasese i le vaiaso a le mele ua i oe ai le Niusila amata atu ia au puso ia tasi le va'a la'u pasese i le aso ia ma fa'asosolotali fa'apena malo ia manuia lau whainga malanga atu au kilani tuaina uma ia tālonga se whai tālonga whawao malo o fia whai Kore lei whaptai ia kalsia ia kako kapuai au ke kari o lau protection e ngā e mau e man malo le blues by 7 ia lei manuia tālonga manuia fwoi le whai kola vaiaso ia so fuala le whiona misita anu polo pitu su William si o whaptai tele mo le tālonga ia o le pese ma le fionga sua o la total pese fa pese seki ya sa mo ya sa uni le lo tus folau sa uni fo yo to ye fsili le quota le wanga ini usi le no amata ya ulai ma se le fo ia po o kuso le tala fie na ia wa le to tele o tato mai fa fo le telefono le tama ainga sa atu sa mo ia ala o no malo lua me se le malo sa mo ta fio fitanga ta o le o ma ia la fo sa o la to e inu o le Pacifica o le manisi no ana o fale la tu o le tangata yo le meu ia le o mai New Zealand no foi telefone yanga nei a onga so fu malo no ina e ia ni sina no mai a faiti senito yo e le fier no foi nei e ta wo yo ava nona ia us me fa fo ta to pes Ta la la la, I feel oh I
soifua Langa ale sili le sasala I tu e fa o Samoana E fa ato sinayo anganga Ya te o e sunga le te ine tau sala La ula fala wa avea Talua yo e sunga le mana mea Pe a fai ua elekea Tu ai pe sia mea e ta fea La upua tau no fonene I tau ai so se e sili le la lelei Ma le fuaro sa mumu E te whaata patima e tuli usisu Ta la la la, ta la 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 A fio oe ai alu ita Tu Yehova ilo tava Tofa ina soifua Te whatalo whatu molo whaloro whawhonganga ale tunu ni tai au Whatalo whatu le o whangalunga pa ia ni tua Tupu mo tatu anu ia malta pa ia la silasi o lau whawhonga Al si whonga la mua Ma lola vale soifua mauma langi ma Whatasi fo ima Sabalini Kasiano tatanoa tu poka la militai au ni Nisi o vaengo ngā bengol niva yasu ia misi tala na walunga. Talo wha Sabalini? Ia, malo alo whionga masanga tui whatala whatu fo i le au whafonga nei tai au. Malo lawa soi fua. Malo. Ia atonu e mumu atu i le interview le na whaima le whatanoanga o le Palimia New Zealand o ia Samoa. Whionga sa whapito fia me Naomi Mtaafa. Ia manea whilo inga te mumu le iwa mo e se ava noa tala noa i la na malanga mo whabao malo le Palimia mo tamaitai lea mo le malo Samoa ia tonu fo i mo le Pasifika mani e tele tala anga o le whionga e sa whapito pe a tatoa vai tala whasol pito Samoa ia lea fo ina mau e tatou tala la ulungo neva yasu ia whapena me tanoanga i moli maua le hai komisina i le talanga o le fale le lato ofisa le vai aso nei ia o ele ngata o le tua a o fie me o ia le umta afal taimi le na to a tuto tasi le malo Samoa ia o ia sa abia Palimia taimina ia le wo mani vai taimi o soifuanga o le sufuta usanga mulmuliane ia o lona afine ia te lo le swafa ia o le o ia le wa Palimia le tofi ia ma se tūlanga mane fo le vava ia Samoa le whaasonga solonga I te inga o le malo, o lo to file mui la lo te inga o lo ie ni fo. A le avanoa sa whai e tanoanga I le aso mafua. Ia o le ena whaasala lau fo I lungo le tato upenga fiso te inga. Ina ua uma o na po le tato interview le whaasala lau tu le aso, le se fulu le aso, le tu la fulu I le aso lua, whapena ma le aso lulu. Ma te tonu na maua le to telo tato ia, ini ava no fasili fo ina fasili ngia ia wala vale tato no fo mala malamba inisio o vaenga o lo o a fia I Samoa I le lalulangi pe on tato ia nei me o lo tupu o le me mana ia lo le tasi fasili tu ina I le tūlanga o le tau so I fuanga wa tato ni New Zealand ia I le ono masina po le valu masina talua te ia o so mai lalo o le 5% ia o la talata le 5% le a fo le sitia le tau le soifuanga e ono te simaliva ele ia le temine ia a o Samoa ia le mo atu e le lalo le fa o lona wingala o lo o fiololo ala tau vanga nai tau o lo ia pinsini po swau ma vai fa pena ia ma tau isi me ai vatu fafu ia o le laki o Samoa la vai ele tulanga fo yo atina ele wa amata ele maloi tu maloi tsaitasi ia le o faile fa solo le I la to si singa I tu malo ma ai o nu esesi ia le faile talamua ia le si vainga lona winga ele o nge sa mo I tau mafa ele pe o tatou nei ale mo mai si vainga I o lo mai fa fo ia o le fa le tonu la I o New Zealand ia mai si sino o la lang ia pe o si vainga na fie fo le fa le ngal Palimia ile tulanga o Samoa
ia o le tele au isi mea pe o le saininga lima le na fai masaina pe o le tūlanga na o fo le fasili awa le pole vale ia pa le mio New Zealand ia fa pe fo i Australia mai po a fo ni me o saini le tato ia lei o lan sau nol pan mia o le toi fa wa wino ni se polo keti sa o mona fa mautu mai la lo fainga malo tan white ia mai le la le si swinga la o pesa sa no el pan mia o le wa tal noa ia inga wa uma ona a faia i lalo le taupulenga o motu o Pasifika i le Pacific Island Forum ia o nau i ele la tō malilienga i awala i wia ia le la tō wā whia loa i malo te tili pe au atu e tau mwhai whato sina la tō ini awala e wato ini whatoswani tau tupe e pe tau hao na tele o me whapeu i tono le pe whailoa fo i tono le Pacific Island Forum ine eno fo malamalama ia tō tele e wai o le mele o mo atu i le tanoanga malpalimia pe o le mena le tau mwhai sei na walu wai o ala tō taltala noi mota i tasi ma tau whai e la tō awhia ngainga ai lo tūlanga la o lo umana i ele malirienga e te tau o no sei na tala noi e wha uia tu tono Pacific Island Forum me fo i e ile puipuinga o saunga le mu tūlanga whapena ia o la sa whailo la tau i le ia sei nei tu se malan saunoanga le interview o mantala noa i me e tau ona ui i tono o tapulenga lea ina ia no fo malama le i tangata ia tono stala fia na fia whanongolongo fo ia Australia ma New Zealand ia ma Amerika ia ma le European Union ia wape o la tau ia o le utau poli ele wawa ia tua amatau na nga ia tu seina e whaile sengia lima mamalo ta itasi o le Vas Pasifika ia ele ngate le tule o le Micronesia le ele Solomona ia o Melanesia ia matatu o le Polynesia ia pe o vaenga na o le tau wawa ia ima ai pe un tano le tasi o Porkalama vai o le teimine o nu o lake ne o le motu o Pasifika o le la whaine tau wanga Australia, New Zealand, Amerika ma ia masaina ia lona winga la tele ne tau fonga ia tasi al me fai o le wawa ai le nei po ame tau na manu ia wha tasi la tau le Pasifika i le tūlanga level climate change i le swing o le tau ai tau no le vaenga na le mawad fo i tau noanga le palmi e wha mua o vaenga wha pena ia ma le tūlanga le wha toanga i sa mua o ati na e na lo mia la tau e tau la i ele la tau tu i ele la tau wha mua ina i ele le i tātou sa mua ia o mawhawhaule e tūlanga a wha pe le la mau uma ia mau manga ma toanga i wha toanga i nuuni ia o whela a vele tele o mene i whaeleleanga ni ia a tonu i maua i vaenga fo ia manoi marketi New Zealand ma Australia ia o te loa a whaatau sainale ia talo ma e le taiso o isi waito whaitau miliona ia wha i tangata i tonu saina ia almisili i tau ia ieni marketi e avetu ia o loa ni a tātou ia mamau le leise tupe nei whai whaatoanga mai au te loa a le leise tau vanga i tau o fonga fo i tau o talo e le lope sau saina whaatau o taunta te le atulu tupe maua ia po nisi fo inu i lo le tau le whaatau mai nei New Zealand ma Australia ia malaki manu ia fo i manai whai whaatoanga ia satala nola ia tūlanga o tato as whanau ma le palmia fo i te loa e isan sau noanga e po i le aso lea o tato as whanau le solusu viva o sa whamanatu fo ia i sa i tanoanga lava lea ia e onus fultau sanga le whamanatu tuto tasi o Samoa ia au le tolus funu ne o tau sanga o le tato li tio ia atu no vaenga umana le sa tau whaafonga fo i tanoanga ia ma tanoa ia i mo le whaatulanganga o tato whaatanoanga i lumanai ia le ala whaamotu le vaenga na i un tau whaile e mousi ama noa tanoa i ma le a fionga le pale mia pe whaatasi masina ia ne mau ese tato fo i a noa e whaafonga i fo i meo lo tupu i whainga malo i Samoa o le tūlanga lana ia le whilo inga mal panemia ia le foi sa to whilo i le aso lulu Savelina nana fai foi telefon mai a wai i le aso le mal tato team tato o whainga luenga e po ia vai ngole ia
Yo e mana ia le whatsinga fo ilea so masanga ia le fo isa te le lava vaenga sa wha amtala ia tātou talafo ia me se fo ile tūlanga sa ia ile putonga ilea soma le whapa ianga ole ma le tatalanga ole mautou. O le ala sa mo le whale tanu mai le aso le tātou ia wan tātou o le tele ia vaenga o wana wha mautu le ia. Mana ia mo ia ile mai a ua tele le suinga tutono vaenga te itasia sa tātou ia ile to atele al swinga ile ba ainga ile tulanga wa ile ka luenga le before ne ile aso ia po pa wale me ona ile I mai ai to tele I orisi va nga fonga fale sa tato o ile taimina na sisi ile mai anga luenga ai to ama tongo fi anga luenga pe o ina to o mama tino mai au to I mana ia ile tulanga la wa ia sa mane fo le filongia o le avala ulia ia wa le sa ile yo por le fiong el palmia mai sa mo le sa fa pito ia nda ia foi su il malo New Zealand sa ia le fiong ia pito ia o le su yo le National Brown League ia o le sa ia ma le foi le su I fong fetalai o ngalo ke o le mauli le te lo sa tan ia sa fe lo ia matana no ia fat mane fo I fa mtale o fenga luenga ni fat mane fo peste mi tata no e te la tu fa mala le tute male ta fo yo le tu finga na le ma mane fo en tangole la se e mai le twinga o ile la su ya Trevor Mallard ya fo le mai na card yo le card si te mi on se ya so fa mauli wa so to no fa mauli e ai mane o tanga fa pene ile fo ya le mai o mo tato li tio matal fatala no mala mai le tato tiu te fai la to ia vai ese alfa tulanga ia male fatinonga nga luenga ai la to ia isi e paleni lele fa ili ia no ave to lu ia o si pita fa tu au isi taimi a ia te to no e sau nei a mele apala ia fa mauli fa ia ele la si wala nga tele ia e mane ai la le mele o le la tu la me tono New Zealand e fo e minister vai fafo le maut o mane tele tu la na o fitau ia tanga te fonua fo le vai ia le la speak of the house le maut e mane ia fo o le nu le o ia tau na lu fa so mai po ai tau na tala no le taimi mo le taimi ai pe ia la vai le so le mane ia tapina ngale official le fingo ia le asima ia mesi choice wa ole ile hate ta wo fo ye ele asi tanongo tanwoi ia o choice ole personale o la to a inga fa diplomat io te to ruopo fal to passa ma ai komisina ia to so pulena lo li e fa so ama fa ye to no nga renga fa ia tangia fo ile aso le wo te to ia sanga due fa tasil fal to ia mesi la fa nga renga ane ile ai komisina ia le fatu na nganga o le asoma ai la wa mai tau wo over tangata na ye uta tonu nei fu tangata no so ele ni bala udia ia o mea ia tupu I me fa pene e fa intate le fo ia la tona na te ina nisi pe watu ia al mele mo tato wa au fa fonga ta wan tato ai tulanga fa pene a fa pe o by invitation only lo no wing ali so tu se bala udia ele tau na ia wai fa intate le tu manga tato e meu to tuli mai se si fa fo ai tawa tato va ia ol melan tu ese si to tan no e fa mai sala to le si tanga te sa tau no e no fo ilo mo le ampasa e wole si no fo na la to le no fo tan no e no fo le na le window le ia ol melan tu langa na e lo no winga wo to e tu tanga te le wole si ama no lu mano tu lo le no fu tu na o no tu langa fa pena a tu no nga fo ilo tata no le vanga le e se I tala no ta to fa mo le aso ta to fa na le tau fa sa yele le fo mo e mo ta to le arena wana ba I te wa to telenis ye wa afa pe mo ta to le fa le vanga le arena au pa I nei polo e fa ngo fiena tu na ta to numera ya ale o le mfaina mo ye le o ta to le mai o le la loi ya e fa tu la ngai no mana ta o le numera mfaina o fito ye o le numera fo ina la nga lo ta to
O le la tau whaamautu mo whaafonga le tunu ni tai o lo tau whaamautu ni le lisi o walaulia. O lo whaatawa ina i tangata umalava a misela au whaafonga ia male ai misela le au whaipol kalame. Wa ola tau le lena atia na e al tato le tio yo o me temi le ima on tūlanga i whaasala launga mena. Ia pe o le tau a vele whaamumua tato, ia le al tato ofisane. Ia o le lai whaamautu a matana tali mai nisi invitations. To te le ale fa mai e avanoa ai a fa pe i lopo le asfarile le utau mo masiata ia e lo se sia avanoa ia ona fa e lo le fai unga no le tau ma fau atonu mo ila tau ina fai me alo fa mal tato le tio le ile tato le tio foni le la fai ia ila fai na stato se ia ona fa ilo atu le ila tau la man ia o yelo avanoa a fa pe le avanoa ia ona tu avanoa fo ile istangata ia le na fai mea lofa mai tato le tio foni. Ia na maule se hawa noa nisi fai masui o le atino e whaatasi mai tato wha moe. Ia walanga e di miti lea fai o na foa ma i tono fale fo. E no pui fo tato i te ua. Sau se ase singa wha pe o watanga te iei lo le tūlanga. Ia mai fo le catering. O le sea mena e whaatawe mene. E me fo ina mo mi elo fai lo pe te awai. Ina ia fo le ia i tapenanga ia mo le aso tato whaamoi. Malo. Ia pisi tele le neiva yaso msanga tele tanga malo ia meso palmi o samo. Pivolena ta o le aso le talanga ia fa malo ai fo ile. Ile official ai kom sina man la tonga venga tele ngal e me se vole mo le mau i se alu le o Samoa le alu le ia eskia fai ngaile. Ma ne ia le ni le fatu la ile temi na fai ile le fiong vai ale asima. Ma ne ia. Sa tata noi na uman tato si le sitemi mo a fai le ngal ben. Inta mai le wa sa tato felo ile sonam eskia. Ia le vota ta felo ia eskia o le alo o mata o tia Filipo Fainga ia maruta. Filipo e fo ile le mata o tia Filipo Fainga. E te misa tala noa fo ilunga tato Paul Kalame o soi fua maluluina. Wa ia sa pule le vaenga le lepa le fale mai o Wellington. E o te mine o lo faila na ngā ruenga so ni i lab technicians inisi o motu o le Pasifika. I eli te mita luai pe wha ewa ia so talu e sa o vidia i le astona. Ai tali mai sa vai. O me vai sa vai. Me se le no sa ine so ni le COVID sa moa. Ia lai COVID ia lana luai. Ia pe o ngā ruenga na lo o fia ngai mai nato. Ia al falto ia ruta o le loia. Ia ngā ruenga na mātu o eskia. Ia lai sata no ia eskia o lau leke silia. Ia le afta ele na umo mai male aonga. Fai ngā ruenga mai ai o faule fale le. Ia pe o lona ia manga i le tūlanga o tū maanga wha Pacific a misi Samoa. Ia lena so ni fautua ina ile faungo le fale ma me tauna i ma manu ma sa ile fa moe i le ata i le whanalonga atu sa tu e whailonga ma le fale Samoa taurunga tai pe o le fale lai tai le aifou le fo le tai i pia Samoa ia pe tai ua wale mwhataunu ina te le lopo le lavo le tupe po le te tūlanga ua ia pe ana mana ia ana fame ana fo New Zealand ta voluma e fai misela to sao tono vale le sa mo mana te le tangia ia ele ai atono la ia lava no to fai si te muli pe fa pe lava sele ni ai pe ole vaenga na ia sa mo lava no tala no ma eskia ma fai vo ia ai ste mi te ava no ai na e so to le festala e tano fo lungo le tato le tioni ole tūlanga le whisky o la ufai ala ni episinisi. Wale to fai ngā ruenga i la wanga o mo tangata e wapele mafu wauma ngā iluma le na ia fo i songsonga. Ia lawa amatana wha tūlanga lana ia lawa kampani e fai ia la tō ngā ruenga. Ia londa winga tō tele nisi o tō awhia faule fale awhia so es tusi asa ia. Nisi tangata na tala noa i o ia nana so ni tele le whangole. Mautau sa moe le. Ia e pe o le mitmitanga fo ina i le fionga ia le asi o le iai ustangata Samoa. I le tu vaenga le whanga o le fale o. Ia ma le mitanga tele fo ina i tato uma i le iai ustangata o tato i tūlanga ia. Malo.
Ia, ai o le isi vaenga tā ua fu i peo na tā ua neiva yaso. Ia o le filfilinga o le sunga ia Barbara Edmonds. Ia e mawa i fu i le tūlanga wa yeile. Nei fu whaipule o mana. Ia masan fu ina lua tali tano i lunga le tātou nei tiu. Ia e tele fu ina iai mea whai a tātou tangata Pasifika nea. Tamai ta i whaipule taluan tula i mai e le misi pokalame ma mea whai al Pasifika. Ia a tono tiu tia ia o whaipule. I tawana iei me whai community wai. Ana ia is whaipule sa sau toa. E sa o Papa Edmund sa ave ele tekse e whamanuia i fo i walon tu finga fōle wo ye nei. E wa sa sui tai fono. E le committee de e siakia u mai a paketi ma tupe whaalu o mtanga ruenga umul malo. Ia ma tupe le malo. Ia nasa deputy chair le finance and expenditure committee. Select committee. Ia leo whiwhiria o ia la leo tai fono. Awa ila Savalina ia me se fo fa nga le tunu. Tu sa le o pule sa mo ia. O nga wenga ia ba ai tu le si tolo sulta usanga por tolo sulta usanga. E nei tai so se Pacifica lungo to inga e ua e palang ia. Al fenga malo le ni. Ila wa ia chisinda mal fa tulanga ngol malo. E va ai le tu pa ta mai tai. E fa ava no i tangata motu o Pasifika ma motu misa Maori i to finga le ye ni e o le defense o la ye le Maori ia pini ia o le vai fafo ia o le ina nai mahuta ia o i fo Willie Jackson ia o le la mai Willie Jackson fa ia le media si tata no te mina wa le wole nei Chris fafo e mani ia tele le ila o ile fit feelinga ia le wa tu papa o Samoa toi mau di wa lo ai no mau ia o le wa o le to vai tu pe New Zealand e lo va e se ale treasurer ia i nga venga vo ibo mon minister tu pe le lo longa la fa longo tu pe ia o le ngo fo mai sa u ave le fa mundial fa mai fa peta no nei le so i le tu finga le ia fa mai o ia la mo covid se yo va so ia to no verso fo le e mo se ava no tano ia male fo i tano e nga tele ia luna winga e mo o mai ele mo o vaenga ese o paketi pe ona pasi e da fo ele paketi ele administrar tu ia ma mul ta ia lo ia va ile fa nga yo ngo tu pe mal fa lungo tu pe luna winga la e se taimi mo o te loe o le sisuinga o le afo o kapin o ministrar le fenga malolia le lope fili to lo ne ia pa se to finga e tala fianga i tonu a le o tula tupe o le vaenga le in the revenue wa o le afo o le tax lawyer ia e mo fo ele ava no sa o failinga renga na e po se nga renga fo lili manatu ye lo tu e fai e fa i lu tau muia ia ale fo yo va so ne pe ona ia ile ia tala fo ia su ia ingo to finga kapenita ona ole fa ma vai ai o Chris fa foi ia fa ta se ma le fonfta lai le malanga fa o le vana u tiele malo ia Trevor Mellat mana me ana mi onga ia fa i le taimi o le solo te fo ile na fa ia nei na amata na i tangia mai ina ona o ia mal to no fo fa sa ia fai puli ia ma Winston Peter sile na wa e fo itala no tangata ia tau fa sala e mela te o sani to o tu tono fo nole ia ai to tala no ele pale mia pe ia na ile o sa o fai unga ia na te to su ia o le fia ia la ia te tu ngai manisio i ton ia le o fa ma vai ai fa ma vai o te fa pe ata i te na Trevor Mellat te mi tangata tau na lata mai te mi fa ma vai ia fa ma vai ma Chris fa foi o fa te ia foi ia le mo wat ia sa tau tanga ia Chris fa foi ia pe a malolo ia o lava foi lo ia il fait campagne lo tane io le o mat ia le pe o mo wat foi le sa no ngal palmia ia tsinda le ai sa fa i to sa we mai sister usanga i tau tu o lai level so le mal malamba ia to mai ma le silfia i ngal venga ia sa i foi mo fa wa Well, te mi tata noi, sa fa ila utala. O fa ia sino o lo fa ia Chris fa foi.
ole mafona nga luenga le tele o isi a taule immigration le tele o le ngau sala na yai ya o yele fa ton mun ya ma to ma le broadcasting ya le vesi ne voila tu no fa tu langa o le strong Pacific media o le public media ya le vele TV and set ma le radio New Zealand ya o te lo le ve to imita to lana yele fono mo mole no ya sa fa tala no ai ma le tu langa o le media maudi o le broadcasting mauli ia mtato Pacifica ia o la tau whaatulaga po wheto nua tati e tato ia o mea umana le sa tau fofo mai ia lala wa mai ia Willie Jackson o te atala wa o Willie Jackson lista ngata alu nei lunga le TV and set api e lu ia lau ia whai interviewa ai mana ia o Willie Jackson wa o mauri e kia te hoi mea e lu ia tu ala fo i whaasanga mai ai fa pe ne Willie check fa tali ala uri ia na sa olele ye mane le ala e tauna mai Willie check se fa tal noi nei e langa le ve vo matato i siria le mai mo no ele i si temi la tamai fa tal noi fo ya wai o to finga le ye ni a fi mo nga luenga le fa ta to fa sal ya pe mane fo su inga le o le Hipkins na wa pe yo salato min stavo ele fo mo fa fita le tele me te tele la wana tau aveina pe o le koutu person na pe o Stephen Joyce le pe o vai le National Party pe o Stephen Joyce na o le visual me tu ya Stephen Joyce tu ya fa pena la Chris Hipkins le ya le la wa mai na i na ya Chris Hipkins ya la o tu ya ile ya singa leo ya wa pe o leo ya ada fa longo e la na degrees criminology ya lo no ia na fo ia le non si la fia ia wala fa ia o di ia ula vale solo fa presi vole tonu e nga fo ia mai o Christo keping se wo lava fo ile to mai sa ta ile ile vainga le i tonu al palmeni me fa tonu al palmeni ia le la tu ia ala pe o vai lo la na portfolio la na ngalwenga education e lista ngata na wa fa ile si vainga i se tau tu mama to ya SMA le covid materia fo le o le ministerial respond ile covid le ngafa le covid ia la tu ya vero ile desai ia mane o to vai fa penanga luenga se tau fa pa le le fo le avenga le la tau avene na ministerial ia vol termine ia na le fanna solo atu au tafa le tua ngai ma le au fai tio ia fa pena wena si fai pule tamai tai maori le wea tau avena min stane o famsno ngale si vanga le saia fa fo weva ai le pale mai fo na maori te le o mo meu portfolio na ave Chrisfa le tio a botua i mafa te le avenga na ia Chrisfa no te va ia mo olo fo ia le te le ole ya ata uye vaenga uma ya ene tama i o mama foi ai foi o le fainga ta ya ala ta no fo fa fa i unga tele ye na le tangia solo tangata ai le o la muli tu la fo mo fo tuanga advices le o fo tu o mtanga lunga isini asa ona la o ye na o su ye fo imale the justice ya ala via tu ma Poto Williams Samai tai Pacifica. Ta lo fa le na pa wana tangata lana ta utina mal palimia sama natwe focus i meia I va to they lost focus o puna la fa nga le ko tu ta ngal palimia lo no wing ele i mo le nganga o le mafo fo mo ma lo fa tino ngal ngal mistalia e o le la wa su ye lo ai le fa pe wa ese ma ese ya to la tu ye singa ngal na le si portfolio na lu ye na fa mai ya su ye inga o terminate no mafo faula ia po la mena le avatia Barbara Edmonds se tulanga o se minsta au te mantu alta longa mo ma Barbara Edmonds na o faile suinga o fatu ia o la se portfolio te manatu te fia a fa mai o le o te o ni a longona e manatu e ia o mal toto sanga mo o ava no e talta no la electro mana ia fa mai ele o ngado wa ve adul minsta wa la tu nei le tu telestem tu tan no mole malai tu malo ai si dice umol tol tol sanga mo mal ya mala malamba le fina ngalo mala ngono tanga nei lola yel mi a fo le tai ili mai nei la na ngalo ya la ngale la tu lo so lo minsta ya ali le fa ngol tofi
toi le va matangata I fa ele se palo ia utupu fa la vela Ventana va tu ile palo tato te. ai le mana ia na swing o vai na ia se vai foi se ta me sta tu pesele ia ona fa o toi le tato Lo uatunu samo ai wa la lele oi inu ole basa o te mita inu ese poso se mea ona ole Samoa ua beata ua e ona le whanua po o tau sitia le ngota ua po o tau sonoia oi tupuna mai o te ole Sili awane ia oa ona ono aia sili no to tupulanga Samoa o te ole ai nane sili au tupelo tiu toi fatalo fatul fa fonga le tunu Ya malo o le si vaenga masanga o le lava tato tano pe wena ta o am tangal tanoanga le si sengo tamau ainga ya mi se fula faina o tamau ainga o tonu ni vai tau si tio tau loa ya le fu mata watu ya o le wa pe wa faina o tamau ainga yo New Zealand ai lona GDP mala o telenga yo atonu o Australia tava vai de mele tupu nei isi no la langi wa pe la to ale muli tato o Amerika le wa Chile al fa le tonu le te mile le ia le inflation le satata no le sitanga o le soifuanga ele po ela to le val pasin ya le no sili afia me po la to langa o tama ngo samo ma yo la to le vale to le fa pasin la ye te mini ya mani ya tato ni New Zealand le ono te si mali va pasin o Australia e maulalo le titi lo New Zealand ai matori e foi la fo la le tele o alanga tupea po o ale malo Australia tele malo tato ya ala mo tu ni fo il tu langa le ila to o la fa le to nu tau fa so le la to o le kesi o le pao ya i tu langa o le ono tele fa le to ya ono o le fesu ya inga le la lo langi o le tau o Ukraine ia o le ua fai e isi tapu fo ia e a fia o maiali a malo Europa ia o Amerika o le sa tau ngofie le swa uu ma le kesi le maua tu Lucia ma avenuna ia fai lo le sa ia lo inga lala o so e mai ia le o ta waru mai lunga le tau o loa ia mfa le tonu o to loa e le ngata inula ai la vea tu e matatu i lalo nei ia o Australia la e fo ia isi vai ngo fa tau la to so ni la to mo kesima e wa pe ol koale la tele la to ya la o va e pe va tele ya si tino na malo Australia la to na la va ia fa so ngo me
ai se tu la fona Australia me fai ene take over I lo le tu pe le wanga ia vai ia ia tatou ni New Zealand e laki New Zealand ele mo tatou le mele mo e Australia awa e pe am le vals full percent o le tatou elitisi le mo nei e sau mai le tau ma lo si tu e fa wina renewable energy ele via mo hydro mo power le mo le vai ma me fa pena e Australia o vai le tilo vai tafe Australia o le ropo la mele fa ni la to hydro le tise fa ngai swa ia la ia la nga tai o fa ia technology fa ngai New Zealand ia le ia tatou la o me na o le hydro me fa ngai vai ia ma le wind farm me tatou le amata mai fo ina I pe ana e fa tio I tanga ia me na le so ni ma lo si le e mo le electricity ia pe o vai nga na la ki o le e so ni ana fa pe la tatou le fa la lango telefo I kesi ma ko ale ma me fa pena oi lo na wingo bo vad posine fo tatou ai le mele ia le tatou si tanga ia o le ai fe lolo ia pa wal me o le tilinga luenga ne lava le fa nga luenga tele fa le fie fai de lava le fa nga luenga nai mai fie o tong fiti fa le mai de lava tini tau si mai ia o le na tupu fo le meu mo diu listanga te lunga lis fa le mai e batu ia no fo to ia ato la tu muli tuai e pe o mena lo tupu I tonu New Zealand e vai fo le tawa na mai ni so mai fa nga luenga I RSE nga luenga ia fa ono le lava tanga fa nga luenga o le mena le tupu tele ia I vai nga ese I tonu nga luenga e mau fo ia fa tupu mai me lo tupu I lala ai le tanga te fa ia o mena le a fi tatou tulango tau ia tupu tele isi fa le tonu o nga solonga a fole le sa ia o loa ma me fa pena ia le o la ve to mi tatou ia o so mai mal covid le lo tau sanga o loka ia wa ti a fa pela lo tau sanga na le fa to anga to isi me o ngal termine ia mo fa o ngosi o lo ia ngal termine ia mena le o mo tatou fiu lo o ka mo te so e mena mi ni chip board ma plaster board ai no fo fletcher va mai le ama ia le fta to nga yo na left anga yo ine na volo tangata ambia ya isi o lo mai fa fo pe Thailand le mai ia le la o fai mane lo fai tau tu le sili potina o le city council o Kilan o le o fa tanga la to isi o lo ia sa mo e mai fai fale o le mena tau na ye tiri mal la mo ia pe fa fena le tasi al company le na tu ele fo mo me ia ai ta o le standard le New Zealand sa ta ona va pe o le standard le New Zealand but I am an exception ia o le tin fa pe ni alanga me la we ni ia la o va tu fo mai o ai inspectors ma sai o le me la fa mal na le to ti tiro fo mai ia la popole la fa mai ia ta to lo na ia sai ni rola ia ta Lucia ia awane e se fa le tonu lo mana ia to anu fo te u mai fa pe ia me la ina pa si le te milena le la te le ngal ben tai pe ia me vo ia leaky homes fa sang o fa le na u mai te lo si la aula na fa la pop man fa e le pa si na ta fa lo standards ia le la e fa la e fa ia standards ia mo to pa la si fa le o si fa le wo ngau a to tanga te e ta fa ta o tu le si fi fa ta wol fa ia tau se de o ia to inga I me ia tau fa te minena fa le se research se si po le ale o mi fa ngai to inga o loa ia la papa ia ai vai pe ni men tu po se si vai ngol lang ina ia tau mo si ma fo ngo le I te o ta o fi fa mo dia ina le tempo pu ne ai muli mo to ti ngai le ma fo te nga we ma tu te le o pena lo be se onol ta ona le nei le ta wil fono le simplicity ma tolo pulo ya simplicity le CEO o to inga tanga te mo mi te mi fa pene sa olele ava e tolo se mele tupu alu lo fa le me to fiu langa mo lungo tanga ta mo fa le me town fa sa ole ia ole sa yele se singa le tama chai minister vo ile Australia le na balea fe alwa ilo e fatino le na
a sisinga fo i mal Pasifika ia le wanga i mai New Zealand me te rivo yo Penny Wong le swafo le mistale ia o le fo ina mistale sa ye tono fainga malo le le stanga te fo tu langa ai o le te pena la ato o to ia o le mo fa unga se ia lu fa lana ngan ia o to inga mistale le e matio tio e lo le me fa tasi o man fa tu langa la ia ngan o pasia ro mo fa unga lo fa tino lana ngan mana ia le Pero ai vai nei la pa tu fa ta si mai minsta ia lo a ia wa e pe o ile pito asio si te mai tai le Penny Wong ia o le maut ia o si no te tele Australia mi si o la o ia le ele nga fa ma le fa ngo tonu mi tele ia le wa va Pacifica tu so le buta la ile la va il Pacifica fa file muta to va no fole Mane nga lue mo mo yo lo toi fale ele na pa mo mo fa fo ale tu o tafai tona e mani o le sila o te loe umanena fa to file mu il Pacific ale la o la o vai e se fo le si vai ngale la taula i le vale o la to musina ale la o ma ftanga ine ma filo inga malta to palmia o se vai inga ma nei le tu fa tasi mai o na tanga te ia la o vai te mai tai ia to mai fo yo te mai tai ai vai fono ina tupu nei tono New Zealand se o lima fa fonga le tu o le palemia New Zealand ma le palemia Samoa o te tupa o to o minsta i vai fa o le tupa te mai tai ia ia le fo le au le na o tina ia mo to ia wa i o le o pule le tupa te mai tai Australia ma ia lucky fo o te malo le tu ma ia pe le tele na wo mo le palemia tai to ia mai o whainga malo le li pai whai tai te tūsa philosophy ma whauwhaunga ma ia mai pe i tau ieilo lato anganga i le Maua le Pasifika ia tau tū malo se fina wa ia me tau le sio manga le wha le tongu langi climate change wa le sio whainga malo na iei i le ano lato i climate change i le opopoli le lato ia le o mai ne le whainga malo i Australia le wha lana tanu ni o te tono leva i po le ale mea ngā lue whaatasi mo le vale la to no fo le mo le va a Michel Pacific Forum mo le fo i tono la to e pe o le mane ia na va ia total sia le ala e o amata mea fo la Australia o te le ale ama no la te swinga le fo i mutanga te fo no to no fo i Australia mga luenga mo o le fa la vela pe o le tali fo il palmi ia la bai mo la tanga te Samoa fo ila fo ingal bengo Samoa ia o le me fo ina pe o le tau fia ne le tu langa o le tanga te ina mai le RSE e o mai e so so ni ngalwe nga fa inga fa to anga me o mai e matanga te e skills i mo bi Samoa a pe o le ngalwe nga fa nga mo tanga te ngalwe fa to anga mai masani ai masani la to tu lo puno fa tu me va pe ia la wi ngo kesi te ia o mai mala to e dia ngai me ia wa e fit le fito ia a fo yo no tama ai ngo Samoa ia maula la lo tongi ia tsa fa inga lu ngo Samoa te lo le maula la lo tongi a sa ni le fa la ve ia wa lo mal tongi ni se me fa so ile ai ia tono la vo e mena le tau va mo tanga te fio mai fa Fai no fina mole tu pe mon tau singa. Afa pe molo tu tongi ale los ful valuta la tons ful mon tala le tula. Ya tu sa po la che official le leo. E fica ko e tolu pe ono ma sinel sa o solo penal tau sama po le o foi le la mo i tamai tempo pole. Ya mai fai ngo fina tu tongi pili o a pe se tala fola nga pe. Si ale tu a pe o te mo fam talam. O si sa leo a te o tu leo a sa waru whainga wenga le wa te le tupe ia pe o me e tauna wawa i awa apela e alo famoni Australia ma New Zealand i motor Pacific wawa i awala po le alme alaina tu ngā ia a inga ma ai mai nei ai whaini ngā wenga fo le o e mawa i la tau tupe ia Malaysia vaenga le te le no fasili e fo i tupe ai e le wha apea 4 miliona le mo 8 il Pacific le tele no si fia la tana al tupe yo milione yo la sa o samo por mena al ta o tupe to ngi mo meu research e foi ngi si la ma foi Australia pe la to consultants
ai le si tupe alu o se mo tupe tangata lai o ma mini fiolo loi ai nga pe ole fa ngai le to mai le tam fa ia ta wa le vent fa longo le filo ingale palmie to lu ta se se van to biliona ta la o ngaluenga so so ani la ia mo Pacifica ai pe 5% e alu i le Pacifica lo no ngale si 5% o le ano fo la vai New Zealand ia ai Oi, vai, ele veio foi saina. Mas teoria a favor saina ele fala isso amor, é vatu lang container, vatu ma olo é mais saina, vatu mal au fanga lenga, vatu mal tanga takuka, vatu mal tanga ka tor, tonga la au favor mo mai ka pisi foi. Ele avisa lá tu pe. Ia, ele rola pola tu pe la sa mo, la fai uma la tu te lo me ia fa. Mo ele. E tu la tu vale lo, o me made in China la fa tu vale lo. Ko tiene le si ko saina ai. Nale ma ona le me mo ta te yo ai le mo tu pe fai fa le la o tu fai fa le la ne ai o le me nai lo sa mo ye na culture o le culture le fa le la al what way she ai e la la if you so fai a fai male fai le me fai na ton e de ya se me la langi le fai e mai fa so le ai lo fo le fai le tempe ya fa mi si le me ni te ai eu te ele se fai ne pai fo ia mal fa maria tu de ia se o de tango li mal ni ai nga ya le melo le fai le itala to sa ulis fa la to itala ela tu se mo le to tanga sa itala o vo no le itala ena te le ya le fa le tu ai tau na fai fo ai sa ole ia ma tau tona fo mai nga o le ita pe fa ya tu le si malia o le isa ta tu pe fa ia wai pe o me fa pe nai ia ma fa wa le ma tai vo le fa pe oi o so me se me ti lo fe la o so Paula me a fai so lo le misi ia o pe o le ma di ia o tangi lo era vo le ia tu ma ia o so se me to te au ai nga vo le to te li o to ni ia va le anga o me le ia me ne o tu fa ngo fa le la ve le ai ta to te li me le ma me fa le si o te ni wa fo la ma esi ai ele tu sa mo ma lo si o ai nga ia mo tanga tole ai nga o fa le la ve na ia na fo le wa o tang cha so fo nga me sa aton we nga fo le fa mana tu i tu langa le i tato por kala mele tamo fa ia ina ia fa ilo ia te lo nga lu nga tau na fa tino tato amisa matua ile tu langa o ngo alam fa na o le fa malu si au ono sa ia ai una ia le fa na ina ia o le me nga taile la to tamo fa ia o ina awa a tu le le mal tamo titi o mo fa ilonga fai ngo fia na so eva no inga wenga ai a ole te mi fa le te le ninga wenga ia ona tanga te le ni fa ilonga tanga tana te le anti ngai e mo nga wenga ta tu inga wenga ki lingi o kan wenga le pa fa pe alfa le vela ele to ele te le ni to e te le te mi alu pe afika e ia ai pe ole mena e tom fa ye to alta to po kala mi tu langa on ona sai fa malo si avea tamiti o le taimi o covid o le matelo nei wana le to yo ista miti o ya onga ona no foto o si fa pe si o fa nga luenga so ni imatua a tau ma fo matua ya a no nei la langi nei ma vai atu matua o flani me la tu putanga tele pa o matua pe tau tato va vai fa pena ono sai al taimi fa fole le fa ai lu mana i ona ya lo fa na ia male ainga pe amon wi o mai la toni mana yo teta o fo ia kala me ia le fo sa fo kala me fa linga le ota o le ni investor Victoria ia mana yo kala me fa mana tu pe ina i ma tu ma fa na o ye lo la o ina ia on sa ia ma na ina ia tolu tau sanga on sa ia sa ili le fa ilonga na ia mo le tongi le ma fa ngo fiel ngal venga tu langa nai tatu ma fo e a ma fo o le mawaia tatu nana no mai nei e tau si ai ngai sa mo fa o ngai fa no sa ole ia o si la le o mai ro ia no fo le fa o ngai fa no ai tau no sa i una i ma lo si ta mai ti o e ia ma va ia lo fa no ia wa o si o mo fa le ke le una i fa no va pe le o New Zealand ko mai fa no ni ia le o le lumana o le ainga lau tele pe ale le umatanga to le ainga so ni me fa ia le ai
Ia na le pole loli fa la. Le pole loli fa, so le pole fa la. Pa wan mil fa to mai fa la vele va mai fa so mai to le fa. E sta mai tele sa mai mam wan ta to fa la vele vai ya so pa tongi a. Ia am sanga pe le si vai nga io pe io o ngalwenga ba tele ia pe wa tele ngalwenga wa to le titanga ta pa no winga mo via tanga ta ngalwenga sa ta to tala no a ma fo la matanga po kala mi mo le tio sulta sanga tal wa sa fa le tala e te mi lu mana ye ngalwenga la tu la mai e ye te mi ni ma fo e technology o le la ta to ai tele o singa ngalwenga we ne on lo swing technology a ave le social media e ta to social media te mi na ya le o tele o po so lo fa imbe po la we ngalwenga istema o le ava no la tanga tana e faisi ngalwenga le sa ye mo wa ese le technology mo to mai le o ye pe of sue inga na ye ne o tele ya no ngalwenga is fa popo si ngalwenga ya o le ya to mo fo tu lango o sports ya wa sports o la ngalwenga na e de ye ni me fa pe ya sola ya ne ya pe o la kapia professional ya lo ngalwenga na o le to lo fa ya si ngalwenga na la kapi ko le ni la kapi alu ta polo ia wa ma ne fo nanga ia wa sola e la kapia to fanga ale fanga lunga fa to anga e fa ila nga lunga masani ya la sa fanga lunga e le tele la le lucio na tanga te te mini tele la sports people ia le uta alo polo fese tama o teini ia na tele si sports le polo fese ya sola le o ne po ia almana ia tsasia sa ul tongia toi longa na pe a oi no o le tungtumungo te pe le kofle fa sa ri repele te no ya ama ya se la 1 million le senye o ya ditaya ina termina la vana tu pa wan me no ta o le tala na no ta va ya tu pe a tau a faina i si ta longa ya a i si a tunu ya a ma wal 4 million na ina la me toi pule nei e lo voi te wo so mai foi sai na foi na ni ta mi sanga yo mo to te le tu pe o sa mai foi na me ye o te lo o nga tu pulanga le ni te le yo mo le mo la to ele nga te ya onga e te lo school si pile mo ne pa fa lo po ka so la le te le school ki pi ya no e pa la intanga ta ya ni te le school si pi te le to nga me tu ti fa nga mo ye computer se me fa ya nga ben ia tata noi faingo o mo me pese mo me e o so la te tau fa lo mo le pese po le upu la sa wea o le pese a ma tau fa i pe fa fena na ta ia ni e na le ki a lunga a mai lyrics a mai upu to mai manota le faingo fio le langa o dato e tu si ma me ku o li mai a fa tu li ma pa ia i lo me ta le ku le lo me ta ki ta le lo me pa o me le o fa tu langa mai pe fa fen fa le lo ko fi ba ko fi fa le ai le fanga mai to a e pa pe to a in ti polo lo pe le ni si po a me o mai tu yo di ma le me po le pu la fe u le te lo me fe o mi ma ya nota mo piano mo ile le o le tele o tanga tau lunga ile e fo ista male sa si mai ta to le to la vaias e o tu a tele me wa o le tanga o le selo wa ilo a ta le selo fai ia ma nei ta le piano mo tu a i o fai la ta le tamale fa tu le tele o tau sanga o ta le vo sa ta una fai na me ta ni a le to e fai nei wa ia fa mai ia bulini me fai ale me la wa la ma fo wa la wa o le ti piano ia o mo fai le ukulele kitala ia la o fai le cello o va le cello me ia atono e o te mi a mi ia la tu ai fa pe se o fai pe si te ia va nga ia pule ia la tu pule i si tu le o me fa ia ia ai ta longa msanga nei va ia so ia le o va ia tu wa sa ni fo ia au so en asampini ia ini fa ole la mo tene le interview a tu fuema ma pito pe la o tala fie mai au pito o final le o kilani le plus ni tau sang ai le va tu ni ia na le panga polongo si au le al plus ale o amata no o tu langa o ula o ta te lunga malo ni le plus ta longa le ia o fitau e fo ia o le auso le la kapteni mai si o kilani a kapteni atu a o vai le mele tu pu le ta longa le o ma ne te le ta longa ai vai fo coach
sa ta alo fa ta sila uri ila lo ku sei de sia sola sa ole ya le uta wa mai la we ya a tu ai fo la i ta lo ngo kiti ya va tu a makale me la wa tu la fa ina ta to au fa nga ale au engelani a ya le wo malo so engelani ya ma to lu ta lo ngai fa ta mo sang lo ngo malo la to le test ya le sa va pe new si ola to ya tu ne malo ya engelani ya a che lo pike engelani ta to tamale o makale me la to coach me so tia ya fa ma ta to wa nei lo o mai vai ngo le tanga ta che a pe le o le ri le o la ya pa unga le ma ta o le ri le o na weakness le ta ya so no va sui se fa inga ya la o fa yo sa ta nei se si a wala fa ye me ale to me ai le na fa la o mai tau yo a to a pala ia ale ma la fa ta tele mo ta to fa fongo ni fu va ya so tele ya vano fa malulu fo i pa fa ni fa sal lo ngai le i tau no i ni so taimi a o si va ngai fa sal la volta to office o lo tau a matana va ai mo le wifi me fa pena ni ia tulanga le ia wal fa nga solongo tatu po ko la me nga iluma ia ale ai fa tai o le mo wa ia mun mau me fo inisi o to feedback ia o lo fa tai fo nga lu nga al si o fongo longo ia o si va nga ia ele fa ia mo mol tatu li tiu ia tu so le over time mo la fa nga lu nga time o po ia fa ia va nga ia mo e po e mai ma va tu fo ia wala vale long po li o le malo le tino e fa no fo ia o no o le tatoa au whaafonga masangi o tau ie ki mai le ti o le tasi ono te si maltasi. E a whalawe lawe, e olo i taimi e pia umo le tatoa mano i lungo o le ala leo leo. Ia na o le epa, ia a whaapela i le isa o telefoni whaewa ima mo o le teknolosi lea. Ia o le mena e tupu. I tato whaatsinga i e loma nei, e mo le au tato o whaafonga. A ia isa o smartphone, a fia most so soani sesi e tu o e lungo le Samoa Capital Radio app. Ai se solo fa nga luenga tala no ye so sonia oi e se taimi o lumana i e fa solo i tato fa nga luenga ni fa singa fa i le Hutt Valley o nei po rua ma Wellington o le no fo ina to te tala no i la tu mo so sonia to se solo fa nga luenga le fa tu ngo o va nga i lunga lo telefoni ina i e ma wa i fa sa longo so taimi la va lu su fa tu la fituas e mo lo la nga i luma ai mo le fanga long pa ia le to fa tai fo mitonga lenga fa fa pia tai tap sign el tato nga lenga ya status ia me se fo ia la to so ni mal fa kala menei ia a me se to la fa fonga ma lo lava ia tai mi tal tando mo fa long mai nis ma nei o fo io tala fa mai ma wa pen tala no il ti e wa pia le to te mo mai e tamo fa ia tato le tio a veta to ma ave fua o le ngana sa mua ma malu i tatu fa salonga ma tanu nga fai lunga tatu ala leo ia ai monu i tele level ne yas mo le nga i fo fa ngol va yas mo sapati mo se sia no to tanu temu mo al temine to fa so i fua te whātulom, whātalofa whālolo atu no malutele o lau whāfonga mai maunga te tele se iau i maunga iti.
mai se le mamalu ina i o tātou tamam tina mātutua, o i lātou tāpua ia whaiva mga luenga le nei asu. Nisi fo i ongo tia i whantafa ngase po whanoanoanga, wha malo lava le so i fua manuia, a whitai le so i fua maua, a whitai mo loutou on sai ma le whatoa toa, i le whenga i eima whainga tāma po ngā le so i fuanga ma le tātou wola o i nei. Whitalai Jesu, e maua fo i au tau e po ngai le lalolangi, a i au tau lotu te tele, o au manu malo i le lalolangi o la Jesu lea. Ala si ufonga nei le lau mua i Wellington e malana pol kalame masani ole asia singa i ngase. Ai alo maia. Se i tātou tāpo i atu i le tua. Mileli ie, ua e whafonga ina le mana o e o pōpua ngantia. E whamawina e oe o lātou loto, mo li liuma i ai o whafonga. Si o tātou te talo. Leli iele tua tolu taspa ia, liuli walo mai au whafonga alofa, a mantou whala tala tātu. Ma li ngifolo wanganga pa ia i o mantou loto, a o mantou talo ma tāpua i atu i ate oe. Mantou te vivi i ma wha manu i lo swafa ma malu, mantou te wha ne e ma wha pale la u fio, ia mantou vi inga e ui na pona. A wau silisili ese lava lo wolofa mai. Ma lofa maoni e tu mau e le liu mo i mātou, ma lau whanau. Whaftai mo o manuia ta mau mea lofa o le so i fuam so mātou wola. A meise lau wha malo longa i o mātou maftianga. Whaftai mo lo susia ma lo ta mau a inga mātalasi i le tino. Wa e wha malia i nai peo mātou mana o i mea le leo le ola. Whaftai mo mea lofa o ngā uma o le mawhauwhau. Ma ngā vāu e fōa i lau whanau mai mātou. Mo le au auna ino le manuia lau tele o tangata i sosa i tū o le ola. Whaftai mo le poto ma le ata mai whafo mai. Mo le tū whata singa o to mai ese. Mo le whati nonga o ngā luenga mo le soi fua malo loina. O lau whanau i le tino o mawhauwhau fo i maloto. Mātou te whaftai mo au whaamanuianga mo mātou a inga. E maise nai o mātou te māmti nā mātutua. Ma o lātou so i fua o ngā. Whaftai mo mawhtanga mawhanawhana mātua ma whanau. Whaftai mo mawhtanga le lei umamale o ngā o mātou whaia i tonu o mātou a inga. O te tonu fo i o whale whai ngā luenga, a toa ma whale a onga. Ai maise o lau tino o mātou mawhutai o lau e kāle sia i le lalunangi. Mātou te whawhutai le ali i emo o lau wanganga pa ia mawhuta mai. E te tauta o luaina pēlo mātou vai whale whātua tua. Ma wha malosi mai mātou i teimi o mawhutianga ma pōpō ngā. Ma wha mawhana whana i mātou i tuaso o whanoanoanga. O le whawhutai sili le ali i ono Yesu Keriso lo walo. O lo mātou wali whaola. Le ngā luenga o le tongi ola o saunia mo i mātou, ma le lalolangi atoa. O e watalia lau o fio le whātua tua. Whamaon. O maua i mātou le whamoe moe i le ola fau. E meise le ola e whaavavau. I e tu mau i lo suafa le whamanu. O le whane tanga o le pule awao ma le mana. Mo nei mea lofa uma. Ma le tele o whaamanu yanga i le whaamatalatalaina. E ala le suafa o Yesu Keriso. Amen. O le tātou vi i le tuolunu i inga. Oh
O le whaitawina o le tusi pa ia. O le tusi o le evangelia mātaio. O lona mata a posi fulma le lima. Whaitawina o whaiupo lufu le tasi. Whangata mai le lufu le valu. Whafonga maia. O a fionga pa ia nei o le atua. O mali uese Yesu i le mea. O na o atua i le o ia le lau ele o turo masai tonu. Whauta foi. O le whawhine o kanana. O sau mai lea lava i tū. O a langa mai i a teia. Le ia le alo tā vita, ia e alofa mai a te au. O le anga lavala utamatene le te moni o iai. A o le eise upu, no ia tali atua i a te ia. O no mai eile o na so. O ai o i mai a te ia o whape mai. Ia e tu inatu i a te ia e alu. A ua muli muli mai o ia. Ma langa mai i a te tātou. A o tali atu ia o whape atu. Ele ia wina mai a winisi. Ai taulava o mamoe o le ainga o Israelu o le iloa. O na sa waile o ia, wa ifo ia te ia, ua whapea mai. Le ali ia e fisosoani mai ia te au. O na tali atu aile o ia, e le te tau na ave, le mea aia le whanau, ma lafo i uli. Whai mai aile o ia, le ali ia moni a oe. A e uilea, wa aia uli o moi mea. O pa i lau o lato taula. O na tali atua ileo Yesu funai o tele lo whantu tua. E pei o lo manao i a whapea lava o na whaia i a te oi. O na malolo ailea o lana tamateine i le nā lava i tu aso. I a whamanu i a tele maile atua i lo tātou whaitau ma lo tātou whalangolongo i a nā fionga. Ma i a ile atua lo na vei inga e whaavavau. A uole aise upu, na ia tali atua i a teia. Ma te iom tāpos furu lima whai po lufu tolu. Ua tātou tali tonu i le atua, o le atua fitalai. E peio na iloai o ia le whenga ingtuai. Na ia fitalai ane, o na ia ile o mea umale amatanga. O lona fiso o tai mai lona nua na mua, o lona fitalai ngalava. Na wala mai ana so upu mana whailaunga i le vāmatangata e tusa malona finangalo. E peio na masani eile au perofeta o na whaato mua la tau wala anga. O lo whaapea o na fetalai mai o le alii. Tātou masani foi ma Yesu saunoa, Yesu fetalai. A wana liu tino ia te ia le upu po le fionga le atua. O lana saunoanga ma lana malilenga. O lea wala masani lea na ia whaia ele na ngā luenga. O lea o atu iana fionga. Mana tulenga e peo na launga i lunga le maunga. A toa ma le tele o iso ana saunoanga e ala i whaata oto. Ma o onga i tele sa ia whetala i tuai. Na whaaola i nai tangata, na whaapupula i nai tā waso. Na tuli se ai te moni, ma whaia ai wawenga i tele. Iana saunoanga, ma lana malilenga e malele atu. Ai vai maile matua, o le eise upu, na ia tali atua i ateia. O ngungu le ali, o le ai lava saunoanga, sana saunoanga e whaia, ai pe aisea. O le whawhine onu ese, whai mai mātai o kanana, a le tala mareko, o le suria foinie. Aina wha longo le tinalea, i le longolongo a Yesu, wa tili mai aile mai si ana tamateine i le ali. O le teine ua ulu i tinoina e te moni. Le ali i ele alo tā vita, ia e lofa mai i ante au. O le anga lavala u tamateine le te moni ua iai, o lana ai oile i a Yesu. O le alitali e Yesu i le ai oile tina, e mai le tala mātaio, a o le eise upu. O le se upu na ia tali atua i ateia. E ali mai. O le talia Yesu le mana o le tina e peise ai. O tau tō manatu Yesu po ua whaalua whesasi fo iso na finangalo. I le mea te tau na whai. Ai se a o le ngana i le li. Se i tali le mana o le tangata o fiaola lana tama. O tali tualima e Yesu le ole mai o le tina mawhatia. O musumoni e Yesu e fiso soani ili tina.
O le mea utupu, o le mawhaina tā ofi le fafine. O muli muli a ia Yesu, matau wa nau le ali, mola na tamatene. O whai atu fo ile au so ia Yesu, whai iese tala le fafine, matu le fafine alu, ai le ai. O le se inga ngana lava Yesu istina. Pe isia ai o le manatu mamafa Yesu ili tina. Malana ai oi mo se wha malolonga mo si ana tama. O le isi le ata o le atua. O mawhai ona tātou wa ai e nisi taimi, le fisota inga le atua ma le tangata. I le ngata ili tusipa ia. A ofa pe nafo ili tele o nisi vaenga o le olanga. Nei loa i opu le mea wha pe nā i le atua. I taimi o na popo ngā. Le ana whai ane ai opu. Se a e le mea ua alo i ofu fonga. Ma e whai a umau fili. O te anu watu i le tūtau ngā vale. O lo ngā lua ei o ia, e o te le maua o ia. O fitia o ia, e ia i le tūtau matau. O te le va aia foi o ia. Na whape nauna i loa le perfeta o Isaia. Le mauanga tā o le atua i nisi taimi, ma whai ane ai. E moni o oe lava le atua e te wha lilo ina oe oe. Le atua o Israelu le wha aola. O le mea lava e tasi nei loa Jeremia. Ma whape aina na upu. Se a ele me te wha ngalo inai i mātou e wha vavau. E tu ua ea i mātou i aso e tele. Ua tele foi salamo o tā vita. O lo whailo aile la ngona lava lea. Peisi ai. O le la ngona i le atua lana alanga. Malana tangi atu i le atua. Le ali ie. Se ale me te tūtū ma mawai. Ma e li liu e se ai o na pō o iaile pōpō ngā. Le ali ie. E te whaangalo pēr lava i a te au se i a whea. E te alo ufafonga i a te au se i a whea. A toa maisi salamo e teli. O loo ia tu fesilia i le atua pe ai se a lava. O le manatu lea sa iai i a ta vita. E winga i le atua. Le au whafafonga i le nei tai au. Telefoi teimi wha pe nao, lo tau so i fuamara uola. Wa mea te tupu ai. Ai meise lava i teimi wha inga tau le olanga. Pe ao mai mea ti ngā. Pe a mawhatia o tātou tino ma loto ma mawhau i mai. Ma ngase o leo nei. Alu tia i tātou i whanoanoanga. Ono le maliu ma le oti. Popo ngā ese o lofi tū i nai tātou. I mea tu tupu whawhau se. Whita auli ese o le olanga nei. Tātou te talo ma ai o ima whatonga i le atua. E peise a i le tali mai le atua. Mana le whawhawhonga ina la tātou mana au. O le sao noa mai lava. Peise a i o tūtū ma mau. Peisia i o whaangalo mai le atua. Ma fōlingo mai o le manatu mai o ia. O lo tātou manatu le nā. I le tele o taimi, peifo i o tā vita ana mua, ma lona wha le tonu. Hai pita. E i ulawa ina manino le lei, le wa ai i le atua i le unga o mea uma. O na tātou malamla mai lea, o lona le fetalai mai. Ma le winga lo loto o lona le sao noa. O le mea i manatua. O le aiu se sao noa ngā Yesu i le fafine. O na o le nau Yesu. Se i wha i loa atili, le wha tua o le fafine pe moni. Se i wha mao ni atili, lona tali tonu ia Yesu malona mana. O le fafine leo le fafine o no ese. E le whaingo fie ia te ia, o na tali tonuina, le mana wha aola o Yesu. O le ala lea,
Fōlinga mai o wha-fiu-fiu e Iesu lo na wha-tua-tua. Pe moni lo na wha-tua-tua. Pe le ai. Na le vave ai ona talia Iesu lo na ai oi. E peo le masani e le li. A o tuu atili e le amanoa. Se wha iloa mai pea, wha ali manino mai pe moni. O lona muli malo na au ngani i le li. E le ngata i le. Se i wha iloa atili fo i le moni o lona lofa. Bola na tamateine. Pe mele tala wa umale a langa whano. Pe mei matai o wha pa u. O wha pa u i lumo Iesu. Maifo i a Iesu. Malana ai oi wha mamai. Leli i e. Ia e fisoso ani mai i atea. Wa ia ile swinga ile fafine. Wana ilona fesili male talitonu. Wa whantua tua male loto maulano. Leli i e. E moni a oe. E ui lea. Wa aie uli mo moi mea. E pa u mai lau ao lanto taula. O le upu le alfafine. Na whatoa sa unoa i lo le ali. Funai. Ua tele lo whatua tua. E pei o lomana. Ia whape nā lamba. Ona whaia i ante oe. O whamali e ina Iesu. I lana sila. Malana whaafafonga. I le loto nau o le whatua tua moni. Ma lea lofa wha maoni i lana tamateni. O lea na ia talia tuai ma le fia. I le ai oi mai o le tina. E uilawa ina le aisa na saunoanga i le amatanga. Ai le i manatu maa Iesu. I mawhatianga o le tina. Le mamalue o le au whaafafonga. I leo lilo i le atua o mawhatianga. Ma o tato o mawhatianga. I le mafo i le atua. O pua ngā. Malau ai oi. O le upu moni le nā. O lo whaafafonga mai pea. Malatalata mai. O lo nau fo i fisoso ani mai. Malavea i mai. I teimi lava na te whinangalo ai. Ma awala na te sila fia e te tau ai. Ie manatua. E sili atu le sila fia o le atua o mea uma e le leimo i tātou. Na i loso tātou i lofa atau waa. Aua e te papole peo lale perfetta o sapakuka. E uila waina le funga mai le mati. E le ai foini fua o vine. E i vale le fua le olive. E le tupu mai foini mea ai le fanua. E wha umatia le lafu maa moe. I le lotoa. E le ai foini povi le fale povi. Ai pei taia. O te oli lama i le ali. O te fia lava i le atua. O loo wha o tanga. A o la paulu. I outou oli i le ali aua le au noa. O te toi vai atu. I outou oli. Se o tātou te tāno. Anganga pa ia e. Se i e whamatala loto i la matou whaalongo. Ina ia matou tutu mau. I le naunau watu i ante oe. Mau whamanuianga. Ia awane o matou fiunga o fie. Ia matou tali tonu pea i lo walofa. E te sila fia mea umea o ngamo i matou. Ma e whaai mai e tusa ma lau whaitalia pa ia. Ma lau lava alofa tu noa. Nea tua whaafafonga te tā loe. Lo matou te malofa. Le fau mai sili o matou tino o matou loto ma mawhawhau. Se i e whaafafonga alofa mai a o matou whaalatala tātu. Ma o matou manaonga. O matou te tālo mo lau whaamalolonga mana. Mo lau whanau mawhatia i mao ngase ma ainga. Ni se i e lango malunu ina o lātou tautonga ti ngā uma ma whaamalo lo i ate i lātou.
So soani e latou maole on sa e lo tutele ma le whātuatua. Wa manuia foi ngā luenga o ono fo mai e wala tua i lo walofa. Mātou tu inatu foi nai o mātou tina te mā mātou tua uma i tutono ainga po maota o tausi ai latou. Wa manuia lo latou no fafale ma le tapo inga o ainga fea ngai ma ngā luenga ma whanau i a onga. Fo i antu lo manuia ma lo file mumo i latou o fea ngai ma whawhi tauli ma whainga tāle so i fua whanololoa. O mātou te talo mo lau whanau mawhatia o no whanonoanga. Mawhatanga mo tusia e le maliu maleoti. Se i e whamaise ma whamawhana whana e lo nganga i latou e tawhi e se ai. Ao pong sao whanonoanga o ufiti ai. Mātou te talo mo i latou no whasala li to ese. Ina ia salamoina i latou ma maua se loto whafou. Mātou mana tua lau whanau uma o iai mana onga whapitoa le tino. O loto ma mawhau whau. O e longa noa o e ua polo wa ai. O e pipili mai latou e ngungu ma e mumutu. A tō manisi a fianga. Ina ia tū mau ai lo manuia i a te i latou i fisosoane i a te i latou. Talo mo nisi o whapolonga ina i a mionga ma masani whatupumala. O no le awa ma whala au o ona, lele i e. Ina i mwhai ona latou ino i ai. Ma la whai. Mātou te talo foi mo le lalolangi popo ngatia. O tau o ma whiwaiwai inga o mala o le natura ma whala me lave whafosei ma mionga le tapu leo. To tele o so i fua maola ua whainai o e mali liu o e manunua. E fia ai ma fia feinu o mate la ina o e mate tiva ma le tango lima. Ma i la tau o sulu fai solo i le fiaola sa o loto. Lele i e. Ia iai lo walofa. Ma wha manuia ngā luenga fisoswani. Ngā luenga la vea o whaia mo i la tau e malo le lanolangi o tunu. O whalape putonga o lotu mai kalesia. A manuia whai ngā malo le lei umai le lalolangi. Whai ngā malo i New Zealand nei, mai silo mato o tunu i Samoa, o le nei vasa Pasifika. Ina ia tuputele whai ngā malo le lei, mo le manuia ma le file mua o tangata. A manuia le ngā luenga fola alau e kalesia kirisiano au le lalolangi. Ina ia whaola i nai tangata i tino o loto ma mawhau e meise o nganga. Wa manuia mawhutanga o mātou ainga mātua ma whanau. Ia ti nai pe le alofa le whamaoni ma winga le uma mo le manuia. Wa manuia le ali ia le au whafonga o le so ma latou lava singa le uma. Talo foi mo le siu whafonga o le lau mua ma na ngā luenga le lei. Ola na au whai ngā luenga malona tau wati nai. Ina ia whātū ma wina mea le lei, mo le manuia o tangata ma sevi inga o lo swafa. Tātou malanga malau fio i le lumanai. E mauti no ailo mātou saunga le mu, mo le manuia o mātou la sanga O mātou te talo i te ma le loto whawhitai. O mātou ole ma ai o yantu i le whātuatua. I le swafa mamalu o Yesu Keriso lo mātou wali, ma lo mātou whaon. Amen. Nā tātou pepese le vi inga o le tua. Ele
tātou whaiu i le te tālo. Tu maumaia i o mātou lunga le ali ie, ma lunga lau whanau pōpō ngā ina uma i le lalolangi, e lofa tu noa tele o lau fio le atua o lo mātou te mā, le lofa siri ese o Yesu Keriso o lo mātou wali ima lo mātou whaola. Ia maua pei mātou le mawhitanga mawhanawhana, ma le file mū ma lo lava nganga pa ia nei, se iao i le whaavavau e whaavavau lava. Amene, ma amene. Lo uatunu samo ai waela. Ia vai masulu Yesu
Mili, 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 mili. Patia, patia, lobat, total foul. Patsimal po. Wia imai o ituti no uma eva vai. Si o aole amai moa, vesilita maboa ile ingoa. Ne pese ise seva engane ile atoa. Pati mapole amai moa, memuole pese tu sapele iloa. Beana tonulea, o fia nga fasa boa. Esili lavalo ufama sandi, fia nga uama sani ai. Teo no me ai, se faiti o mai. Si toia ina, na nava ai ua tausua ina. Masalo sa inu i se wha mafua se ainga. Le whana ua tau whetulia ne, tau mawhai e tau ave i le whale. Tupe aia o anga lava o le fia fia. Pati mapole au mai moa, me mua le pese tu sapele iloa. Pe ana tonu lea, o fia nga fasa moa. E sini lava lomu wha amasani, fia nga ua masani ai. Te ono me ai, lea i se faiti o mai. Ia e mana tua, o fia nga ua le sualua. O siva mai fafo, to aanga nisi e hao. E suni lava lo wha masani, fia nga ua masani ai. Te ono me ai, lea i se faiti o mai.
Hanai ai so mana na te au mai alau wanganga e tu mamai le fia mai I o mana Nei o ma salo salonga e monia Fire,
Se ilunga ete mo ilo fala Be malulu te mo e mafana fana Be ofea ole nei la lolangi Te au mawai te mana tua lo atunu umoni Se ilunga ete toe fo I mai ile lau ile na fo I mai ile tu e fai mo tofi Oe Samoa Samoa elenga lo tu oe o oe la upeni na tautele ole tomai na tu umutu mai ole bonga yo lo uata mai o te fa afetai o au tu manai au anga fa alo alo so o se tangata le lo umita Benina oil le Pacifica Lo fa avai ia tuma Lawanga nu ia umau Ia fa avavau Samoa
e pei o le tuloa pelele I fea ai ma'aulava I le vai Ia e pei o le tuloa pelele I fea ai ma'aulava I le vai Ia e pei o le toloa pelele I fea a ma'aulava I le vai
toe ti matale upenga tu uese masesenga ai ia fai se faale lenga ia manu ia oe la uso ma uo ole a o fo ia te vita i lo to vai tau sanga ia fa a follow olanga se moli e popula ia malama yo wala a olo ta iala e te maua le te sipa ia ole ale pine ona maua so manuia ia manuia oe lo uso ma uo ole a o fo ia te ita lo to se mafutanga ua mautuma ua mafana le fili e tau mawhai e le peti ma ia whaaleanga ia e no fauta i le la lele o nei mea uma e sulu wha i lo wanganga i le ali i o le wha a o la tanga manuia oe lo uso ma uo ole a o fo ia te uita i lo loto
Leise vodka, leise cheese, leise tequila, whaiako whaafia, leise poker, leise pia, musika I pakilia. Philadelphia tamatane, pui puinga, aina, se vai ane la whasaunga, e se launga, loko ana, I mafofaunga kili. Leise vodka, leise cheese, leise tequila, whaiako whaafia, leise poker, leise pia, musika I pakilia. Kasi le kama e valua popo, o lesi kama e kakau. Lua kama e valu kau, o le si ofu au. O eke kumai ai le pusa le u, o la le mafofau. Ako whawhia ngai au kua, ngā whaloloa i o kau au. Fili mai lau ua, le ngai wapenga asa le umu. Bakungi maa asa o lo saitu le vai i a kumu. Maa I lau i ofi, ma le lau mango, oi I sulu e koe fili, ma le lau ua, ngā le wai whafo le uro le sumu. O maa whea, le mawhainga kali e lango lango. A asa le ango maa Amerika e le vai singango. Pasi mai le se sae, ka mo e whai a mama. Me iengi mea ngā kokoe anga poe, mga oi koe whaafanga. Ai ale ai, kango loi whasusu mai lau pea kanga. Su e masau i e ofi, ole a o mule mua kama. Cinderella, sau oi I pe ai ke pae e. Lua lau niu le leiva ai oi I se e. Ipi I mau Spider-Man, ipi e peise fe e. Se si ai pa u, ai le umal kako bise me. Tonga tamatane, amu mata, I le afi. Se vai ane la whasau saunga, e se launga lau au ana, I mafofaunga ki li. Leise vodka, leise cheese, leise tequila, whaiako whaafia, leise poker, leise pia, musika I pakilia. Philadelphia tamatane, pui puinga, aina, se vai ane la whasausaunga, e se launga lau ana, I mafofaunga ki li. Leise vodka, leise cheese, leise tequila, whaiako whaafia, leise poker, leise pia, musika I pakilia. Vai mai mama, e mua mua le sua le whawhiangainga, so oi le ma le sua, o le sa o le ngai ainga, Samoa, o me ngai e whai ma masanginga, o lalafanga, e pele I lo loko whalanginga, o le moanga I le au si, e poko e inga whamai o le IVV, o le fuela velave, o le koko o le ngau si, o le kupua I le make I, o le vau filifili nga o le apuanga ki sila fia, le so o ngalo kia man, kakau ngai whaai keke, pe ia so whai special units mai meleke, ka apera so ngafua I koko pusa apampang keke, pe ia ke la vese mafui e me kai skeke, ko fia ka u, o le pui puinga, o whawhinge mamakua, ia furo kau kua a eso ea, shua ke mau le pukoi kua, whai o le palapala, ma kwa I oval mango sua, ngo o fongo whapiti, wai lai kiki, le ami vii e whinga kāleanga e kose I whala lii, whai vau ka maali I o le whekalai, o whai vau le au manga, o kua ingo le fongo makai, ma aloso le nguku, e pola pui pui ma vaavai, so ma kuba la pala I ke a, o wanga ngalo se kakalo whaafukai, o le tofio tamatane, o le mumata, I le afi, se vai ane la whasausaunga, e se launga la au auna, I mafofaunga ki li. Leise vodka, leise cheese, leise tequila, whaiako whaafia, leise poker, leise pia, musika I pakilia. O le tofio tamatane, o le pui puinga, ainga, se vai ane la whasausaunga, e se launga la au auna, I mafofaunga ki li. Leise vodka, leise cheese, leise tequila, whaiako whaafia, leise poker,
nei se pia, musika e pakili. O le kamane mangu, e whawhanga I ke wila, whangala au I ila, o whenila, o musenta ma ke kapila au kako. Fiu e fusipau, salu lima, o se vai, o se sae, wai au ki poki wila, sau malea o inga e kuku kalinga, o le kama I ki ke poko, e ngake whaonga inga, e vili leo leo e a, loka la loko inga, se kango I whawasenga, mai kausanga o langa kausinga, la makufu le manu, makiva le kango lima, nga o langa kusipa ia le sa lima ka ika inga, alofa lo uso, awangi whase inga, lo mafofau ye whako mua lo a inga, ya a aisa kausinga, para kama samo mongi, lo kiu ke leo skai, kusa pe au sange se makiva e whafsa ngai, mangu ye sa lilo, e mafole whakufai, whamuyanga mai makua, lau aulo mo le lumangai, se whakalakalango, so se whawhika uli kango I fofo whasamo, mo le bonga e loa, e fofo e le la mea, whamai foa a e rap mai ngai peia o e le fuea. Leise vodka, leise cheese, leise tequila, whai ak whawhia, leise poka, leise pia, musika e pakilia. Ala tau whia tamatane, e pui puinga, ainga, se vai ane, la whasausanga, e se launga, la popona, I mafufaunga ki li. Leise vodka, leise cheese, leise tequila, whai ak whawhia, leise poka, leise pia, musika e pakilia. Ala tau whia tamatane, o le mumata, I le afi, se vai ane, la whasausanga, e se launga, la popona, I mafufaunga ki li. Leise vodka, leise cheese, leise tequila, whai ak whawhia, leise poka, leise pia, musika e pakilia. Ala tau whia tamatane, o le pui puinga, ainga, se vai ane, la whasausanga, e se launga, la popona, I mafufaunga ki li. Ilo ufia ai baby ya oe sitali lo una fa maoni e tu maupe ama olo ototo so upu malu yo ngona so se tu simai Una o ilo loto ato
so mai whaalua. La a e lupa toi la a e tua whakasa o rau whapatua. O sa vai tasi whaata a milo milo, marue rue mai lo tino, awe ka ino. Ka mora i o pui mananga, mato mai kau manava, si i o lima i le ea, marue rue mai whaapea, sa vai fua fua i lo matua, la a i upa whaanua, tau tau anga vale, oka oka lo whai mea vate. Ta'alingo-lingo alepo Via ta'otova ai atu ya oe oe moi Faisa o miti mali ta pelo le moli Sei tofa oe lauhani Fa solo uma faufaunga Pe au le toe ala mai I le tae au Pe ngalo e a uia te oe Ma e mana tua ita Pe a e moe Ale tai ao a o folinga ya le mamau tau mawhai I a soalu a bea ngau maru na o i o nei fatu
Manieina ufie tutupu yo utino ilo ulalele salilo Tautino atu loloto atoa Ua oma tinoa ua leto e motu le asoa E ao ona whaelo Loa lofa ua mautinoa E ai se isi avanoa Ale o mai o tae ao A o folinga ya le mamao Tama pai ia soalu A pea umao manu Na o ilo nei fatu Wa ato nei tino o le tama Toi whaatala whātua le whaapoponga o talafau ma le si ufonga le laumoa mo le nei vaenga o le aso. Pēna o le tasi le vainu sua malia e pei o le iputi po le ipukofe i aso taitasi e whaatuputupu la ia i lava tūlanga la matia mai le kānesa o le ate o le tangata e tu sai masasai le linga fou. O le tūlanga la matia e mawhaiano o tu lava le fitu valu pasene e tu sai masai le linga o se tasi o vaenga o le su enga. Na ilo ai lau su e ni wha maumaunga mai le tele o wha ala patupatonga e au whiele a onga mona seifua maloloina i Harvard. Mai iwa se fulu afe 5 se lauma le whale i tau pao tina amata maitai. Wai le vao le 5 se fulu ma le fitu se fulu iwa tau sanga le mātutua sa ilo ina o la tau wha maumaunga i se umie lata ile se fulu iwa tau sanga. Na awai tina amata maitai le polo kalame mona seifua maloloina o tina amata maitai ma o se suenga mo le taimi umi na amataina le amatanga le vaitau le awhif se lau iwa sifulu. Sa fia iloa le au sue, pe Jesus o tanga le vao le tau mafau vai inu sua malie, e pe o soda ma fruit chooses. Ma le tūlanga la matia tele o le mau o le ate i le kānesa, e tu sama le fitu pasene o tamaita i sa le ipotia, e inu ina le tasi pe si le atu foi, ma le sifululua au nese, po le tolu se lau 5 mililita o vai inu sua malie i le aso. E lua se lau male 5 tamaita ina amata o na afio lanto wate le kānesa, ma o tamaita ina tau mawhaina ni vai sua malia te tasi, pe sile atu fo ile tele ile aso e tasi, sa fitu se fulu valu pasene, e tele atu waile tūlanga la matia o le ngase ile kānesa. Walata ina whaalua ina le tele o aso mai o whaia o ngā ua whaonga pe a fua ile tūlanga i māsani ai, mai ei lawa nisia o ngā ua tele atu aso mai o whaonga ina, e silia mal se lau valu sifulu wafe. Le au whainga o aso mai o whaia o ngā ua whaonga o mai le taimi nei o le nei tausanga, e pe ona whaalia i whaamaumaunga le mtanga luenga wa onga. Walata ina whaalua ina le whainu mera sa ia i le luafe sifulu iwa i le taimi whape nei, e tutongi a onga ni whaia o ngā le tau mau, e sui tūlanga i ala tau whaia o ngā tau mau, mai silia mal se lau fitus fultasi afe, le au whainga o aso, ma walunga atu na ilo le tausanga luafe sifulu iwa, le ta wale pulea o ngā tiri moana, wa tele atutupe ua whaaluina, na i la lātou pāketi whaalatau sanga mo whaia o ngā le tū mau, Yesu i tūlanga i a lātou whaia o ngā tū mau, o Februari, Mati, Aperila, Mame, o tu samal se lauonu sifulu pasene o la lātou pāketi, sa whaanganga mo i a tūlanga, ua whaangaina e tutongi i whaia o ngā Yesu e atu whaatumu i a wanoa, mo taimi le tū mau, ona o whaia o ngā ngase, ai ei aso i le mawaini whaia o ngā. E to olima fe fase lau tolu sifulu 5 tangata fauna wha maani al COVID-19 iwa i tutono New Zealand, pe ona wha ailoa il mitanga luenga o seifua maloloina o wha maumaunga i o le aso ana nafi. E to tolu se lau fitu sifulu fitu tangata o loo tau fia i whale mai, a o loo a fia le COVID-19 iwa, e to ono loo tau fia i potu mo ngase ti ngā ina.
na faasilsila fo ia le matanga luenga to 15 o tangata maliliu au lo a fia le vairusi o le to 15 i la tawia na maliliu le masina nei e to tolu na maliliu ya perila mame e to li mai Okilani to tolu i Northland to olua le Southern DHB malita to tasi mai Taranaki meet Central Wellington Canterbury ma Canterbury sauti wasi itia tune ile afe tolu se lau fitus fulfa le afa ingo tangata maliliu mai le COVID-19 fulwiva ito tonu oni usila. Ole avano le faitau se lau fale mo Wellington a watanga tano no fo mau totongi pe a fa yese su engai au nanga ye le fa atu la fonoina pe ona fa ngai fa leo ainga po ole air bed and breakfast e to saimo finangalo fa alio nisi o lo lato lango mafsosoani i le ni fa le no foi ole au nanga e te tala to ye tanga tala to fa le no fo mau totongi ni tanga tamalanga o tau su e ni fa le no foi e mafayona silia malto tasi e no fo fa tasi fa ngai nei ni vai ngol fale po ole fale a toa e silia malevalu se lawi to ai ngo fale nei o lo fa ngai na le taimi nei e te tono le a ai o Wellington wa fa ititia mai le afe fit se lau au le ia le fa mai e au fiele silia male lua afe ile ito malo a toa Wellington o le onos fululima pasene o fale nei le ai o Wellington oni fale a toa o ainga ai le onisi fale fa o popo yo lato lavalo toa po oni poto taitasi o le talito nungo onisi o sui o le pule ngā noo manisi o na ina mata upo mo tangata nuno fo maututongi a fa malusia to la fono e pe o tau o fainga fa pisinisi mo ia au nanga e pe o tau e tutongi fale talmalo o la fa opo ina ile numero fale no fo maututongi po ato le fata usanga talmai le tai muli nto ilo il polisi ale pule ngā noo o Wellington ma o la lato fai unga ile vai taimi e fainga tatilo na sa ilia ila to fai au nanga le Airbnb pe tai e ye nisi suel pule ngā noo o le wala to fai nisi la asanga e fa atatau ile mata upo. Safalia ripoti le asoana nafi e whapea, ua maliu se tangata se ngasena o atu le whale mai mero moi o Kilani le asololo, aina toi alu, ona ole umio le taimi na whaatali ai, ua whai le whale mai pito pisia ni usila se su e nga whaanatinati, ile maliu o le tangata na o atu ile whale mai, aina maliu mulimuliane li potu mo ngase tinga aina, ise emaili na wha o atu le One News se whapea, e mai se tangata whai ngā luenga le whale mai, na moli mawina e se tasila te ngā lulu e se tinana o atu le wawea o la solulu, na o ngaonga le ti ngā olo na ulu, masato e alu ono le umio na whaatalitali, e se pepo whaamatalanga i le awaulia na nafi. Na ta waile pulisile le soifua maloloina Countess Manukau Dr. Pete Watson. Na toi fo i atu le tangata le whale mai ni nai tu la mulimuliane, o lo wha awopia na whia ngai mero le mua matulanga whainga tā, ma ua mawalunga lava le whai numero o tangata i o atu, i le whale mai le taimile nei o le tausanga, o lo su ina vavi si o manga le toi tu ua le ngase le whale mai, na toi sui le pepo wha amatalanga le pulisili, ina o te ele lima i le afiafi e whaapea na maliu le tangata i le poto ngase tinga ina. Sa ta ua na whaile su enga masate lele a fianga o lona whai ai le toto. Sa li putia i whale mai umai tutono ni usila le mawalunga le whaino mera i tangata na o atu i whale mai i naiva ya sautoa nai o na ole COVID-19 fuluiva ma ngase o le tau malulu. O le ale toi mo mia ina e tangata e malanga mai ni usila ni su enga mol COVID-19 fuluiva a matatu i le toi tasi le minu te le toi la esfulma le lua i le po le aso lua sifulu iuni. Peo na whailo ai ele min staff o mol tali atu COVID-19 fuluiva Dr. Aisha Verol i le aso ana nafi. Ua saonga le mule vavi whai o le asuinga na ilo le taimi sa whaatulanga ina i fōwhanga le malo i toi titala i tua o ioni usila. Ele i te leni tangata e a fia le COVID-19 fuluiva i suinga ua whaia. Pe ona sauno le minsta sa yele ulwa i fofuanga e ave se ele tuunga ile aso tolu sifulu tasi o yulai e tu samale iwa se fulu pasene o tangata malanga mai fafo e fayala to su enga te tasi pe ata unu ui tutono ni usila mai na ole lua ile tolu pasene e whaamao ni ele virusi ma e yele tali tonunga le soifua malolo ina ole ale si itia mawalunga le fai numero tangata mai fafo e o mai male virusi pe a whaatino le suinga pe ona sauno le minsta Ola amata tu fo ile asona le toi mo meina e tangata mai fafo ia whaatalitali mo isi atunu e malanga iai ni toi pui ele mo mia fo ia na toi whaatumoina le pepa o le New Zealand Traveller Declaration wa whaititia le whaasalanga mo le mulimulita i o le tuunga o tui pui i tua oio le atunu o mai le wha fetala i le tasi le a fetala.
Sa whaalia le minister vai fafo Australia Penny Wong e yelinga luenga Australia e whaia o ia o le sui o le au ainga o le Pasifika. Na whelo i ato le minister vai fafo New Zealand na ia mahuta ia Wong i Wellington i le asoa na nafi. O le folafalanga pa le mia o malo e lua Jacinda Ardern ma Anthony Albanese i le vai aso taluai i la la whelo inga o le asi itia i se isi tūlanga fōli so tanga i le va Australia ma New Zealand. Na folafala e Wong o le anga lulu e whaatasi malo e lua i mata upu ese whaatitau le Pasifika. Na whaalia e Wong le tau o le whaio senga luenga le suinga o le tau. Masatala no e winga le suinga le malo Australia taliai i nei mata upu. Sa whaamanino ala mata whaio i au na whaamumua peitai e au whaio na whaio se awale whaipa angai ma le Pasifika i mata upu te tele e pei o le suinga o le tau. Ma le whaawaona tā mau ni tūlanga le lei le tamau a inga. Sa la ngā fo i le whiloa inga le mata upu le polisi Australia 5 o tasi o whimalanga inga. Le toi whaafo i whaamalo se mai e Australia i New Zealand. Tangata ila i titi pele i fo ini piitanga i le atunoo. O whaasilsila le Winstone Wallboards o se la le company tele le Fletcher Building o la o lātou maua nisi pe papui pui whaapopo o totono whale mō le au whaatau a matatu le masino i ulai. O le masino o Perilan whaalia le Fletcher Building. Sa whaate ia i lātou le tele o le mana onga mo le chip ma sa whainga tā tele le au whaifale le sa ilinga o nei o loa. E iwa 5% le tele o le chip boare o kaina ma whaatau watu le Fletcher. I se pepa o whamatalanga i le ason Nuffield Company na tā uai, o mai o na lātou whailo atu i a lātou pāanga, o le a mawani si jip whaapopo i whaasua i nātu mo i lātou, mai le masino i ulai. O le tai au nei le whai i se whailo inga le Fletcher, Simplicity, ma le asosia lau whaisia le company, o le tala le polisili Ross Taylor, o le lava pepa i le taimi nei, o na o le mtua tele lava o ngā luenga whaufale, o lo ufa anga solo. Wa whaalia le whaululunga al whaltupe al BNZ mo so inga Stephen Topless e ono wa aia New Zealand tūlanga whaale tono le tamau ainga al whaiunga le tausanga nei po le amatanga le tausanga lua whelua tolu na pa ule tau sia i maketi o whatawa inga le Wall Street e le asonga fua ai o le asoana nafi e fito 5 makana si itia pe whaau popo i le whaltupe al federale a le United States of America la tau pasene tulu i o tupe o se si itanga pito mawalunga le se au ngā tupulanga ai valu te si male 5% o si itia ai la tau tau o le soifuanga ma o se si itanga pito mawalunga le atal mai le fase fulu tau sanga ua tuanai. Ini usila o na olutulanga le mautono le maketi na avi se ai le whaitau wafi o tupe mai pāleni a tangata i lātou kiwi saver wapa ufu ili tamau ainga ni usila te si male 2% o le au te lenga o vaenga ese o ana tupe mauamolo ni tamau ainga i tutono masina i tolu e o mai i amati na ta o Topless i le leito ni usila o whainumera i o whaalia o le GDP o lo o ta o tuaia a fianga le tamau ainga ona o le Omicron ma whaatulanga ngā mōli whailo ilo le COVID-19 o le aia isi suwinga le lei masina e tolu e o mai a iuni o no lena si itia mai le lanu mōmō i le lanu mōli ma toi te tala ili tamau a inga a elo na talitonunga o a afianga mōni lawa o le awa aia isi teimi whapene ili tau sanga a sau pe o na sauno al whaululunga o suenga al whalitupe a le BNZ. Wo atu le tasi le miliona le awha inga o toi pui o le fulu ua mai o na whaia mo le atunu. Ma o ana nafi na patipatia i e ministal ma lo le atu langa ua ausia. Ma o le whaanau naunga ina ia wha wai pea. O le taimine o lo whea ngai au nanga le suifua maloloina. Ma le si tia o le numera o tangata ua afia i wha mai o lo ua afia la lato ma nava. Ma e tasi le miliona le awha inga o isi tui o lo o avanua mo le atunu. Na se atu le ministal suifua maloloina Andrew Little i le Pacifica Family Health Group i Okilani, i le asona na fia patipatia i le miliona o tui ua maea. O le tausanga talwai e lua tasi miliona tui pui o le fulu na whaonga ina pētai o se taimi samtoa mo umia ina ai. Na sauno lito, ua mori mawina i niso whale mai le tele o ngase e o lava i Wellington, Canterbury ma Okilani. O le mana onga le ministai na ia to tele nisi tangatayanga i atu e whai tui pui o le fulu. I ta'alonga, e te monga le tala le taulo walo ia mo le asto nai, le aso le suenga siampino le lakapisu pa le vao le Blues au Kilani Mali Crusaders a kalai estete i Eden Park. Wa taulia uma pepa ulfalo le ta'alonga, ma le avano mo le Blues e manu malo i le lakapisu pa. Talo mai le tausanga i luafe ma le tolu,
ua mai ona whaalauloa au mo le suenga siampini le aso tai au. O le awheloa iei le auso Bowden Barrett, mai le Blues, ma Scott Barrett, le olo kapiteni ina le Crusaders. Sa fisilingia Scott po fia o iei le lango o la matua, peita ina ia tali e umane le talonga e manu malo o la matua ai le o sesi o la ua. Tala fawia ma le si ufongo le laumua mo le nei vaenga o le awa uli. So i fōmanu ia malelangi o maile pa i o lo tātou atunuu, e le nei whai ungo le vaiaso o tātou o lia, e vi ia ai le tua ai o le whao pōponga o tātou telefon mai Samoa. O tino mali wa silia ma le tausanga a o nesi fo i walata le tai tausanga, talu o na tau fio lātou toe sau ninga, a o whaatali tali eise fo mai whaapitoe malanga mai fafo, mo ni tau tonga whaapitoe su e su enga almatanga renga o leo leo, e le mafua anga ma wha mao ninga o lo lātou maali liu. O se tasi lo vaenga o lo sa i ei li whaamasino le whaamasino ngō ma liu lilo, e le ai o se fo mai a sa moa ma tuai fo i on awina mai se fo mai mai fafo, e whaatino ina su e su enga, ai se i whaamatu watu o lātou tino ma liu mō toe sa ninga. Pei tai o lasa whareilen te neina toe malanga i fiti le fo mai whaapito na malanga mai, na ia whaati nore au o nanga le tinu maali liwe to valu, ma ua mai a uma ia su e su enga. E le whai unga su e su enga o se tasi o tinu ma liwe se tamai titis full whātau sanga le matua. Le ua whaafad pui pui ai le tua ngane o lonti nā mō le 5 tau sanga, e na ua wha mao nio le maafua anga o lona ma liu, whata se ma le tinu ma liwe se tina ma itanga, le fo ua wha mao nia le ma liu mai lona to o lua ni sā wanga, ina ua mai a su e su enga. O le te talo whaamsino o le whaamsino ngā mōmata o po maliu lilo. Ina ia le toi tūla i mai le lumana i ia wha le tonu. O le umi o na taa te tia tino maliu le mamalu le atu nuu i le mauta ngase ngase mato o tua. Taluai le ai o sa tātou fo mai wha apitoa. E anga waa i ei tu ai ngā su e su enga. E na o to fitu se fulma le 5 tangato le atu na mawhai o na maua le sia mor COVID-19 fulwiva. I te tonu o le fasa fulma le valu tu la mai le aso to na i le vaiaso te nei, se i o mai le aso ngafua le vaiaso nei. O le foi numera na whama wina i to onu se fulma le 5 mai tangata lau tele le atu ma le to se fulu o i lantou na whai malanga mai atu i fafo. Mai wha maunga mai le aso se fulma le fito o mate o mai le aso. Was full fa se lau iwa se fun malefitu, tangata u wha mawina na a fia i siama o le COVID-19 for wiva. E le i ei se tasi na maliu e te tonu le fas fulu valu i tū la, o lo tu maulava e le to alua se fulu male valu. O fi naunga le vā o le taitai o le tua ngai tu le epa lupe soli aisa i le malie le ngoi, ma le whiongo le minsta o ngā ruenga whela ua inga maati na e te tele, le fionga olo fiti a fōa wā ai. E le piki apu Land Cruiser Toyota, laisene whālua lua iwa valu, e leo se ta avale fau, e na whaata wina se tupe te toi mai le pākete o se ngā luenga, na whaatupe mai le malo New Zealand. Ma utali ai le fionga le minista, o le ta avale pe o na vesi mai ai le taitai o le tuangai, o lo si le fia le le taitai o le tuangai pe foi o no lato se e le na foa, e lua lava ta avale a minista e iai, o le ta avale o le Prado, ma se piki apu e whea lua i le minista i ngā luenga whaatino, o na ole ngā luenga o lo i ngā lue ai, e le mana o e wha o ngā i le Prado i awala leanga e ha e lunga o maunga, e mai foi vanu i tūlanga siaki no ngā luenga le malo. Mai ui o le laisene umia sa o loto se ta avale o lo pipi iai, ai o le mea sili o na tā ua, o lo o maui pepo le restalaina o le ta avale, o lo i lalo lava o le matanga ruenga le malo. Na io e ina le afionga le minista le wha o ngā ino le 5 furuafe tā la mai le pakete o pūlenga o malaiwa alele, e tā o fiai le tau o le ta avale, a e na mai au na toi wha a foi, e na umawhai o na wha amatu mai le matanga ruenga o tupe, le tau ato o le ta avale lalo le matanga ruenga,
o ngā ruenga whela awa inga māti na ese. Peitai i le whina mai o le teitai o le tua ngai. E le i ai mua lava i le talfa asolpito whai ngā malo ma mea lofa mai atunu i fafo. Le wha mea lofa meo se taa vale tuwai e le o se taa vale fau. Ba oni a seta tuwai foi ma nisi mea whai ngā ruenga. E wha o ngā ina i se malo pēta dia ina foi le malo sa moa. Mai o le teimi mua lea, wa tupu ai se tūlanga wha pepe o na wha i loe le fionga le minsta. Wa wha i loe le fionga le minsta ia olo fiti a fova ai, o le atu i nātu lana tangi le wha amasinonga, i le tau leanga i nolo nei ngoa, ma siasi lona ainga, ai wha pe na foi lona i tū malo, o sa lenga numero lua, au i foi, o se minsta o le malo sa moa. O le tala fauia mo le wha i ungo le neiva yaso, manuia le tātou tino o whāsoi foia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
Le se fo mani o le sunga ya ani se ko fale moe ia mo le pese la urosa la urosa po fea o te fa nei le taimi o le uli ia ma lo se fo mani o le tatu o tunu to fa talo fa tu le taimi o le tatu to tua o le o luas for 5 minutes o te nei le tu la se full mo le lua i ni usile nei ia le asfraile ia le aso se full mo le fitu le masino yuni lua fe lua se full mo le lua ia toi fa malo ma toi fa tala fa toi le pa ia maulunga le tatu o tunu ia le suai o faila unga le tala le so se fa fa taulanga ia e lenga tailea ia o tua a sina o ma tua tausi nei ma tua i tono mo tamalawa ia fa pe foi nei ma tua lo fa longo mai tono mo tanga sengase ia ma moto tanga tama tua le nei taimi ia lunga fo le tatu pinga fa ilangi o lo mafuta ma mai mo mai le nisho le tatu o tunu lunga le tatu Facebook ma lunga le tatu YouTube ia fa tala fa tu mo le nganga fa alo ia o le ua te ale a fa le aso matou ni sile nei ia o tai masani fo ine o taringa sua ia me se fo yo malo longa le unga le lue ia i nga luenga ia tali fo le sua no toi amatai fo ile nga luenga stemi o le uli nei i le tula tasi ia o le fo ila ua pe ona o to mafuta mai ai ma le usa tu fo fisa ile tai ona le ila ia le fo ua se mai fo i fa wina le tatou tua ia i le nei fo ia uli stemi fo i fa tasi mai ni o le fa nga luenga ia awa fo ile maftanga ia mo le tautua ino le tatu o tinu se pa ile tu lai lima i le afia na nei o le si fone o la mo Wellington e la le tio fa longlong le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ia fa pe fo ilunga le tatu e mo lunga le Facebook fa pe fo ilunga le tatu YouTube fa talo fa tu le taimi ia alo mai la ia tatu mafuta tu le taimi ia la le tatu tautua nei le si fonga la mo ia ilona ofisa autu i Polidua lima se fulma tasi man Kevin Avenue Polidua ia all of tu na toita tu fa sala longa ia il taimi ma na ma na ia lava fo il tau ia i ma tu Wellington mai se Polidua le vaenga ia il tatu ofisa fa sala lau o ka se ma na ia le tau ia i le nei uli ia tau sia ia ave e fa pe ia i pa ila fo ile so ata yao ia pe ole na mai tau mai fo i ma fa long mai fo il talo le tau ia so atu fu le tau na ia e pa fo isi to ulu ti munga ile aso atai au pe foi na meta tu telefon ia e lolo wa foi tau ma to foi ti mo au kilani le mele ola afa tau nai ia le final ia au elua o peleki le final tai au ia ia ta sia ia o so longa manuia ia fu fanga le nei foi auli ia e lo maia ia o si maia la fa fonga ma mai mo ia le foi la tau foi atu tatu ofisa fa sala lau ia ma si foi la foi ngaluenga ia fa fifeina lo to pa ia mo to ma ato ai manisio proclame ia le la atu ina atu ia wala foi la fa fonga ma mai mo mai nei taimi fa tala fatu le tu fina ia fola fa tea ma futa mai Long Beach America ia amuio to America ia fa tala fatu foi le sunga ia Edward Lotoa ia o le faltua ia tini o le vavau o so le ia o le ni le malu ia ma susi tai Roberto ma lo lava le mafta mai ia le ngata ilea fa talo fa apito atu ia i matua i tonu ainga tonu mo tanga sengase ia le mfai ona lo wino to suafa ona nai tu ti fa longo mai tatu le tio ia o to lava ia o pa anga numero tasi ale tatu to tu le sifonga la mo Wellington ia tatu mafuta tu la ia tale tasi o le proclame o le lanolangi o so nei ia le fo ta pena mai le fionga ala wano ati lawa tale lua ia on tatu eva fo ile na taimi ia se ia pa ile fo ile tu la fa proclame tu planga tala vo ia mfa o tu pel tatu tua ia se ia pa ia le tu la lima ile afia na nei fa talo fa foi le sunga Fred tu pa i une pasi fa tai tele lava ia le fa talo mai ia male mai mo mai le taimi o le uli luas for 1 minute te nei le tu la for man lua se fonga le moa i Wellington ya si vanela il tatu pesen na
sika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Fica ne música wapa o ani tinga se hani ona
fonga malie o le au fai pese ale fai isi ia ma le pese ua whaingoina ia o le tamaita i o Arieta ia whaapea ni foi le au maenga ia whaafonga mai moa mai sole e sia pese le tamale le tamai le oli peini pese whaatu ese pese le li le tamai le oli le ai o te ilo le ia popo atu le taimin nei o tau maftanga ma malolonga ia e mai se ai foi i la tō lo whea ngai pe i whea au mga aruenga le taimi ia mana o mia e si vaenga na mo to inga pese whaapea io e peini pese foi le ia o manatu ma mafau faunga e se le loloto upu ma mafau faunga o fatu pese ia il fatu ino la tō pese ma malangona e momoli ma ia le pese ia pei foi la le pese lea ia le pese le tamaita i o Arieta io e ia e pei foi se pese foi le fatu ese mas pese foi le ia na to si le fia to ia pese e mi se tama le o antele aliva e fia tele tama na to inga pese fa mo lo to va pe o le huli ia le fatu foi tamaita i Rachel fatu ia Rachel Sifa fa pe foi le tamaita i le Lani One ia Edward Lotoa ia familia le so whanau ia o sio Natali. Ia, o sifurfi tau sanga, ia manuia as whanau, ia whapea fo ia loa sia, ia whaftai tere lava, ia le mai mo mai, ia o tātou pese fo ile le sui fifiro i atu. Ia e whawhaingo fie fo ima adu le ia le tau mawhitanga o le uri, ia whapea fo i o wha isa, ia le se mela wha isa, ile wha iungora vai aso. Ia atonu wao ngā fo le pese lea, ia le ua toe mo wai lua langona ma le fo ie, ia na, ia whate ai fo, ia le huli whatala wat fo ia se le samasoe, whatai tele lava, ia le mafuta mai, ia o le sifonga neo lau mui Wellington, ia o tātou, ia o si pese vave, o si pese fo ile le te si tepu ane ai lumo le sitting room po tono whai ngā ruenga, ia o si pese wha asolo iu mafau faunga, ia ma se pese fo ile te siva sa mo ai ia le la o tatu o tu pese siva sa mo ia tu la mai lunga e te siva mai fa tara fo ia la tala to kuma fa tai le mai mo mai ia i le tatu to tua o le ia siva mai tatu pese o i tala fa news se o se news ma tau ia tasi le tanga te fia te le pese ia fa mo loto ia moni nga luenga lo fenga ia mo le uso mana inga i Christchurch ia sauni le tadi ngā tonga le la whaitai au, le potai au, i topitunu i Christchurch, ia, po a fo ini mea la tupu potai au. Patala whatu fo i le sunga o kalangolango, tātou a maua le fia. E le aia ma se mea e pito sili o na tā ua nei o lo wola fia. A whapea fo i una ua, ua le iloa ua e le iloa po le ale mea a whai ua vai atu, ua tere pili tutongi o le nei vai aso, ia ele titi lau pei, ia wha mua, ia pili nae ua, fuilele ua tatawana tongi, au isi pili fau i, tamala nae te vidi ale ofisa e, o le tā ua nao lo vili ofisa, ia ma company foi, ia ma tau iai le whare tono lewa ia so, pia whapea le o lava le whaasoa, ia ona i rofe o le la tau le mea tauna whai, e wha mua le pili foi le ua tatawana tongi le teimi nei, au isi pili fou na fito atau nuatu ia tu se fito atongi lewa ia so pe a lava le faso ia e ma futa mai pe tatu tu nei le la o wetu fa fia fia pese ia ona fo il fa fonga mai mo mai tatu tu nei taimi ia ma mo tatu fia se le ia se si me pito silina ta u so i fuanga nei na le ona fia ia pe ona fai mai ia le au fai ta fai itu tatu tu ia o lunga nei na o fia le mo wai tatu wol si fa mo
sili lava finao I mea tanunga Ua manana ia tele o na wharesa Ua whaafua tonu mai maunga Sa e isi sifo Le meko isi la mosa Maleka koriko Whaiaia ku whiangai ngā ure ono Whaasolo I totonu O la umai moana E te wāia O malu malusa O whale longo Ua whai mata pasa I alo I alo whala Ua sili lava tinao I mea taurunga Ua manana ia tere o na wharesa Ua whaafua tonu mai maunga Sa e isi sifo Le meko isi la mosa Maleka koriko Musika o malo longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le launua.
Fai mafetu fasino ala fai mafetu fasino ala O le whawhonga pēr i le tautua si whonga la mua le taimi o le uli ulua sifuri minuti o te enei le tula tasi ia e whaamalulua tu le tātou a tenu ia e maisi la tau ia e fia la fo i tātou poklame o le lalolangi o aso nei ia o ni
o ni vaenga sa whanitonu ia o le tātou masini nei, ia lea ua toi whanleia, ia e mo lea tu whaatai tere lava, ia ele ono sa imeli tātou tunu, ia leo le a whangasoro le tātou pukalame, e leo sauni mai le whionga ia lauano ati lawa, mo le tātou pukalame o le lalolangi o aso nei. te fi lava e fa ta lofa ma te fa fe lo ya tu ile mo manu lo fa fonga ile nei fo i vai ngo la so ma lo ale langi mo ma le so i fu la le e ta lo sia lo mo ia lo to we ta po ya i tono le lo mo i Wellington e mo na ai tua oi o le o lo mo ia fo ile nei tu ile ta to wa le fa sa la u si fonga le lo mo e pe ona tu atu mai lo no visa fa sa la o tu ile ai o por rua ai o le lua le nei o Australia o tau mwhaiatu le tātou Paul Kalame le nei le whale ia ona o whaai te tenga lava ma pui ngā o le wha mai ia ai mātou te whaatalofa ate fōi i le mamaru uma o lo mwhai o na mai mō ma sila mai le tātou whaasere launga e awala ia wanoa masani whesota inga tele wawave i so o se i tūlangi o le kelope o mātou i le nei tūlangi ia o lea ua whengai ma le tau mārulu ia mai a ia le mātou le la ia pei ua whiololo ia tūlanga o ia i le aso pei o le nei fo i aso i le mai tau atu ia o le mana ia le sulo le la ia o tūlanga ma sani lava o le tau o le marulu pei o na sil fia au te fia fo i whaino atu i le au whafonga i le nei tūlanga le aso o le sunga ia tasi tui tolova ia le o lo o fiso soni mai le tātou Paul Kalame i le so ma lo lava le soifo manu tasi fa ta lo fatu ma lo le so mai il tātou Paul Kalame nei ia e fa malo fo i ma fa ta fatu i lo fionga la wano ia ma lo fo le ono sa mai ia wala fo le tātou Paul Kalame le nei vai aso ma ta fatu mo le nga fa alo ma lo soifo manu ia ma lo lava o le nei fa ponga o le tātou Paul Kalame ia o le ase mo mo na oto atu ia nai me te telefoi sa tupu ma di mai vai fanua o te ronei ia ona tātou se e tui fo i lea i isi tūlangi o le kelope ai usi mai pēa le whaafonga. Laualunga i mea tutupu i vai whanua o le lau mua i Wellington i le nei vai aso. Le tali mā lo ai o le tamaita i Pālemia, Jacinda Ardern, ma le mā lo New Zealand. I le unua i asia singa tau loa a le fionga i le Pālemia o le mā lo Samoa, le fionga i le sa whaapito i a fia me Naomi mata awha, i lunga o se wala au wha alo a le mā lo o New Zealand. O le tai au le lua sa fa feilo i alo i ai le malo New Zealand le fionga fia me mal au malanga i le mauta o le Parliamene i Wellington i tūlanga masani fa ale nganu ua Maori ia ai fa pena ai foi ia le tūlai fa alo le vasenga o le leo ma le fita a o le iul fale i le mauta o le Parliamene mo tala noanga alo ia ma le Parliamene o New Zealand a toa manisi o ta isi ni o le maloni sila e au fiai le minsta le vai fafo na nai a mahuta ai mai se o le vasenga o Faipule Pasifika i do tonu o le Parliamene e au fiai ia minsta o Kapeneta Carmel Sepuloni Chris Fafoi ma le fionga o Peter Williams Sio e feo fo inga ta i o malo e lua sa tau whaisau no ai le tamaita i Pālemia o Samoa, a mai se fo i le Pālemia o New Zealand. I le tūlanga mawhana ma le wāwāla lata o le mawhtanga a Samoa ma New Zealand, a mai se o le la whengainga wha le wō, lea o le a wha manatuina lo na onus fulu te sanga talo na seinia i le aso mua o kuso.
e mai pe ona fa ai lo mai o Samoa le o le a tali ma lo ai I le ono se furu tau sanga o le a whea ngainga le la ua uma ona wala wina ai alo ia le fionga I te mai ta I pāle mia ia fia me Naomi mata awha ia Jacinda Ardern ina ia avea o ia mamalo fa alo longia ia sau ninga ia pia na fa ilo fo ia le pāle mia o New Zealand ia le tu mango le lango ale malo New Zealand mo Samoa I mata upu tau I le ati nae, ai moise o le tu tau I le soifua malo loina, mo le pui puinga. Ai whapea, ia le mata upu e winga I mawhatianga, e mawhua mai ona o suinga o le tau. O le teimi mumole nei, ua wheilo iai e fionga I tamaita I pāle mia o le malo Samoa, ma New Zealand, I o la tūlanga o tai o ala whainga malo. E mai o se tūlanga tā ua te le lea awa I le atoa ai o le onu se furu tau sanga, tā lua na tū ma oti le malo o Samoa. O lea whātoa ata ita ia lona malo e se tama itai, ia ua pānga tu tusa ai ma le taitai o le malo New Zealand I le nei fo I wai taimi. O tala noa ngalo ia taitai o malo e lua I Wellington nei, sa tele ia ma tā upu nā ngai iai, ai mai se o mata upu e potino I le vā o Samoa ma New Zealand. E ai whapenai fo I mani mata upu wha ai tūlangi, a toa ma mata upu wha le vā o mahlo. O le la whaasara launga tū whaatasi na tu ina mai, I le mai ai o tawanuanga, a le fionga ia fia me, ma Jacinda Ardern, na taua ai le mali lio tai o mahlo e lua, ina ia ngā nunue whaatasi Paul Kalame e fo ia ai whaafi tauli mani lui tau e maa fua I swinga o le tau. Ai le ngata I lea, o le whelangolongo mai lea I le sa I linga o ni fo mo le mau whaafi tauli e maa fua mai le wha mai koviti ai moise I lava o tūlanga whaina I o le tamau a inga. Sa wha ama mawhaina fo I tai e to lua le te tau o na una ia pea o mana onga o te nuu o le Pasifika e awana lea I whaalapo tonga wha ai tūlangi, ma isi whaalapo tonga wha ale wā o malo. O le taimi fo I le nei whailo inga I Wellington e, ua whapea ona toe wha fōwina ai ma toe wha mautuwina, ia ai inga o le ngā lulue wha paanga I le wā o New Zealand ma Samoa, le ana mua I sainia I le tausanga I lua hawhe se furu maliva. Sa tō mā nātu fōi ma sāu noa ta mā ita I pāle mia o mā loe lua. I le tūlanga ngā lulue wāwāna lātau Samoa ma New Zealand. Ai mai se o mata ngā ruenga le soi fua mā loina, ma le mata ngā ruenga le vai whafo. I le taimi a toa talu o na tūla I mai le wha mai ko viti se furu maleiva. Ma sāu la ua whaalia ai le matuada tau o na wha waupea o ia tūlanga le lei. Ina ia mauti noa e lava pea ma maua e Samoa ia fesoa soani e mawhai o na pūlea le lei ai ma wha foe ina ia ngā ruenga ma le pui puinga o le wha mai ko viti. E le mataupu e awhi ai swinga o le tau ma o na awhaina mo motu la iti o le Pasifika. Sa toi wha mautu ina e fia me ma Jacinda Ardern ia le langalango ina ma losi e Samoa ma New Zealand. O I unga whono wha alwao mā lo, le wha ingoa ina o le Kainaki 2 Declaration. O le nei unga whono ale lorolangi. O lo wha amanino mo iaini suinga de tele e te tau o na wha tino I le taimi nei. E tau fo I ai, ma tau wha ai titia, ia whaafi tauli ma mahotianga, o mai tawina o na suinga o ngonga, wa iai le tau o le lalolangi a toa. Ua yoe la le maro New Zealand ina ia lango ma losi ia Samoa ma ana tau mwhainga mo ni swinga lo ave ia I le latou wha mua. E awana I le wha atupe ina o ni Polo Kalame e au fi ai le sao o le malo Samoa wha pela na Polo Kalame wha tino mo mata upu tau I le swinga o le tau. Ai mo I se o nisio tau mwhainga e tau wha aiti tia ai wha afi tau li e ma fua mai ona o swinga onga o le tau. O le mataupu e winga I tangata whainga ruenga whe mala ngai. O se vaenga tau o tele lea mo Samoa I le teimi nei. E le ngata I le wha le ai o le soi fuanga o tangata whainga ruenga o loo malanga mai ai.
e ngā lulu i te tono New Zealand. Ia ai whape fo i o na lango malo si ai i le tamao a inga lau tele o Samoa. O le taimi nei, o tangata whai ngā lunga mai Samoa, ua iai i se tūlanga le lei, ma le wha moe ina, i ngā luenga nei wha vai taimi i lalo le Port Kalame le mano New Zealand, le ta ua le RSE, le meo le Recognized Seasoned Employer Scheme. Sa toi wha mautu ina ai te maita i pāle mia to lua, ia le tā ua o le Port Kalame nei mō Samoa, ia ai moise foi o isi atu motu le Pasifika, ma ua mali ia i foi ina ia sila inisi a vanoa, e mawhai o na whaaupopo i ngā ruenga whaavai taimi, mō tangata whai ngā ruenga mai Samoa e malanga mai ai, ia ma ngā lulue ai i tonu o New Zealand. Sa whaino fo ialo ia Jacinda Ardern i le taimi o ala talanoanga ma le fionga fiume, le whaavaina leo se Port Kalame whaapitoa, mo whaailonga o mea tauta alonga. E ta uele ngana peretania o le meo le Sports Leadership Awards. E whaapitola valea mo Samoa. Ta ua e le tumatai pāle mio New Zealand, Jacinda Ardern. O le nei Port Kalame malona whaamoe moe. Ina ia whaalelei ai to mai maanga waa o te ngata ta alo Samoa. E awala i Port Kalame whaalea o onga. I le whaamana tuina ai o le onus fulo tausanga o le mālotu to tasi o Samoa i le nei tausanga. Ta whailo ai alo ia Jacinda Ardern, ia mai se fo i le fionga fia me na au i mata awha, le whaawaina leo se Port Kalame whaapitoa, ua whaaingoaina i le suafa o le tamaita i pāle mia o Samoa, le fionga fia me na au i mata awha. O le nganga ma le whaapamoe au tu o le Port Kalame, e pe o le fellowship i le ngana peretania, o le sanga whaataua ina leo ta ita inga whaalea nuu i le wā o Samoa ma Aotearoa. Sa whapea ai fo io no mana tua e ta maita i pāle mia e to lua le sao tāua o le tua a le fionga i le pāle mia o Samoa, le fionga fia me ma ta awha muli nu ule lua le pāle mia mua o Samoa i le atina ina o le wā whiaro roa i o malo e lua o New Zealand ma Samoa. O talanoa ngalo ia i le wāo ta i to lua, sa whaataunu ina i le aso lua, mai o le fiafi o le lavaso, ia sa whapeo na whaatino ina ai, le whaatali alo ia le mamalu o le tunu ui le lau mua i Wellington nei, mo le fionga i le tamaita i pāle mia, malana au malanga, i se sauninga tele sa whaia i le maota o le Ioane Vito i Newtown. O tūlanga masani i le awa o le whailo inga, sa whapeo na whaatino ina mo le whainga malanga, ia mai sa mau ai fo ile ava noa e tu lei sauno ai le fionga le sa wapito e tusa o le whaatalinga e le mamanu o Samoa i Wellington nei maona nuu tua oi o lana whainga malanga mua i New Zealand nei lona tūlanga pāle mia. O le aso na so ai sa whapea o na whaanga solo ai fo isi whailo inga ia atoma talanoanga i le vāo le whainga malanga a le tamaita i pāle mia o Samoa, ma isi o fisa SS o le malo o New Zealand. Ai o le so lewa uli, o le so lulu, ia sa whapeo na whaatino ai lo le sauninga tele, lea na te talalo i ai le mao te fau, o wa whaamautu i ai le o fisa o Samoa i le lau mua nei. O le sauninga o le talaina alo i o le mao te fau, ia e mwhai o na sila ma mai mo i ai i lunga o le Facebook, ma le YouTube, ia ai whape fo i le smartphone app a le tātou wala leo le nei, o le siu fonga le lo mua, le Samoa Capital Radio. Sa ia fo i se whaatau noanga, sa whaia i le wā o le tātou wala leo le nei, fionga le lipule ia apamsanga te alu moresi, ma le fionga i le pāle mio Samoa, ia mai wāwa noa ma maua, ia le nā fo i whaatau noanga i lunga o awala fisota inga tele wa mawe. E iei fo isi o penga o fisota inga tele wa wawe sa mawhaio na pua inai ia ia sa uninga uma. Ia mai maua fo i whaamtalanga mata i lunga o le penga o fisota inga a le ofisa o le komisina o Samoa i Wellington nei. E le katala i le sa uninga i le so lulu ia ai o lo maua fo i mata o le tali wha alo alo Samoa i Wellington mo le tamaita i pāle mia ia ma le whainga malanga i pei o na ta ua le sa whaia i Newtown. Sa mai a fufuanga o le whainga malanga i le lau mua nei,
E ona whapele o nā ngā iatu i le tū mālo o le Hawke's Bay i le Astofi. E o le whaua moe, ona o se fia whiro iatu le fionga i le pālimi o Samoa, i alo ma whanau o le tunuu o lo ngā lue ai ngā lue ngā wha mai taimi i le tonu o whaatoanga i lea fo i tū mālo tele o New Zealand nei le Hawke's Bay. E le ngata la ina sa si sila ai, i whai ngā malanga i le mea fo i o lo ngā lue ai, i alo ma whanau o le tunuu i lalo le Polokalame o le RSE a New Zealand. Ai sa whape fo i ona whaira ai ma talanoa ai ma company o lo o whai ngā lue ngai i alo sa moi tonu o lei tū mā lo. Sa malanga whatasi ia i le Hawke's Bay le fio ngā fia me ma le whai ngā malanga mai sa moa ma le Minstau tangata Pasifika ia au pito William Sio ia whape fo i le Minstau la tina e lautele ka Mel Sepuloni ia ma sa moli mawina fo i tūlanga masani o tū manganu ua sa moa i le ava o le whiro inga sa wha whiro i aile te mai ta i pāle mia ma le whai ngā malanga ia atoa i fo i mani wha whiwhianga ma se tau mawhitanga e pei ona whaia ana pō. Ia e pei o sina o to tonga le nā o le tūlanga sa iai ia le ope ai le lau mua nei o le fionga i te mai ta i pāle mia o Samoa ma le whai ngā malanga i lana urua i malanga tau o lo mai i ao te roa nei i lona tūlanga wha tai o le malo o Samoa. Ia e pei ona uta ua o le tele lava vaianga umanei o le whai ngā malanga le fionga i te mai ta i pāle mia o Samoa. Sa ma whai ona pueina i ala ata, ia ma ma whai ona sila iai i lunga o wheso ta inga tele o wawe. Whai mo fie ona mai mo ma sila iai i lunga i tu lau wheso ta inga a le tatu wala leo le siu fonga o le lau mua. Ia ai usi mai pea le wha fonga. I le isi vaenga o le tātou Polokalame i le nei vai aso. O le masina fou, le aso mua o Iulai, lea o le ato e talai ai loa tua o ia New Zealand nei, mo whemalanga inga masani wha vā o malo. O le foi ua wha ailoa mai e whape o le asunga fua, luas fultasi o Juni, o le a amata ai o na le toe mana o mia, ia le whaia o ni siaki o le wha mai mo tangata uma, e fia malanga siasi mai i le tonu o New Zealand e pei ona Sasawai. E tai o le maruanga o le pō o le sa o le amata wha maruai i le swing o fou le nei. Ai iai ia nisi o ai inga o le COVID-19 fuiva o le atu mau pea ona iai. O tangata si seni New Zealand ato ma tangata no fo mau. E au fiai tangata nu o Australia ia masani o na nofo i nei New Zealand. O le ale toe mana o mia la tau ia le whaia o ni la tu su e ngā po o le test o le wha mai a o le i malanga mai. O le a talia lava i la tau ia u whale i New Zealand e tu sa lava pe ua whai pe le i whaia ia so na tui pui pui o le wha mai. Pe tai o isi tangata uma e mo o mia pea ia le wha maoninga o tui pui pui ina ia talia ai e u whale mai i New Zealand nei. Peitai la e lea o fiai i le vaenga le nei ia ta moiti e se furu ono tau sanga le mātutua malano ifo. E ato ai fo i matangata e le mawhai o na whaia ni tui pui pui ona o mafuanga tau le soifua malo loina. Ai e mo mia ia le wha maoninga a le fo mai mo le vaenga lea. A whai o oe e te malanga mai i se atunuu e le ai se vaila au o le COVID e mauai ia pe uti fo ini vaila au o le COVID fuiva i le nā atunuu o lo e ai. E ono mo whai o na maua se whaatangana whaapitoa mo oe e te ulu whale mai ai i New Zealand nei. O le tele lava o istangata malanga o le amana o mia peo na whaatumu e la tau ia le pepa o le tautinonga a le malo o New Zealand.
le pepa ho nei ta o le New Zealand Traveller Declaration e pe ona yai le taimi le nei e mawhai ona e whaatumu le tau tinonga i le toi luas fulwaru aso ona o le ile aso e te malanga mai yai e pe o ta ua ia tūlanga i le tātou polkalame i le nevai aso ina ia sila fia i le malu o whaafonga ma sila mai mo mai e tunu i whaafo o lewa ona fia si mai i New Zealand nei ia mo se foi ma si o tātou tunu i sa moa ina ia whai fua iai ia polkalame mo whai ngā malanga ia pe a o nei ina toi talai o tātou tua oi ma sa ma wawao ia o tele tau sanga o tāo fia ona hui puinga o le wha mai. O le wha moe moe e toi talaitua o i New Zealand mo fe malanga inga mo whai ngā bisnisi ma sani. Ia ua whapena fo i ona mai tawina ai. Ia le pisi o ngā ruenga wha alo ia i tono New Zealand nei. A moisea o visa lo ia hoi nei e wha ngai o mata uku tau visa ma pe mita o tangata malanga. Ona ua mauti noa e matuato o tele tangata malanga mai whafo o le a whautua ina nei e la tau te tauana tu ua le tunu u ia pe a o ina toe tele malanga wa lele mo tunu u i whafo. Ua masalo mia lo ia mo mata au tau whe malanga inga i New Zealand nei le ono si tia maa ulunga o la wha inga o tangata o le a ti poti ese mai ma New Zealand. Ia ma o le o ta pena ma mao ne iai a o le ia o nei ina toe fo i le tūlanga e maasani ai ia le fe malanga ingo ba lele ia matangata fe malanga ai i le va o malo o le sili atu i le lua tau sanga taluan tapuni tua oi ma fa iti tia fe malanga inga fa le va o malo ona o le COVID-19 sai longa ona fainga ta inga luenga ale ofisa fe malanga inga New Zealand ia pe o le Immigration New Zealand ona o le taunga ta o meo malanga tongi pau na whaia e tipoti e se aitangata mai i New Zealand ai. Ta mai tawina ho i se suinga o mea to tia ma whainga la mitanga luenga whe malanga inga i a wala e whaino ai tangata ua ova so la tau pe mita. Taruai le taule ai o ni waalele ma le taunga tā tele pe a whaia tongi pau se waalele wha a fo i ai tangata ia ua ova so ua tele ina nga i ai le mitanga luenga le nei le Immigration New Zealand e whautua ina tangata e awala i a lātou lo ia ina ia fo i file mu i o lātou o tutu e au noa ma le tipoti e se ina mai o lātou i lalo o le tula whono. E le taungo fie le tau e tipoti e se ina ai se tangata mo i New Zealand. O le tau o le tipoti e se ina o se tangata e to tasi i lata mo i nei. Na o i le limo se fulu ono afe tā la na te tongi e le mano i le kompani wa lele. Na mafua lea, ona o le whaapunga mai le company wa alele, e le mawhai o na la tauta lia le pasese lea, pe a whai e le malanga whaatasi mani leo se to tolu, mo tu langa tau i le pui ngā o le saonga le mū. O whainu mela mo le urua i lima masina o le tausanga le nei, e to a whaase fulu lima la whai o tangata na tipoti ese ai, mai New Zealand nei, e le ofisa o whe malanga inga. E mai pe o se afa inga au pito pa u mawa lalo tele lea pe a fua ele tulanga sa iai a o le o mai le wha mai COVID i New Zealand. O le tausanga i lua afe se furu fitu i se wha taita inga e valu se lau se furu mo le lima la wha inga o tangata na tipoti ese mai ai New Zealand nei. O le tausanga na so ai lua afe se furu valu na o le a wha inga i le fase lau ono se fulu ma le tolu, a o le tausanga e lua afe se fulu iwa, na o ai i lima se lau ma le fitu. O lātou umanei na ave se wha malosi mai ma New Zealand, sa hatu tongi o lātou pasese ele malo, e a walatu i mtanga ruenga leo fe malanga inga. E taila, o le whainga lea e tuu i le whaita lia o le tangata, e nā te tuu ai New Zealand e au noa ma le tipoti ese ina, e pei o se tūlanga le e tau whio lolo ia mō le vaenga o tupe e arwai. Mai le amtanga o le tausanga le nei se ia o mai i le so, e toa onus fulu wha la whai o tangata ua fo i o lātu o tunuu e au noa ma le ave esea wha malosi mai ma New Zealand
ia pe o le whaapunga le nā o le T40S ia ise seminar sa whaia i au kilani la amtanga o le vai aso le nei mo lo ia sa whaatunga ina le sosiete lo ia le tu malo au kilani tala tala no ai le mta aupu winga i tangata e T40S mai ma New Zealand ona ua uma leo ngā o lātou pe mita ia pe ua le o iei fo ni pe mita tanga ai o na sanga no nofo pea o masalomia o le totele o tangata ia ua iei nei le lisi o ua uma aso o lātou visa ma pe mita i na nofo ai o tangata sa malanga mai mo ngā luenga ai ua le mawhai o na toi foi tan wai le tāpu ni o tua o i New Zealand malele ai ni wa lele e malanga ai sa whairo mai se suisi ni o mtanga luenga o fe malanga inga o le Immigration New Zealand le li e sua whaia Jeff Scott o afianga o le wha mai o wha peono sui ai le wha tino ina o lātou ngā luenga i le tau le wha malo sia leo le T40S ina o tangata ai ua ave i a whautuanga ina i a tau mawhai e fo i file mūl tangata ia ilona tunu pe a maua le awa noa. O le tūlanga e maasani ai, o tangata uma, e toi fo i o lātou o tunu e au noa ma le T40S ina mai e New Zealand, e lea whaina i lātou ia i le whaasalanga fo i le nei i 5 tausanga e sa ai o na toi tūwai mai i New Zealand, e pei o na iai le tūla whono. Ia ai usi mai pea le whaafonga. Tūlai mai o le whainga malo fau i te taunu o Australia i lalo o le taita inga le vaenga whai o le Labour e pei o na tātou mōli mawina i a le lātou pālota tele talui nei. Ua mai tau ina ai i a le vawe tele o lātou fuafuanga mō le wha le leia peo sota inga i le vāo Australia mā tunu o le Pasifika e au fia ai fo i ma New Zealand nei. O lea ua so o le taʻamusanga i mālo le Pasifika e au fia ai Samoa a le tamaita i minsta le vai fafo Australia o Penny Wong lea sa ia whaeilo atu i taʻitai o le Pasifika ia le whanaungaunga o lona mālo Australia ina ia whamalo sia pea ma ia sanga whaale leia lona wāwhea loai ma atu motu taʻitasi o le Pasifika. Mo Samoa lawa ia e pei ona sila fia sa ofo ina ai el tamaita i minsta ia Penny Wong le fo ina atu lea o le malo Australia o seisi va a fou mo le leo ina o le ngata i whale o Samoa e sui ai le nā whanua lua lea o le mawhai ona toi wha a fou pe toi wha le leia talua na wha le ngaina i le mele na oso ai lunga o le au i sa le longa i le tausanga te wai. O stasio mta aupu sa la ngā i la se singa Penny Wong i le Pasifika, o le fuafuanga le malo saina mo se whenga inga tau i le puipuinga wha military ma malo o le Pasifika. E mai pei ona silu fia ma wha fonga fo i sa unanga manino le tamai tai pāle mio sa mo i Wellington i le nevai aso i le taimi o le la feilo inga ma le pāle mio New Zealand. Na sa unu aifia me wha pe o le malo sa mo ia e le ai so na wha moe moe, mai le ai fo isa na fuafuanga o iai, mo se so tanga wha military ma le malo saina, e ui ina o loo tele i a ngā luenga te wāti nae, o la wha peo na ngā lue wha tasi ai sa moa ma le malo saina. Ta ua fo i le fionga ia fia me na o i mita awha, lea manatu au tasi o malo le Pasifika, ina ia wha tala no ina i de tono le fono a tai po le forum, ia se mata upu whapea ai le tāna whea ngai le tau mawhai e tofu le atunu umale malienga masaina i mata upu wha military. E mai atonu o se tali le leilea e tali atu i fhoi i le malo Samoa i le mau wha avesili ma le mau atunga lunga e pei o na mai tauina i manatu malangona o la tau e whea ngai ma mata upu tau le vai fafo i le tono o New Zealand ei i a whapea i fhoi ma Australia ona o tau mwhainga le malo saina
i le tonu vai whanua ma o ngā Sami o le vasa Pasifika. O le aso nafi e pei o na sila fia, lea na o mai ai le lau mua i Wellington e nei, le mai ta i minister le vai fafo a Australia, mo ni tala noa ngā loa ia ma le malo New Zealand. Ai mai se, o le te mai ta i minister le vai fafo a New Zealand o na naia mahuta. O se lipoti mai ia whailoa inga i le vāo te mai ta i minister o le vai fafo a malo i lua, na whaalia marino ai e Penny Wong, o mana o mia o na si tia le tūlanga o fiso o ta inga alona malo, ma tunu ua le Pasifika i le taimi nei. O se tūlanga na pa u te le ai le whainga malo sa iai talua i nei a au se tahlia. O le masino a Perila, sa whai tio i nai le tamai tai o Penny Wong, le whainga malo so pa atasi sa iai alona tunu ina ua la tau le mo whai, o na tau fia pe pui puia le sainia o le malienga tau le pui pui ngai le vāo saina ma le malo o le atu Solomona. I se whatau noanga Penny Wong, ma le wale se whata laua New Zealand, le Radio New Zealand, na ia ta'awai, o leisi vaenga o lana whaitionga whaasanga i le malo sa iaitalua i nei o Australia, o le whata mala lea, ma le leanga o ana whesota inga ma malo o le Pasifika. Sa wha mawhaina e Wong, o le pui puinga o le vasa Pasifika, o se matawha yoi lea i le tau o na whaatino ma whai whaatasi e le au a inga Pasifika. O lona tāofi e le tau ia Australia o na whaalongo le lei i manatu ma mana onga o atu motu le Pasifika, mai o lona whaamoe moe ina ia sanga whaale lei a tili lea tūlanga, nei lo le tūlanga whaale tonu lea sa hariri mai i le taimi o le whainga malo taluai a Australia. Whaalia fo il te mai tai minister Australia o Penny Wong, e tele nisi polo kalame mani whainga whaavai na fola le partia le Labour le taimi o whaatosina o le palo te tele talua i nei a Australia. Mai o stasia leo mafuanga o lana tau le sanga le Pasifika o le whaatara noina, ia ma whailo atu i o le Pasifika o ia tu langa a tō ma fufuanga ua whaata atia le whainga malo fau ua i nei a lona atu nuu. Ina ua silingia Penny Wong e tusa o le tula fono fo ile nei o le 5 o tasi mo mea tau whamalanga inga Australia, na ia sauno ai whapea, e ui ina o le a tu mau pea i le avesea, ia le vaenga le nei o le tula fono Australia, ai e amana ia lona malo, ia atu ngalunga e pei ona la ngā e ta i o New Zealand, ma o ia tulanga e da tau lava o na amana ia ma foia i eise fuafuanga tā la whea ngai. O le nei mata aupu e pei ona sila fia ua uma ona soala upule i aile tamai ta i Palemia o New Zealand, Jacinda Ardern, ma le Palemia Australia o Anthony Albanese tarua i nei, mai o le tau tinonga le Palemia o Australia o le a sila to toa lona malo i le nei mata aupu, ma foia i aise fuafuanga whitaui ma tā la whea ngai. O le asia si mai i New Zealand le nei vai aso o le tamai ta i minister vai fafo Australia o lona 5 i lea o na malanga i fafo talu ona tula i mai le whainga malo fau a Australia le whai ungo me. O se tulanga lea e asangi ai le whaata ua ina le malo ua i nei o Australia o na so tanga le lei ma New Zealand ai whapea le Pasifika ai mo i se o isi atu nu uma o le lalolangi. Ia ai usi mai pea le whafonga. Tasi o fuafuanga whata atia le malo fau o iei nei o Australia. O le tau mawhai lea whaawhaingo fie o na nofo mau tangata mai le Pasifika i le tonu o Australia. E pei ona si le fia o le tulanga o umona sauno i aile tamaita i minister ia Penny Wong i le taimi o le la whiro inga i pia i le amatanga o le masina nei ma le fionga i le tamaita i Palemia o Samoa, fionga ia fia me Naomi mata afa. E pei ona sila fia le ngata ia New Zealand nei, ai whape fo i ona iai se polo kalame ale malo Australia latou, o loo mawhai ona malanga atu iai i te ngata mai Samoa ato maisi moto le Pasifika mō ngā luenga.
o le taimi nei le Polkalame Australia o lo lātou whaongaina ai le visa whai ngā luenga mō tangata mai le Pasifika. O le visa e le vāo le valu ma le iwa ma sina le umi e ao ngā ai. Pei taila, o lea ua fua le malo fau o iei nei o Australia. E suia le visa le nei e le visa e umi atu o nā o ngā o le anta ua o le Pacific Labour Scheme. O le whamoe moe le malo Australia o tūlai mai nei. O le nei visa fau o le ama whai ai e le tusa o le tolu afe la whai o tangata whai ngā ruenga mai atu moto le Pasifika o na whai ngā ruenga ai le tonu o Australia. E ama whai ngō fia i whai o na tālu sanga i la tau mō le tūlanga e nofo mawai i te tonu o lea atu nuu whaatasi mao la tau ainga. O le awili linga o le Polkalame fau a Australia o le a whaatala no ina i le vā o Australia ma atu nuu ta itasi o le Pasifika e tusa o le whaalinga mai le tamaita i Minister o Penny Wong. Ai e whoringa mai le nei Polkalame Australia e tai whoringa i le quota fo le nei o lo iai o le maro New Zealand i le vā mātu motu le Pasifika. Le o lo mawai i le awanoa mō tangata e nofo mawai le tonu o New Zealand e a whapea mao lātou a hinga. E leisi whaenga o le tātou tala o na umaita watu le tātou teimi. O se lipoti ila tau mai nei a le ofisa whaapi toa o malo o whaatasi mō tangata sūlu whae o le lorolangi. Ua atangi ai le si tia pēa i tau sanga umai le tonu o le se furu tau sanga ua mawai atu nei. O le a whainga o tangata e so sola e se pai mao lātou o tunuu ai sūlu whae atu ma sa ili manuia i isi atu nuu i whafo. O whainu mela o whaalau i lo mai e le komisi o tangata sūlu whae malo o whaatasi le United Nations High Commission for Refugees, ai whapea fo i le ofisa o tangata sulwhai le UN Refugee Agency, o i loa ai, o le tausanga taluai lua afe lua fultasi, o le awha inga atoa lava o tangata na sola ese mai o lātou nu umoni, o na Ottawa, o Sawanga, whapea le aia ina o lātou ai a te tau, na o atu i la awha inga e valu se furuiva tesi ma le tolu miliona, o se si tanga lea tusa ma le valu pasene fa tusa ila fo inga sa yai i le tausanga o mawai. E mai o sili ma mawatu ma le whaalua ina ai o la fo inga sa yai le tono le se fulu tausanga ua tua nai. E tusa i o wha mau maunga i le ripoti wha ale tausanga le komisi mo te ngata sulwhai ale wha alapo tonga o mano au wha tasi. E tanu mai leo se wha inga Lucia o le tunu o Ukraine ia February o mai tau ina ai le tūlanga o pito sao o le whaatupula ia o tangata sul whai tanu mai le taimi o le tau o tele lona lua le lorolangi. Ea maali le mai ai ma le mau whaafita auli lava se vaenga tele o le lorolangi ea mai e tunuu i Afrika se ia o atu i Afghanistan. Ma ufa peona o tuai nei la whainga o tangata sul whai le nei taimi o silia ma le selau miliona le au whainga. O le tūlanga la na o iai, ia le hoi vaenga e pei o na lipu tia mai i wha amau maunga a malo o tasi. Ia ai ona o le tātou taimi tasi, ia o manatu o le a whapau mo ia i le nei wha amu ponga o le tātou ngā luenga, i le nei fo o i vai aso ma le wha amu moe, ia o le ato e maua se wha o mua i le taimi lawal nei tasi. Ia ai mātou wha to wha ma wha soifua maru il tatu tunu umalau fa fonga ya mo le tfuela ngang fa tele lo fionga wano ya mo japene no tatu proclame le vayaso ya mo le foi ya le yaso mo le fa ingol vayaso fa tai ya fa benaya fa sai fuya
Ja, alo fa fo me pele tautua le nei se fonga la mua ya ile tata wala leo ile tasi ona tasi mane tasi fa mo se fonga la mua le nei foi taimi ole o uli ni se nei le o valu minute te nei le tu lai lua ia toi fa malo ma toi fa tala fatu na o mai atu le tata o proclame o le lalolangi o so nei me o tupu i lalolangi ia pe ona tapeni na le fionga ala wano ati ilawa to fa fonga ia le tai masani la fo ile nei le aso free le vai aso fo le tu la tasi ia ilona fa poponga ia o le jaimi ia to mafuta mela ia o le la ta to mafuta to halu ala man ta to mafuta ngam ta to fia ia le se me la pole fu ta to ia le jaimi ia le la ta to mafuta tu ma va fo ina fa fia fianga e fo ina vai nga ta to tal no atu ai ia ma ta to fai maria tu ai ia le le uli tau fa mai e fo ile te nga luenga ia anisi na o fa nga luenga ma fa fonga mai ia e te foi ma tata atu na i fa fianga ma nai musika ia awa foi la tau na ma futa mai tono nga luenga ta fa mai ala tau nga luenga ia me se foi la tau le foi la sa uni le sifi po na nei ia telina amata i silva ile i tu la tolu ile uli nei ia ona mai a foi le ola tau nga luenga le tu la sifu ma tasi le po na nei ia e watu va enga le amata sifu tasi ia so watu pe fa au ia nga luenga se pa ia le tu la e fia e fitu tai au ia ai ta to yo lo fenga pe nga luenga le tem ia fa malo losi le o toi umi fo ia le ua o le tele lava nga luenga ta to ni sile tele mana le tolu ia ai fa u pe onisi le fa lima ia ai malo na ma to fa malo atu ma to fa tala fa tu le tem ia ila to lo fa fo mai pe tonu fa nga luenga ia me sila fo le fa ngaruina le tapo inga nei matua ia i tono ainga le nei taimi ia o tau fa mai wi fo tau fa wi fo ia nga luenga ia anai fa nau ia me se fo yo onga ia le ngata o le nei aso ia e fa pe fo ia le nei vai aso me lea ia to fa malo ma to fa tar fa tu le taimi malo lava fa malo si ia i fi au nga luenga ia u malo fo nga luenga nei les freile ia ona o velo tatu e malo lo le fa unga vai aso ma futa ma ainga ia o fa nau ia ma e kalesia ia pe ini kalesia ma futa le fa unga vai aso po ni la to por kalame ia il fa unga vai aso ia ai le la tatu ma futa tu nei taimi ia awa fo le tautua ia ale si fonga le moa ia fa tatu le tautua ino lo to pa ia mo lo to maru sa moa ele ngatai tatu wa le fa salalau ia e fa pe fo ilunga le tatou Facebook la to lo mai mo ma futa mai ai ia malunga fo yo le tatou YouTube channel luas fu fai tu na le tatou app le Samoa Capital Radio app ia fa ta lo fo ina ia ta vale ia o lo fe wa i ta vale le taimi wa fe ngai nga ruenga ia i le ngata i taxi ia o pasi o upa ia o couriers ia o loli la u uta mafa il va ngale le fe ho yang o kilani ya fa ta fa tu le taimi e fo i mana tu na fa longo mai nisi ya itono la tu ta vale ya ma lo la fo i fo ya ma lo fa ma lo si ma lo fo ma tala ya na ona tu ala lo pe ma fa mana tu pe ya le taimi o la tu ua ya onga na fa na o le nei fo i yaso ya me se le va yaso ina i tu na ma ta tu kolosi ya ta tu lo fe ho i ta vale ya ma sa fa tu la ina pe ona yai ina ia mo pe sa ngale mu nei fanau ia awal taimi tu ua ia la tu onga ia ai tatou mafuta tu nei taimi tale tolu ia il proclame leo a tu ina tu tolu ia o le talaina lo ia o le officer le komsina maulunga pe le komsin Silio Samoa Wellington ia le sa fatanu ina ia ile solulu ia e 12 minute ia le talaina o le fa moelna ia talo le tolu ia ona tu ina tu lea ia mai alo foi ia on tatou tala lo le tatou lina so le ia le talonga le fa ingor vai aso ia fai mai lo scoa pe a fa tolu anga le fa talo le fa ia fa tasi me foi le se maru fai valu ia ma ale au vai foi le tupulanga talvo ia wala to proclame o le tala la walunga le vai aso tala la walunga vai aso ia proclame tupulanga talvo te fa sa watu ile la to proclame na ile tu la fa ya ai le was full minute o te ai nei le tu la lua se fonga le moa ya ma tu nei fa fianga ya tali mai ya tatu tal no fo ile ya fa mai sa tala fa ya tu sa tala tatu fia fa tasi ya na tama heli tama
Alrighty now. Every time a production. Are you ready? Here we go, let's go. Lalo mai tātou pesere nā, ia e te whamalostino mai ai, ia ma tau whamai ai au ngā luenga, ore nā te whai ngā luenga, tonu whai ngā luenga, ia ma tau tapena, so le me sei tau tapena ma mama sini eri, o nā la o atu sifipo, e mana ia leo tu sivaenga le sifipo, ala ma mama le masini na sa whai ngā luenga, me la leo le atu. Almela leo le luato tangata le sifipo le amata le tonu. Ana ngasu mai se tu loa lau masini. Si mana ia le la to tangata le ua mama fo ile avenga fo ile fenga i manga luenga. Ia le fa maina fa mama lau masini fa mole. Ia le ala fo ile nga luenga na la asu ia tu ile tangata le la tu sifipo. Mana ia le luatu ala ua mama mai. Ia luatu lola ia fa fingo e fingo fo ile nga luenga. Almela le luatu o te se fa putuna. Paputunga la ngasu mai nesi pito to elu atu to ya lu mali taimi to te penai ia ai ile no fa mana to tuama ma fo le tu ala lo atu ia pule awe ia tau fai fia ta tu nga luenga la uma aso sia o pule yo wa fo afa pe o ye se me fo le o nai wa alu ne aso le fia ai ia se awa te le fia Então foi fia lo loto ne yaso man ne yaudi afa pe fo i wa le lo pole al me afa i vidi mai
Vili mai atia o lela u tango e le atia unu me o le to mai fa pito e fo fa fitaut. Ia fa pe tau mai ai atia po le ane fa fitauli. Ia fa pe se o le ile o le fie le yaso. Ia le fa me lo le la sa fu fota si le fa fitauli le. Ia na e fa longo le ma fa fo. Ia le tango e ta o tu nei va nga ta ua. Ia e fo le to e mo ai o fie. Ai ua te fa nga dunga fa no le yaso na la umalo waso. Ia o e fa noa ia ai siva mai pel tatu pese le ia ma tatu we vai ai fia vili mai se vili mai io Vamos sunga ya pa nga tai dong ipule ya maftanga yo ina ulus ful tasi minuto te ai le lua ole sole wo foli le tala le na mai le il pokalame le sunga la wano o le lalolangi o so nei so le matua te le ala tu pe te tongi le malo le company va ise company va le pe fa pe mo musu ave ia tanga fo le wo fo le wo to fa fo ila to tunu oka so le tonga ta lo na winga afa ye se to se fulu tangata ave le malanga tasi ai fa pe e musu va le ave ona ele o ini le o fo le sto to o wali pui ngai ngol malanga te le la le tu pe tongi so le oka so
Tonga ta te le tūranga ave ia tangata whapena, pia whape mungusu wa alele ona, ia wa alme tawa ia tau ona ole o leo volele momoli ia se vang se mai se ai mo tangata fo ia sol tu la fono fo ile le onga fa salanga sa ia fa pui ma ia ono la matia ia fa inga malanga ia e tawa ona ole o leo le malo ni sila afi to fa fo ia tunu ula ia ia ai mane si to fisi le fionga ia su ape te sanga to si tatu proklame se bi uduma ia po la tūranga o vai fa pe ia awa le mai tawa so le fa ia sta ngotara o tupe mai mau tupe ia to tongi ele malo I company va alele volele awale moringo tangata ia to momori la to tunu ui pe a pe wa to momori la to tunu wa to luas fu tonu minute ia ona tale o le tula lua fa o pe fa fia nga pese ia fai maria fa pe na wa nga ifo dunga awala nei taimi ia e piki sia fa nau ia fa mana to pere sa nga le mudu nga wala ia mai se fo kolosi ia le taimi tu wai nei fa na wa onga luas fu tonu minute o te ene le tula luas fonga la mua mana fa fia nga so ifi filoi tale tolu ia ona ile o tato proklame pe ona fa ilo atu ia e tu na tu le tula tolu le fa ula ia o le tini o Romona ia wala blona matama TV ia allo le wa te ale lua piki ia tamitia onga malu le aso matama TV Romona le mafuchanga ia soe lua e soe bala bala ai ina chama ile basa ai peilo a ipea I chalo sanga ramona cha chalo pea ile atua iso semea Chau feio inga mua mua wa feio o se te inele ai machua male chule na lo asu e chau I changa chonga mababa u ramona o ele pele ele papel wa sola ese Sanga chela sa ya New Zealand Tara se cheche we chole ma kilani ai pechai ile chuma ura choi se chashi ole le chai mi o chau chino chu na oe le chai le o fachu ramona
Fa'amaoni Olo alofa seyo o ileoti Ramona Fa'amaoni Olo alofa seyo o ileoti
Se fonga mali o le sunga Richard Parker ne vai ngol tātou tautua ma whawhia whianga su whiloi se fonga le lamua le tasi ona tesi ma le tasi whamo. Ia whape fo il maftanga i lunga o le tātou upenga te whailangi o le app ma le tātou Facebook. Ia ma le tātou YouTube. O lea wato e lua se furu tolu minute, lua se furu fitu minute na tā leo le tolu, pian wha ilo atu, tā le tolu, ia le tātou proklame a whaitu la tolu se furu minute. Ia tu na tu le tātou proklame na, awel manatu, to e kuata loa i le tolu. Ia ona tala leo tātou le na whaimelau sikoa. To e kuata loa le tolu, to e sifuru lima le tolu. Tala loa leo le tātou le na whaimelau sikoa, le tālonga le whaingola vai aso, le fiafia tai au, le whaino leo le a ta alo ile o peleki a Christete, Crusader ma o peleki a Ukilani, le Blues. Ia wa o peleki umara o ia ta alo i auna e lua. Afala to e kwatala ile tolu ia ona tala le tatou le fa tala fatu ia sina leo fa pe foi Maria Price. Tai tele lava le mafta mai mi se foi la tau pesela ia le la tai na tu mo la tau ia sanga le ia so le la o le la ama na val vaenga le ia e wa vai asi vaenga na ia fa pena te fa fonga mai tono fa fainga na la ma na val tolu pesel le tai na fa pito tu la mo to ona sai mai ta to ia tono ainga ma so se vaenga mai mo mai ia mo ta tu pesel mo to ia pesel nei ia tu te lo fa tu ai si vaenga la sanga lu le ile nei aso ato le ala nga lu nga na sai lu nga lu ai ia pesel nei mal tima ia e ta fa pito ina tu mo to tau le ma teme mana me nga nga e wa tu la ia e songi te ma ainga ia ma fa nau ia poltina fo ia ainga ma fa nau mana ia Amor tu siaina ole nei mafutanga ole a fa no lo uanganga ole a etua a umao noi fofonga ave ese te a fai o se ipu o ona Sani maya o ole a e a te umau te a
vasa ma e sao i lo malo la upere mana tua mai la wo e ui ina ta vala vala i no foanga mando i mata o te toe a e a o e la utasala Ia o le pese na ia uro fatu ai mai te maa mo la tau sa fai ngā luenga ne ia so la manava ia o le pese la le e tafa apito atua mo ila tau lo fa long mai tono ainga ia i tono mo tanga se ngase ma mo tanga tama tua ia po la fo ila tau fo lo i tono ta vale le tai ia pese nei ia China tu mo tau ia manuia la mo le pese le ia ma tala tu ia mal tatu leina ia te vara mai ai lo sikoa ta longa le finals so ta yao le o to ese fulu iva minute ia ona ta le o le tula tolu ta tolu ia il ta to klame pe on failo atu ela e ta ina le tula tolu le penino tia fau ia o le afia fia sa bali bati
O le whawhianga mai le penina tia whaue o lo whatua I mo nei mātua I o lo whalangolong mai tono a inga, mau tangase ngase, mau tau tangata mātutua, ia po whiara fo isi no whanga o lo mafuta mai ai le tātou leiti o le ala leo le tasi ono tesi ma le tasi wha mor pesa nei, tai nātu mo I lātou I sa kukare nei aso, e ula vale na ai mua mua ma ono mua mua e ai mua muni le to ina mai lo mātua I reisi meo iai, o le tofi ai o le kuka, I o le tofo mua mua e manutua, ato e tofo le spuni, ia e leo le apa whano, ia por container to es 5 minuti ona tale o le tolu tala leina e fia vala mai failo score ia vala mai ia fa pele ia le ala fa pa o tu la foi tato musica se tale tolu ia ona fa fonga le tato programe pese nei mo vanga le sa kuka Ne ifa alua
Sanga mai le sunga mau totasi asuao le alofa na tia ia fetauile le foi masivaenga le ngaluenga fa vai taimi ia e olo fa tuta to pese na mo to ia ma lofa le nei te to le fa tani mai samo ia mama lo la foi fa malo to foi le anga le ia ma to anga la fo se le ni nei ainga le Samoa ia ma nei to nei fa fine ma nei te malo lo le fa tani mai Samoa ia e olo fa to el pese na mo to ia o le alingo le peseritas o le alofa le na tia mana ia o le fatu i mo tona e ngaluenga fa vai taimi ia ma alofa le na ia inga ma tamaiti ai Samoa ma na te tolua ia to lua to valu minu tana tale o le tolu ia fa o pera i fa fianga nei ta o le tolu ta to programa ia na solo le ia ma le to telefon ma tala mai Samoa ia i le afa o le tolu fa o fa fianga pe pese ia por pese nei ia e ulo fatu ai mo ai ora wa ta vale ya tu no wo piki nei fana wa onga ia le fana no mai tono ta vale ia wa tu to ina ma lo matua ai se ana me wa tu ai ma ro si tele le stai o to mati le la ngoto
Invite Father Maleko Tufunga to say a prayer to bless our chantry and us all. Filomeno, Father, Filomeno. Ie, wala wal tu mole nganga whaaruaro. Male mi ngao e tu mai fantasio tō whinangalo ma o mātou whamoe moe a o lea o te iei tātou le tātou taulang si I lo tātou te pāu o le langi. E sulai longa maka no fie malonga angalelei o ngā nei ngā luenga wā. Mori mawinga nei asoro na mātanga o fie o mawhai o no tō wāwhi o mai. Be and I'll call upon you, please, to put together our hearts and minds as I lead us in prayer to our Almighty God. Let us pray. Yatato Tano. God of all creation, you lovingly guide the nations along times and seasons. Through high commissions and embassies,
their representatives join people and cultures in friendship. They reach out to one another, seeking the way of peace together. Bless this High Commission of the people of Samoa. May this living symbol of unity be a lasting sign of goodwill. Strengthen its purpose to celebrate the togetherness of two nations, whereby our separation is nothing more than the ocean between us. Le tuaio le fōwhanga umalawa. Nai te tai mea umai le poto, ma le alofa. O e te tai ma pūlea mea umai le file mbu ma le amiotonu. Nai te tai fo ia tunu uma i taimi mōna vai tau. E si sila alofa mai i le nei maota wa mai a on tapena inga. E whai ei tonu. Ma wha tonu fo lau. Ma whisota i eilo mātou mālo Samoa i isi mālo manganu. I le ala o le nganga whauowo. E au wala mai kom sili ma ampasa. O whapena i o lātou sui whilwhilia o na whisota i tangata manganu i le au wala le nofo whaalwhani ma le whauowo. Ia vela ni mauta mana ngā ruenga whai. E whai mau wala lau papa e whisota i o pai atua i istangata mātunu. I le sa ilia whatasi o le au wala o le while mo. Ia vela te mai o mātou taitai, ma le ami o tonu o mātou tangata anu. E ona le nei maota. Ia pui ai le nofo while mo, ma le whai mea tonu. Ma ia mau ai, mai ai pea le te mau ainga tu mau ma le while mo. Leli e whata mau ainga ina, ma leo leoa, ia i lātou lo whai ma mea whai ngā luenga lo mātou mā lo Samoa. E pui ale ma malu ma le ami o tonu o le nei maota. Pe a whata tau ma lo fina ngalo. Ma ia whaia lātou whai unga mori while mo, ma le manuia o tangata uma. E whapa ia le nei maota, o le komisinsili mo tangata o Samoa. E whamalo sia le nganga ato le nei maota e whawhailele ma patipati ai le tasi anga o malo e lua, Samoa ma New Zealand nei. E whamanuia i tai o malo uma le laulangi. Ai maise le tai o seo mātou malo tuto tasi o Samoa. Le fionga le palmia. Ia fia me na omi mta afa. Malona whiawhio a iai i ona tiute wha le malo. Whamanuia fōi le tapo inga a le aolo mātou malo Samoa. Le fionga ia tui maleli i whano. Ma le toa sua le vi le lua. Whapea fōi sui o le fono sui tō fia. Le whamisin sili. Le kapineta. Ma whai pule whilwhilia o lo mātou mālo Samoa. Pa manuia la lātou tapo inga. Ma la lātou whaafonga ma le silsila mai. I le mātou ngō fio le nei maota o mātou patpatia mwhapa inga le so. Whamanuia mai le mamalu mawalunga o lo o hawhio ngei. Whamanuia fōi lo mātou komisina o Samoa i New Zealand nei. E fionga i ale asi pali isken en malfratua. E whai alawa le nei tatalo, ma le anganga mawalalo ma le mingao. E tatau wai, e latu i ake riso, o lo walo mlo mātou li. Amen. Thank you, Father Maleko. Tai lau fionga patele, tau stemi una. Unea tuleo se te utusi awale, pensinio no sa. It is now my great honor to introduce the first ever Lady Prime Minister of Samoa, Honorable Fiame Naomi Mataafa.
Honourable Fiamē is no stranger to Wellington. She attended Marston Girls Collegiate in Karori, and after that, Victoria University of Wellington. On return to Samoa, and at the very young age of 21, Naomi, as she was known then, was bestowed the high title of Fiamē, the title previously held by her father, Honourable Fiamē Mataafa Mulunulelua, who was Samoa's first Prime Minister after we became independent in 1962. Fiamē's mother was our first female head of mission when she became Samoa's High Commissioner to New Zealand in 1993. Honourable Fiamē first entered politics in February 1985 at the age of 27. After winning the electoral seat previously held by her father and subsequently her mother. In 1991, she was the first female in Samoa's history to be appointed to cabinet. And over the years that followed, she held different cabinet portfolios in education, sports and culture, the Ministry of Women's Development, the Ministry of Justice, and more recently, the Ministry of Natural Resources and the Environment. Honourable Fiamē was Deputy Prime Minister in the former government of the Human Rights Protection Party, and she became Prime Minister in May last year after a new political party, Fatu Toile Tuatasi, or the FAST Party, won our national elections. Excellencies, ladies and gentlemen, please welcome the Prime Minister of Samoa, Honourable Fiamē Naomi Mataafa. Lau fionga pātele māleko tufunga taitai o le sauninga. Sunga I whawhianga inga mai whatawhaitaulanga e fia I tutono o le laumuane o Wellington. A fionga I minsta ma whaipule o le malo New Zealand. Sui o malo mai whafo I tutono New Zealand nei. Le paia la silasi o Samoa o whawhio, malo whaalorongia, ali I matamaitai. O upu masani ala tunuu mo se wha moe moe ua I malamanuia. Ua tini pā o le uto e pei o le whaiva I vai. Ua tongi pātau I le ave, ma ua ele fo I le matangi. Ina ua solo I tua ao nai nganga e. Ua patita oto le whepo, ua e malo le ngongosina, sa tofu I le vasa loloto. A upu fo I le tusi, o le wha moe moe ua taunuu. O le la au lea o le soifua. E mamori atu le whaafstaitele, I loutou wafi o mai, matala au mai. Ua maua lunga ma mata ngofia I le nei wha moe moe, sa whauwao, whaupo. O tau pa ia sa ma whainga, o le anunu watu whaatini o tausala. Ai ono le uti o le taimi, o le awhanga tonu ai loa le malama ma vedi tonu le ifia maina. Awa le aunga o le nei wha moe moe. O le whailonga ina o le nei ofisa fau, o se tasi lea o pine wha mau. Mosi o tātou watuno. Ai o se whailo foi I le soifua tauivi o tangata Samoa I tutonu o New Zealand. Sa amata whaatala noa le tātou ngāluenga nei le tausanga I lua afes fululima. Ina ua moli mawina le tūlanga whaale tonu sa iai le tātou ofisa tuai. Ua sili atu le valusfulu tausanga lona matua. O mafui e te tele I Kaikura I le tausanga lua fesifulu ono na whaaleanga ai nisi o vaenga o le whale tuai. Natalia e le malo, le Natalia e le malo. Le whautuanga le fionga I le li komisini sili a le asi.
ua tatau ona whaangāio i le whausia ina o se tātou ofisa fou. O ata o le nei ngā luenga na saunia le CCM Architects mai Wellington e nei. Ona o le tūlanga o le tātou ofisa nei o lo o tū i tutonu o le sone ua whaapitoa mo whale nofo mo tangata lautele. O lea sa umi ai se taimi o tau sa ili se pēmita mai le Wellington City Council e whausia ai le nei ofisa. Sa mana o mia malienga mai ainga uma o lo tua oi ma le tātou whanua nei. Ina ia mautino ai e le a whaina o lātou whale i le taimi na amatai le whausanga o le ofisa. I le mawai o le pēmita i le lua fesfuluiva, sa walaulia ai loa tusi tarusanga mai company whauwhale. Mo le whausia ina o le tātou ngā luenga. O le company Wilson Construction mai Wellington ne. Na manu malo i tau whonga, ma sa amatai loa le whausia ina o le tātou ngā luenga. I le masina o iulai le tausanga luasfolu. Sa i lava le fuafuanga e whaamai e ina le nei ngā luenga i amati o le tausanga nei. Peitai, ona o awhianga i le whaamai. O le mwhai ei on ausia le asini. O le sauninga o le aso, o le whailonga ina leo le ngā luenga ua tau le lata ina whaamai a. Ma ua whaonga le malanga mai i le nei asia singa. E whaatino ai le atulanga. Ma le whaamoe moe o le a whaamai a le lei uma le ngā luenga i isi masina e lua o lo tutoe. O le tula i mai o le nei ngā luenga mātango fie, o se pine whaamau fo i lea e whailonga ai, e le ngata, i le onos fulu tausanga o le tātou mālo tuto tasi. Ai o le onos fulu tausanga foi, o le tātou whea ngainga, wha wō ma New Zealand. O le ata o le whale, o lo iei fōlinga, ma whaalinga e atangi ai, nisi o tū maanga a Samoa. O le awanoa le leile nei e toi mamoli atu ai le whaaftei tele, a le tātou mālo, mo la o tau langolango mālosi, i ngā luenga whai a le tātou ofisa o le komisina sili, i le lau mua nei. Whaaftei foi mo lo o tau alolofa, whai pēr, mo a inga o lo tāpua i mai i Samoa. Ia whaamanuia mai le atua i lo o tau au mau i le nei atunu. Reverend Father Maleko Api Tufunga, Reverend ministers from other religious denominations in Wellington, Mana Whenua, ministers of cabinet and members of parliament, your excellencies, the dean and members of the diplomatic corps, Mr. Guy Cleverly of CCM Architects representing the project team, guests, ladies and gentlemen, Taro Falava, Kia ora, tēnā koutou katoa. I thank you all for joining us this afternoon to unveil the plaque for our new Samoa High Commission Chancery, which, as you will see, is not yet completed. Coming to Wellington is a walk down memory lane for me, as you heard my introduction. As a past student of Samuel Marsden School and a brief period at Victoria University. It is also the post where my mother served her diplomatic career as Samoa's High Commissioner in 1993, as the first Samoan female diplomat then. I'd just like to note another thing about my mother. She was in the first group of scholarship students from Samoa to come to New Zealand, the preparation of our human resource to take on our plan for independent state. So New Zealand has a lot of significant happenings in my own life and in my family. The unveiling of the plaque today is a step closer to another milestone achievement for our country
and all Samoans in New Zealand. It is coincident with my visit to New Zealand and no doubt will reach completion in the near future. The Samoa High Commission in Wellington is Samoa's first diplomatic mission and has been in operation now for more than 45 years. Over the years, the Samoa High Commission, with the support from the Consulate Office in Auckland, have provided a presence of Samoa in New Zealand with the noble intention to promote Samoa's interests in socio-economic development, trade, tourism, as well as political and security considerations. At inception, we had purchased the land property from the British High Commission. The original building aged over the years and was fast becoming high maintenance. The Kaikoura earthquakes and the persistent tremors over the years contributed to the fast deterioration of the building structure. The government at the time approved the recommendation from the High Commissioner Liasi for a feasibility study to be carried out to determine what the most feasible option would be. Once the option for a new building was confirmed, the bidding process was quickly facilitated. CCM Architects of Wellington were awarded the concept designs. The processes for acquiring a resource as well as building consent were long and arduous because of the fact that the chancery would be built in a residential area and the consent of all neighbours was necessary before building consent was granted by the Wellington City Council. This was finally granted in October 2019. The building contract was awarded to Wilson Construction Limited and construction commenced in 2020. The pandemic impacted on delays to the construction schedule. From the program, you will see that our new chancery has several distinct Samoan cultural features. In our perceptions, it is an iconic building in that the designs reflect our Samoan customs and traditions, as well as provide a platform to promote the identity of being Samoan, as well as we celebrate 60 years of independence this year, as well as 60 years of long-standing relationship with New Zealand under the Treaty of Friendship. Like our relationship with New Zealand, I am assured that the structure of the building is strong and is built to withstand earthquakes in excess of 10 on the Richter scale. In this connection, I would like to thank the project team of CCM Architects, Quantity Surveyors, RLB, the engineers, Oricon, and the main contractors, Wilson Construction. Thank you also to our neighbours, I hope you're here, for the support and understanding and tolerance during the construction period. Finally, I would like to acknowledge with appreciation the perseverance and hard work of our High Commissioner, His Excellency Liasi Scanlon, and staff in the promotion and oversight of the construction of this project. Funding was made possible through the Unit Trust of Samoa. All you Samoans here, I hope you can invest in the Unit Trust, whose representatives are with us today. I thank UTOS for facilitating the financial support for this project. I thank you all for joining us again today for the plaque unveiling. Soifua me Emanuia. Fletele lo fionga sa fa pito lo fionga matai palmia mo lo sa nga matango fie. Thank you to the Prime Minister for her address. Next on the program, we have a speech by Mr. Kai Cleverly, Director of CCM Architects.
who will speak on behalf of our project team. Kai. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā koe talofa Prime Minister of Whionga Fiame Naomi Mataafa. Tēnā koe talofa Your Excellency Liasi Papali'i Tommy Scanlon, High Commissioner and Dean of the Diplomatic Corps. Tēnā koutou talofa distinguished guests. It is a privilege to speak to you on behalf of a large team of clients, tradespeople, designers and technicians who have worked together to bring this important facility to fruition over the last 8 years. I think it actually is a little bit longer than that when I look back now. What you see before you is the result of a process that began back in 2014 with the design, but tracks even further to the early 1930s when this site was the home of the British High Commission in New Zealand. In their wisdom, this site was chosen for its strategic location, tucked in the hills, close to Parliament and the hub of Wellington. The original development included 2 apartment blocks and the Samoa High Commission staff accommodation, which we can see today, front building and behind us. The old High Commission building, garage and large tennis court, also part of the original 1930s development, are now subsumed into the new High Commission building. Operating in the old High Commission building since the 1970s, when Samoa astutely acquired the property, it was clear, with changes in regulations and inevitable ageing, that the High Commission buildings were going to require a significant upgrade, and in particular the ageing retaining walls and a site infrastructure. After a range of options were canvassed, it was agreed to keep the High Commission on this site and provide a new modern facility in this strategically valuable location. The project wasn't quite a clean slate. The property is a confined backstreet site. It has just one single 3-metre wide access, and the existing High Commission still had to operate. Combined with this is that the building straddles an ancient river valley which runs through the site, and it has a steep elevation of 10 metres or 3 stories. There have been some significant design challenges to attend to. Many of these required intense technical resolution, such as providing vehicle access to the site and car parking for more than 10 vehicles. Whilst these technical matters at the time seemed to be all-consuming, some higher level objectives sat in the background of the design that should be more to the fore of what the building design was to achieve. A modern, efficient, professional working environment. A building that has been sustainably designed by the use of rainwater harvesting to supply the toilets and the garden irrigation, with potential for photovoltaic electrical supply that can be added to the roof. I might add that we even designed a full carbon sequestering timber structure. However, unfortunately, the earthquake loadings and the local ground conditions precluded us from pursuing that option. A building that benefits Samoans and that provides a strong representation of the culture, emphasising Samoa's sophistication in a world where identity and inclusion are key elements to a modern society. A confident, modern response that acknowledges its cultural setting. The building now stands before you, and its political and cultural significance is there for all to see. It is important to acknowledge that this achievement takes the effort of a large team. Much whaikorero, tautālatala, a lot of diplomacy and very careful use of many precious resources. To this, I want to pay some tributes.
We all know that the life of a diplomat is glamorous and powerful, and we see this personified before us today with Liasi and Joyce. However, on this project we have met some very different kinds of diplomats. People with vision, determination, and empathy with their fellow workers. I want to pay special tribute to the tireless work and sleepless nights by Liasi and his staff. In particular, Belinda Filotafana'i, who even had a baby while we were deep in the throes of the project. She was unceasingly helpful and always available. We all know the testing times of COVID have created, though on this project it is hard to know that the world was in such a state considering the calm competence of the contractor. Thank you, George Russell, Grant Taylor and Tanu Mangasiva, who are exemplary constructors, and the consultant team of Sam Jones and Duncan Fleming for pragmatic engineering solutions, along with Sunita Apantu and Grant Watkins for making the books balance. Building on a tight inner city site also takes great tolerance, and for that I want to thank the neighbours for their understanding and patience. There is one further acknowledgement I would like to make, and this should serve as a timely reminder why the New Zealand-Samoa friendship is so important, and why buildings like this should be seen in their context, both in New Zealand and Samoa. It starts with a boy and his family when he was 5 years old, leaving Samoa. His parents had a scholarship to study in New Zealand. 25 years later, his parents are successful professionals, as he is too. This young Samoan has worked tirelessly with me on this project. University trained Ezekia Whainga, this has been an invaluable part of this project. A greatly respected member of the team with an eye for detail and a deep feeling for culture. Whilst I don't want to embarrass him, Ezekia has, by his architectural training and understanding of Fa'a Samoa, worked hard to make the Samoa High Commission an icon of your culture here in the capital of New Zealand. This to me represents the importance of such a building and the power of architecture. To create a place where Samoans can come to deal with consular matters, celebrations, and other activities, comfortable and affirmed in their nationality and culture, nurtured by the building itself. It is a building that we hope will enable Samoa and New Zealand to strengthen their friendship. I feel privileged to have worked on this project. I have learnt so much about Samoa. As much has been given to me as was given by me. It's only taken 60 years. All good things take time. I hope I get the tone of this right. I have been so impressed at the articulation shown by so many Samoans using English as their second language that I didn't want to crawl to Liasi for help. E vave tanu'u le maranga pe atato alo va'a fa'atasi. Whaiwhatai tale lava. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Thank you very much, Kai. I would just like to add on to what Kai said in acknowledging and thanking Ezekia. Ezekia, if you are here, can you please stand up? Where is he? At the back there. A very humble young man. Translation of what Kai said in Samoan, Vave tau nu'u le malanga pe ata to walo fatasi
we will reach our destination together in a speedily manner if we all row together. I would now like to invite the Honourable Prime Minister to unveil the plaque to mark the soft opening of our building. I'm calling it soft opening because, as has been indicated, there's still a little bit of work left, and it's because of COVID that a lot of our subcontractors became positive, tested positive. I'm not sure if that's an excuse or not, but a lot of them had to stay home, so some of the part of the project is not complete. And also the weather has been very unkind to us for the last 3 weeks, but that's typical Wellington weather. Now, if you're not my palmia, I'm going to be lawyer, the talent tattoo, Manatuli or tattoo, Fali. Excellencies, ladies and gentlemen, thank you so much for coming. Toi whaatalo whātua le whaapoponga o talafou ma le si ufonga le lau moa mo le nei vaenga o le aso. Pena o le tasi le vai inu sua malia e pei o le iputi po le ipukofe i aso taitasi e whaatuputupu la ia I lava tūlanga la matia mai le kānesa o le ate o le tangata e tu saima se sai le linga fou. O le tūlanga la matia e mawhai no o tu lava le fitu valu pasene e tu saima sai le linga o se tasi o vaenga o le su enga. Na ilo ai lau su e ni whaamaumaunga mai le tele o whaala patupatonga e au whielea onga mo le saifua maloloina I Harvard. Mai iwa se fulu afe 5 se lauma le whale I tō pao tina matama itai. Wai le vao le 5 se fulu ma le fitu se fulu iwa tau sanga le mātutua sa ilo ina o la tō whaamaumaunga I se umi e lata ile se fulu iwa tau sanga na awai tina matama itai le polo kalame mo le saifua maloloina o tina matama itai ma o se suenga mo le taimi umi na amataina le amatanga le vaitau le awhif se lau iwa sifulu. Sa fia ilo le au sue, pe Jesus o tanga I le vao le tau mawhau vai inu sua malie, e pe o soda ma fruit chooses. Ma le tūlanga la matia tele o le mau o le ate I le kānesa, e to sama le fitu pasene o tamaita I sa le ipotia, e inu ina le tasi pe si le atu foi, ma le sifululua au nese, po le tolu se lau 5 mililita o vai inu sua malie I le aso. E lua se lau malelima tamaita ina amata o na afio lanto wate le kānesa, ma o tamaita ina tau mawhaina ni vai sua malia te tasi, pe sile atu fo I le tele I le aso e tasi, sa fitu se fulu valu pasene, e tele atu waile tōlanga la matia o le ngase I le kānesa. Walata ina whaalua ina le tele o aso mai o whaia o ngā ua whaonga pe a fua I le tūlanga I māsani ai, mai e lawa nisia o ngā ua tele atu aso mai o whaonga ina, e silia mal se lau valu sifuru tolu afe, leo whainga o aso mai o whaia o ngā ua whaonga ai o mai le taimi nei o le nei tausanga, e pe ona whaalia I whaamaumaunga le mtanga luenga wa onga. Walata ina whaalua ina le whainu mera sa ia I le luafe sifuru iwa I le taimi whape nei, e tutongi a onga ni whaia o ngā le tū mau, e sui tūlanga I la tō whaia o ngā tū mau, mai silia mal se lau fitus fultasi afe, leo whainga o aso, ma walunga atu nei lo le tausanga luafe sifuluiva, na ta walapulea o ngā tiri moana, wa tele atu tupe ua whaaluina, nei la la tō paketi wha le tausanga mo whaia o ngā le tū mau, Yesu tūlanga I la tō whaia o ngā tū mau, o Februari, Mati, Aperila, Mame, o tu samal se lau onu sifulu pasene o la lātou paketi, sa whaanganga mo ia tūlanga, ua whaangaina e tutongi I whaia o ngā Yesu e atu e whaatu mo ia wanoa, mo taimi le tū mau, ona o whaia o ngase, ai ei aso I le mawaini whaia o ngā. E to olima fe fase lau tolu sifulu 5 tangata fauna whaamaoni al COVID-19 I tutono New Zealand, pe ona whaailoa il mitanga luenga o seifua maloloina o whaamaumaunga I o le aso ana nafi. E to tolu se lau fitu sifulu fitu tangata o lo tau fia I whale mai, a lo o a fia le COVID-19, e to ono lo tau fia I potu mo ngase tinga ina. Na whaaselisila fo I al matanga luenga to sifulu 5 o tangata maliliu, a lo o a fia le vairusi, o le to sifulu lua I la tawia na maliliu le masina nei, e to tolu na maliliu ya Aperila Mame, e to olima I Okilani, to tolu I Northland, to olua I le Southern DHB, malita I to tasi mai Taranaki, Mid Central, Wellington, Canterbury,
ma Canterbury I sauti wa si itia tune I le afe tolu se lau fitus fulfa le au whainga o tangata malili o maili COVID-19 fulwiva I totono o ni usila. O le awanoa le whaitau se lau whale mo Wellingtone a wātanga tano no whamau totongi pe a whai se su e ngai au nanga ia le whaatou la whanoina pe ona whaongai whale o ainga po ole ea bed and breakfast. E to sai mawhina ngalo whaali o nisi o lo lātou lango mawhisosoani I le ni whale o nofo o le au nanga e te tala tua I tangata o lātou whale no nofo mautotongi ni tangata malanga o tau su e ni whale no nofo ai e mawhaiona silia malito tasi e no nofo whaatasi e whaonga aina ini vaenga o le whale po o le whale atoa. E silia malevalu se lau ito ai ngā whale nei o lo whaonga aina le taimi nei I te tono le a ai o Wellingtone wa whaititia mai le afe fit se lau au le iai le whaamai e au fiele silia ma le lua afe I le ito malo atoa o Wellingtone. O le ono 15% o whale nei le ai o Wellingtone o ni whale atoa o ainga ai le onisi whale whaopopo I o lātou lavalo toa po ni poto taitasi o le talitonunga o nisi o sui o le pule ngā noo manisi o na ina mata upo mo tangata nono whamaututongi a whaamalusia tu la whono I pei o tau o whainga wha pisinisi mo ia au nanga I pei o tau e tutongi e whalitali mālo. O la whaopopo I nai le numero whale no whamaututongi po atoa le whātau sangatala mai le taimuli ni toi ilo il polisi a le pule ngā noo o Wellingtone ma o la lātou whai unga I lea vai taimi e whainga tātele o na sa ilia I lātou whai au nanga le Airbnb pei tai e iei nisi sui al pule ngā noo o le walatou whaia nisi la asanga e wha atatau I lea mata upo. Sa whalia ripoti lea soana nafi e whaapea, ua maliu se tangatanga se ngasena o atu le whale mai mero moi o kilani lea sololo, aina toi alu, ona ole umi o le taimi na whaatali ai, ua whaia le whale mai pito pisia ni usila se su e nga whaanatinati, I le maliu o lea tangatana o atu I le whale mai, aina maliu mulimuliane li potu mo ngase tinga aina, I se emaili na whao o atu le One News se whaapea, e mai se tangata whainga luenga le whale mai, na moli mawina se tasila te ngā lue se tinana o atu le wawea o la sololo, na o ngaonga le ti ngā olo na ulu, masato e alu ono le umio na whaatalitali, se pepo whaamatalanga I le awaulia na nafi. Na ta waile polisi le soifua maloloina Countess Manukau Dr. Pete Watson. Na toi fo I atu le tangata le whale mai ni nai tu la mulimuliane, o lo whaawapia na whiangai middle mua matulanga whainga tā, ma ua mawalunga laval fwoi numero o tangata I o atu, I le whale mai le taimile nei o le tausanga, o lo ina vavi si o manga le toi tu ua le ngase le whale mai, na toi sui le pepo whaamatalanga le polisili, ina o te ele lima I le afiafi e whaapea na maliu le tangata I le poto ngase tinga ina. Sa ta ua na whaiele inga masate lele afianga o luna whai ai le toto. Sa li puti I whale mai umai tutono ni usila le mawalunga le whaino mera I tangata na o atu I whale mai I naiva ya sautoa nai o na ole COVID-19 fuluiva ngase o le tau malulu. O le ale toi mo mia ina e tangata e malanga mai ni usila ni inga mo COVID-19 fuluiva a matatu I le toi tasi le minu te le toi la esfulma le lua I le po le aso lua sfulu iuni. Peo na whailoa I le min staff o mo le tali atu COVID-19 fuluiva Dr. Aisha Verol I le aso ana nafi. O saonga le mule vavi whai o le asuinga nailo le taimi sa whaatulanga ina I fōwhanga le malo I toi tala itua o ioni usila. Ele I te leni tangata e afia le COVID-19 fuluiva I suinga o whaia. Pe ona sauno le minsta sa ele ulwa I fōwhanga e ave se ele tuunga ele aso tolu se fultasi o Iulai. E tu samaleiva se 10% o tangata malanga mai fafo e whaiala tau su inga te itasi pe atau no ui tutono New Zealand mai na o le lua I le tolu pasene e whaamaoni ele vairusi ma e ele talitonunga o soifua maloloina o le ale si itia mawalunga o whai numero tangata mai fafo e o mai ma le vairusi pe a whaatino le suinga pe ona sauno le minsta. O le amata tufo I le asona le toi mo meina e tangata mai fafo ia e whaatalitali mo isi atunu e malanga iai ni toi pui. E le mo mia fo i ona toi whaatumuina le pepa o le New Zealand Traveller Declaration wa whaititi al whaasalanga mo le mulimulita I o le tuunga o tui pui I tua oi o le atunu o mai le whaafetala I le tasi le afetala. Sa whaalia le minsta al vai fafo Australia Penny Wong e yelinga luenga Australia e whaia o ia o le sui o le au ainga o le Pasifika. Na whelo I atu le minsta al vai fafo New Zealand na ia mahuta
ia Wong i Wellington i le asoana nafi. O le folafalanga pa le mia o malo e lua Jacinda Ardern ma Anthony Albanese i le vai aso taluai i la la whelo inga o le asi itia i se isi tūlanga fōle so tanga i le wā Australia ma New Zealand. Na folafala e Wong o le anga lulu e whaatasi malo e lua i mata upu ese whaatitau le Pasifika. Na whaalia e Wong le tau o le whaio se ngā luenga le suwinga o le tau. Masatala no e winga le suwinga le malo Australia talia i nei mata upu. Sa whaamanino ala mata whaio i au na whaamumua peitai e au whaio na whaio se awale whaipa angai ma le Pasifika i mata upu te tele e pei o le suwinga o le tau. Ma le whaawawona tāmau ni tūlanga le lei le tamau a inga. Sa la ngā fo i le whiloa inga le mata upu le polisi Australia 5 o tasio whemalanga inga. Le toi whaafo i whaamalo se mai e Australia New Zealand. Tangata ila i titi pele fo ini piitanga i le atu noo. O whaasilsila le Windstone Wallboards o se la le company tele le Fletcher Building o la o lātou maua nisi pe papui pui whaapopo o totono whale mō le au whaatau a matatu le masino i ulai. O le masino o Perilan whaalia le Fletcher Building. Sa whaate ia i lātou le tele o le mana onga mo le chip ma sa whainga tā tele le au whaifale le sa ilinga o nei o loa. E iwa 5% le tele o le chip poare o kaina ma whaatau watu e le Fletcher. I se pepa o whaamatalaga i le ason Nuffield Company na tā uai, o mai o na lātou whailo atu i a lātou pāanga o le a maua nisi chip whaapopo i whaasoa i nātu mo i lātou mai le masino i ulai. O le tai au nei le whai i se whailo inga le Fletcher, Simplicity, ma le asosia lau whaisia le company. O le tala le Polisili Ross Taylor, o le lava pepa i le taimi nei o na o le matoa tele lava o ngā luenga whauwhale o lo uwhaanga solo. Wa whaalia le whaululunga le whaltupe al BNZ mo su inga Stephen Topless e ono wa aia New Zealand le tūlanga whaale tono le tamau ainga le whaiunga le tausanga nei po le amatanga le tausanga le wawhelua tolu na pa u le tau sia i market o whatawa inga le Wall Street e le asonga fua ai o le asoana nafi e fito 5 makana si itia pe whaau popo i le whaltupe al federale a le United States of America la tau pasene tulu i o tupe o se si itanga pito mawalunga le se au ngā tupulanga ai valu te si male 5% o si itia ai la tau tau o le soifuanga ma o se si itanga pito mawalunga le atal mai le fase fulu tau sanga ua tuanai. Ini usila o na oltulanga le mautono le maketi na avi se ai le whaitau wafi o tupe mai pale ni a tangata i lātou kiwi seiva wapa ufu il tamau ainga ni usila te si male 2% o lau te lenga o waenga ese o ana tupe mauamolo ni tamau ainga i tutono masina i tolu e o mai i amati na ta o Topless i le Tony usila o whainumera i o whaalia o le GDP o lo o ta o tuaia a fianga le tamau ainga ona o le Omicron ma whaatulanga ngā moli whailo ilo COVID-19 fuluiva o le aia se suwinga le lei masina e tolu e o mai a iuni o na o lena si itia mai le lanu momo i le lanu moli ma toi titala il tamau a inga a elo na tali tonunga o a afianga moni lawa le awa ai se taimi whapene il tau sanga a sau pe o na saunol whaululunga o suenga le faltupe a le BNZ. O atu le tasi le miliona le awha ingo tui pui pui o le fulu ua mai o na whaia mo le atunu. Ma o ana nafi na patipatia i e ministal ma lo le atu langa wa ausia. Ma o le whaanau naunga ina ia wha au wai pea. O le taimine o lo whea ngai au nanga le suifo maloloina. Ma le si tia o le numera. O tangata ua afia i wha mai o lo o afia la lato ma nava. Ma e tasi le miliona le awha ingo isi tui o lo o avanoa mo le atunu. Na se atu le ministal suifo maloloina Andrew Little i le Pacifica Family Health Group i Okilani, i le asona na fia pātipatia i le miliona o tui ua maea. O le tausanga taluai e lua tasi miliona tui pui pui o le fulu na whaonga i na pētai o se taimi samatoa mo umia i na ai. Na sauno lito, ua mori mawina i niso whale mai le tele o ngase e o lava i Wellington, Canterbury ma Okilani. O le mana onga le ministai na i ato tele nisi tangatayanga i ato e whai tui pui pui o le fulu. I ta'alonga, e ti monga le tala le taulo valo ia mo le asto nai, le aso le suenga siampino la kapisu pa le vao le Blues a Okilani ma le Crusaders a kalai estete i Eden Park. Wa taulia uma pe paul falo le talonga, ma le avano mo le Blues e manu malo i le la kapisu pa. Talo mai le tau sanga i luafe ma le tolu, ua mai ona whaalau loa au mo le suenga siampini le aso tai au. O la whailo i eile au so Bowden Barrett, mai le Blues, ma Scott Barrett, leo lo kapiteni ina le Crusaders. Safsilingia Scott po fia o iele lango o la matua, peita ina ia tali
e umane le talonga e manu malo o la matua ai le o sesi o la ua. Tala fawia ma le si ufongo le lau mua mo le nei vaenga o le awa ule. So I fōmanuia ma le langi o male po i o le tātou o tunuu, e le nei whai ungo le vai yaso o tātou o lia, e vi ia ai le tua ai o le whao pōponga o tātou telefon mai Samoa. O tino mali wa silia ma le tausanga a o nesi fo i walata le tai tausanga, talu o na tau fio lātou toi sau ninga, a o whaatali tali eise fo mai whaapitoe malanga mai fafo, mōni tau tonga whaapitoe su enga almitanga ruenga o leo leo, e le mafua anga ma wha mao ninga o lo lātou maali liu. O se tasi lo vaenga o lo sa iei li whamasino le whamasino ngō ma liu lilo, e le ai o se fo mai a Samoa ma tuai fo i o na awina mai se fo mai mai fafo, e whaatino ina su enga, ai se i whaamatu watu o lātou tino ma liu mō toe sa ninga. Pei tai o la se whareilen te neina toe malanga i fiti le fo mai whaapito na malanga mai, na ia whaati nole au o nanga le tino maali liwe to valu, ma ua mai a uma ia su enga. Ele whai unga su enga o se tasi o tino ma liwe se tamai titi se full whātau sanga le matua. Le ua whaafad pui pui ai le tua ngane o lonti nā mō le 5 tau sanga, e na ua wha mao ni o le maafua anga o lona ma liu, whata se ma le tino ma liwe se tina ma itanga, le foi ua wha mao ni le ma liu mai lona to o lua ni sā wanga, ina ua mai a su enga. O le te talo whaamsino le whaamsino ngā mōmata opo ma liu lilo. Ina ia le toi tūla i mai le lumana i ia wha le tonu. O le umi o na ta ati tia tino ma liu le mamalu le atu nuu i le mauta ngase ngase ma to tua. Taluai le ai o sa tātou fo mai wha apitoa. E anga waa i e tu ai ngā su enga. E na ol to fitu se fulma le 5 tangato le atu nuu na mawhai o na maua le sia mor COVID se fulwiva. I te tonu o le fasa fulma le valu i tū la mai le aso to na i le vai aso te nei, se i o mai le aso ngafua le vai aso nei. O le foi numera, na whama wina i to onu se fulma le 5 mai tangata lau tele o le atu nuu, ma le to se fulu o i lantou na whai malanga mai atu nuu i fafo. Mai wha maunga, mai le aso se fulma le fito mate o mai le aso, wa se fulu wha se lau iwa se fulma le fito, tangata u wha mawina na afia i siama o le COVID-19 fulwiva. E le i se tasi na maliu e te tonu le fasa fulu valu i tū la, o lo tu maulava e le to alua se fulu ma le valu. O fi naunga i le vā o le taitai o le tua ngai tu le epa lupe soli aisa i le malie le ngoi, ma le fionga le minsta o ngā ruenga whela ua inga mati na e te tele, le fionga olo fiti a fōa vā ai. E le piki apu Land Cruiser Toyota, laisene whālua lua iwa valu, e le o se taawale fau, e na whaata wina se tupe te toi mai le pakete o se ngā ruenga, na whaatupe mai e le malo New Zealand. Ma utali ai le fionga le minista, o le taawale pe o na vesi mai ai le taitai o le tua ngai, o lo si le fia le le taitai o le tua ngai pe foi o no lato se e le no foa, e lua lava taawale a minista e iai, o le taawale o le Prado, ma se piki apo e whaalua i le minista i ngā ruenga whaatino, o na ole ngā ruenga o lo ienga lue ai, e le mana o e whaonga ai le Prado i awala leanga e a e lunga o maunga, e mai foi vanu i tūlanga siaki no ngā ruenga le malo. Mai ui o le laisene umia sa o loto se taawale o lo pipi i ai o le mea sili o na tāua, o lo o maui pepo le restalaina o le taawale, o lo i lalo lava o le matanga ruenga le malo. Na io e ina le fionga le minista le whaonga ino le 5 furuafe tala mai le pakete o pūlenga o malaiwa alele, e tau fiai le tau o le taawale, a na mai au na toi whaafoi, e na umawhai o na whaamatu mai le matanga ruenga o tupe, le tau ato le taawale lalo le matanga ruenga, o ngā ruenga whela ua inga mati na ese. Peitai i le fina o mai o le taitai o le tua ngai, e le i ai mua lava i le talfa asolpito whai ngā malo ma mea alofa mai atunu ui fafo, le wha mea alofa me o se taawale tuai e le o se taawale fau,
Boni a seta tu wai foi ma nisi me fai ngā ruenga. E whao ngā ina e se malo pe tadia ina foi le malo sa moa. Mai o le teimi mua lea, wa tupuai se tūlanga wha pepe o na wha loe le fionga le minsta. Wa wha loe le fionga le minsta ia olo fiti a fova ai, o le atu i nātu lana tangi le wha amasinonga, i le tau leanga i nolo nei ngoa, ma siasi lona ainga, ai wha pe na foi lona i tū malo, o sa lenga numero lua, au i foi, o se minsta o le malo sa moa. O le tana fowia mo le wha ai ungo le neiva yaso, manuia le tātou tino o wha soi foia.